Nerima kona naro alena iwi bolana nasibawai akata matuntu pak disana agama, maka dari Nabi bahwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitongan tania tu pacalang, tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampai alim lebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa si susiwani si tau tu dosa na nasusu kong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas sebarang alena penguluta Imamul Ghazali malakda masara nyawana narekode na malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kode nang kana masam-masamang rilalan nasi ulang ni maselang nasa ni yang lupa yoko kong Allah Ta'ala. Nerima kona naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu pak disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi ro tapi beraka narima kona naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomatona alena anak da almarhum maka da angka tu aga-aga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo ano pura na patanto memang riolom sebelum na maso minta tajam. Jadi itu dito okolino pura memang ni naukuro po ng Allah Ta'ala umuro Jadi SD mo pi niya guru yero makada natanto ka po ng Allah Ta'ala ay jalangi, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema decega atau de napatan tu memang ni pong Allah Ta'ala ya ropa. Jadi pertama napatan tu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah tu masuk mita tajang puriak janji nga memang ni etana tu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko memang tomi ro pura na janji nga ngokyolo na pong Allah Ta'ala. Dena mungkin masuk okolino ijajiangan nareko dena pura majanjuk yolo na pong Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi maka dokki romatu amatiangan na pada to idi makoko deki gaga misangi maka dakin rogangka atutungangi. Iya. Mati pi na pwede sa makadaseko pe pasuka na pong Allah Ta'ala. Nairo na bita ang kapasan na lokoridi makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Napasangi pong Allah Ta'ala na sabaataki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winareko na kanay musiba de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala. Yan na nakanaki makoko iro wija-wija amana bisa menjadi rezeki itu disyukuri wija-wija tasukuruki nalingi po ng Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2 telu wija-wija tapi nareko na pulay musibah sabara ki kemudian ia ko natentukan ipong Allah Ta'ala maka danoli ili solori pamasena tatarima nasibawai ati malapa maka dain pong Allah Ta'ala ia ko maka dain nabita ia ko den ulit tarima ia ro patantuan na pong Allah Ta'ala hadis qudsi maka dain pong Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suris salai bilino yang kedua faliat lu rabban siwai suro ni sapa puang na sompay aja na naya na sompa ko din na melot tarimay anu pure upatan tu
Ya loh. Jadi telum itu nasorongi syukuru ki papedalena sabara ki tarimi pacobana tatarimi ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata nama si pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tapak kalullo atau wih papada nabitta wattun namate anak aronena karena nabitta mabicu mo kasih namate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ninena. Wattun namate terri nabitta. Gangka marica janggo na marica saruban na nabitta. Ada riwayat mengatakan bajunya. Terri nabitta. Jadi ya tu kotoko amateangang. Dena marigaga to terri. Aja tak kada dena wat di terri tayo kuma amateangang ide. Nabitta sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na po Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na terri nabitta tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na po Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anakna. Jadi niyalengi wija-wija malada na po orang no nabitta mati nasabak papujin na Nabi teloko anakna. Disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malat da ipoji na takko nalay po ang Allah Ta'ala na totari de na marigaga iya mina de na waddi ko totari tapi ati manolak ikatentuan na po ang Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kataw mati de na waddi totari de mesti ko tengerangiro de na marigaga. Tidak masalah. Tapi denang kanalap papolo kotie maka da ikhlas ka tarima po ang aga puro tapat tentu. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalullah atau wi tayakini wi maka da nalay dece nolli imasija po ang Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anakna cididi betul ngana anak lo tungka kasih natako mabicu mopi namate sisa makutana magi pun na masija mate yaro nana ero na tahu pakanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paru kanja na aga nasa po Allah Ta'ala maka ni po Allah Ta'ala he malaikatku ang kaaga-aga di monri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna niga pakapere iya anak na dia ko malampi sungai. Makanya nalagami menipu Allah Ta'ala supaya salama ia nanae salama tu kedua tau matolna salama tu sila suranna ia roja jimat di mondero. Jadi ia ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay decing maka nanalay decing nasabak magay dalam keadaan madecing muinuli ipong Allah Ta'ala. Deniris sengaja kam gara-gara ya romatu nana romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris sang. Jadi angka hikmana tu ko na masimuki pong Allah Ta'ala angka agaga na lagama diolo untuk mapede celoko redi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na idi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang. Ia tu makan jala dapat doang atau koto makada epo talenga ia mapede cengel Korea dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ia ku pak bicarogi makada epo talenga ia makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kong kagaga nalengi pak angka tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Ia ko nikmat betongan napa pedale ia ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela mereka to makoro ya waktu nama motoro si gande-gande baine na kasih lo bere jama si san na ia lengo to macanring
Kamana to na napasalingko di to nanite masigi may kamako taw pa. Iwatun na usaha-usaha na mabitsu mo pa. Makanya sampajan na makanya bere jama na makanya bate na mabicara loko pala na rupa taw sisan na sugi-sugi de poh de nan ruleta no kung kanapau makoro. Jadi ang katu tanya pa pedale yaling itu teh. Pak bere na kia na sawari mabele pole po Allah Ta'ala. Yan na riasang istidraj. Jadi doon rupa tu ang kayasan nikmat, ang kayasan istidraj. Ya ko nikmat, Pak bere na po Allah Ta'ala, tapi pede macawi kaya ko po Allah Ta'ala. Ya mi ko na rekong ka Pak bere ang kagaga nalingi po Allah Ta'ala to pede mabela, istidraj na asan na. Yan ang mga kaya makukuha. Pak magkaliguro ta kalisiden ring. Talo tu tau madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tau sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul na madari taliwa tau sugi bunga ya upo ko tau sugi-sugi memang mo de to nano ya upo ko tau sugi bunga po. Madari tu taliwa-liwa kong kanapau. Yang kedua tau mapunai jabatan. Tau denang kana punai jabatan tapo mapunai jabatan. Wai madari tu meraji-raji. Apalagi ko tulisan juto ni. Wai madari tu ya tu taliwa-liwa tu. Madari namo sandala na bicangat to. Namo sandala na dito nule baway. Tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majato tu kong katau cede di porasi tahu pa kanja mu je iko tahu pa anu mu iko tahu pa wa madari borro tahu make tu. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate selesai din na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu matoy nomoro di manasalatu pak don manasa namutan niya indo na namutan niya ambo na yang penting salam mo na salam mato ilaw do nga latu niya to. Nah sabak Nabi tu kan padongan na Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Iput tak dampeng ngisalang ngarone we si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampeng atuy tau matappa arone we si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe. Gitu. Jadi itu padongan na Nabi ta. Tapi iya ku ya baca Pak maripat. Ya naruh pak doang dia namanya cincolan. Ya kok ya ku ya pala mui. Ya mi ko de ta pala akadabani po tak dampang ang sinin na salang arone salam makun raye. Tau matappa arone we tau matappa makun raye. Ya matewe si bawa sinin na ya. Ya tuwe si bawa sinin na matewe. Ya ko mabik ko mo pi akadabani po tak dampang ang sinin na umat na Nabi Muhammad. Maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni. Maka itu kunro namanya rodeto dule baca iro kemudian makadaka onna pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa ku ya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau materonewe. Jadi ilau ini dampeng ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara gibani karena bani pot pasalama ka nga wijakku almarhume tapasagene yang kuburu na tapalapa ipo dari pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna alimalabina Nabi Muhammad SAW po tapasi baway golongang iya tau angkay ngumasing iya na roma gamparo jadi di mani ko tomatota iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya ropa doang tanya tau mati bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama to ka matu ko suri ko lalaku buru tapalingi cahaya matu lalaku buru ko kumate po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runto ka si basyapaat na nabita yero aja tak kada tau mati mi bawa na terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe yero tapaw
Apa kaya napa yolo itu? Tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay. Nah, iro. Jadi naro tilaw ko to mapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro. Puta pasalama ka kasih. Kulino kemudian komeki mangkakang katu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu tak dampangi ka. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan kaya ribaca ko to matahya pacapura to. Yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro. Tapala manamu ro to. De ni apa lah? Iya. Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Pumilo alin runga ngalo koridi poliri pacalan na kuburu Wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungal lino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal. Iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku capat na tahaya sebelum beresal langi. Tapala-apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badandu mapuncuk menyero itu jadi iya. Manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu. Makanjak kadona sisan na toma de na lupa itoy. Iya, jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tay na patak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki WCW na to jambang kita tutu yulut tak. Jadi ya ko tanyali pa itongko kangi cari-cari gi iya tatutu Pak ya tukong tahu buang air besar na de natutu ulun na patak kalupat tu. Ay kanina kan nakapa. Maka da matoni de nang kanitutu ulewe. Apa irisan? Yang kedua nareko tomanre. Aja na to makulu-kulu ko tomanre. Usaha kangi itu apa itu matot tariolo na memang renala songko na. Jangan membiarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga, aja tabaca itu asang nyoko batuki buru atau toloki buru. Patak kelupangi itu maka ketika toloki buru hajian indo upa ya dah aja. Iya itu nasabari tena patak kelupang. Pak maka tiga tu na baca mana tu betul kiburu lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja nato manre nu makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Nampai paterrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, kung nadapi sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya ulangin apa patero kung kana tak tasuri baca ang katupa guru maka liya katani ulu ang katu maka dana mode ibaca bangi berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa itu kemudian jadi maka ka on apa dongeng iya kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi suratul Fatihah si basur al-Ikhlas ang kabo surah Yasin dan tahlil
tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanah Rasul. Iya. Itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal. Ya kotolo masyarakat kuburu termasuk ya tu baca. Ya kotolo mi tatau mate kotoko tujunna aje na tau mate ya tu baca. Ya koko ki tujunna ulunna Fatihah ibaca. Ya jidun rupa tuh. Ya koko ki tujunna aje na biasa tiak katani aje na ibaca ya tu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko ki tujunna ulunna biasa ya katani sarana ibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewe umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP kalau lipat dengi na to mau WA ka WA tama tuh demi panapita aktif pipe mamatu napang kamana tama mako mati itu tau matewe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu napamoba makiro pada kong katau matalipo, pada kong katau mau WA ya ko mati HP kak denoni. Tapi ia na aktifkan pemang. Oh ternyata kemana nih tama pemang. Makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok koko tanay ipancaji, polok koko tanay pemang iparewa mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oko pemang tanay matu ipatuo. Ya kau tuh ni matu tamamanan di sini nih ya romalak mendecengi pura ya kiringan. Sampai itu. Jadi aja tak kada mati ni dia gagal letu ni deh. Maka dia nabita mape nabita di lau dongang itu matewe ko dia letu pak dongang itu. Kada makan Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innamat mana sauro tau tu si batau mate. Kapau-pau ya tu nabita ko dia naletu pandongang ilo ko tomate nalena tu milau dongang itu mate akhir iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makoko nase ko mate te dia nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin maselam iya na tu ampe ko katau mate nakada aja na mitala da mutaro mega makoro megala de waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto ito mate masampajan toko ngikama de atan nalarimu mak de yede na kanne kewajiban sampaja tau mate de ya na mate na tade na kanne tau matinre lagi bu de na kanne kewajiban sampaja ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesadi sure lo masampaja subu napai subu tu apa napai moto makiro ini kagak hukum karena itu tau matinre moto pinapa kena hukum yan na tunaka na to materiolo aja dia nawa di mabicara aja na mo nanana maka na didin ka tu tau pa ko terlambay dito ko na mati tanay makaya kan lo di nakada di nawa di mate maka dami aja na mo bicara pak ya komonro si kumapakaraja curi tapi di terlamba no mako amiro dan mereka ada kuma bicara kata tanai ki ate mo ki ha mapudain kada maseka kajolo me kalau majene de paupura je masa paja subuh he dan mereka aga dan katu maka de no di mete de mina di tomon roma curita apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh terlambat ni monro sia mata dralu sia macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi tapahang jadi de tu kagak karena tu tau tinro itu tau matinro latu moto padamu itu marana yan ang katau marana napa aja marana sure dio itu tau marana si tau ngana ko pure marana sure dio iya sure dio napa majene nalo masampaja ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na marana ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja subuh na marana mangaribi manina paja marana laoni suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar iya makito padamu ito lo ibius itu kabe sa makunrey ko mimana ibius to yan na to ampay kong kamakunrey namelo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni iya apa moto kamaki no kuniki buru itu kade ni risan maka de pasi jama meman ni sampajang kade de semaka de ibius matugi atu matarugi mate kade risan terutama tuh si makunre ko memi mana jadi si wali tu aja nako kiburu si wali kolino tapi ya tomi tu mapat di ko
madece ni ya sama madece tau pura boting kemudian siale kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu tapi ia kodena boti itu dia nama pedi. Iya, tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya kau tahu pura boti boy talua kamar nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang, mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tadi di makun reye makada mapat di koto mimana we tania palaga dosa tu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalonai jaji anak na mimana pada tau silalonai jaji. Mampacik dosa anak. Yana tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Iya jadi makir. Kemudian Ona kada kau nak pak dong. Yang kedua sumbang. Upasangi loko tomotona alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakaf pak anak tak. Buarangi wakaf pak. Magi-magi modelnya yang penting wakaf. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kona baca itu malolongan pahala. Kita niaga ngi makomoto juga rupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katu suk jadang kagabus na mompa maka jalan da itu pak itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman na tak na sampa aja tetong kay ko jamaah na wad di motat ding tapi ako imatat itu lina pake ka makiro itu wad di maka dalang suk jadang imang na pake iya kemudian ya ko tanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda yang aku kuade nak kata ni korang HP mani pak matangangi mengaji na di tumi tawe aku mau mengaji na lese si matan na lobanre iya jadi ya ko tomoto ya mau patume ke mengaji pak dia ni sama HP we iya apa ia tu otak na te jaji mako koe si bawa otak na tomoto tamako koe yang kewe demeto tu na pada dia na pada kemampuan na makanya tu nak bicuik makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar di pak jaluk nih dok di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimenre makohi mako mematei de meto mako otak na mematto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada wera ji paji aguron anak mako ko iya di waktu SD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi na iya mako ko na makali-kali ni anak de otak na memato sesuai keadaan jadi aja na ini pak itu koto mato ya leng HP mandari itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanja ni kau maki robuk de na mega dosata iya aja na tamega mah HP Pak mega toje tu toma-toma bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah yeah. Kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelingan lalu nang kadita 10 sabutan ya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tu matepu karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia. Namo dia na tepu ia tu dia letuk mato. Nanape te perikan tu dia ini sangi malaikat akan 5 sabu na bawa. Jadi iya ko 5 sabu tak sumbang 10 sabu tak sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na tama susah na dia na kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah. Iya, jadi orang angkat tahu besok untuk masuk basi ratus sabu na sumbangan. Na 10 misa pun natapu panitia we na pinro ko Facebook maka na panitia gajanasa si ratu sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia na kana salah catak malaikat de ina na pay mo parikanto ni sangi maka se ko menat bereng
Apalagi itu tamay liman na tulinagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari lima sab bumi aja na sapan itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadita pa siya curang. Kemudian usahakan kita siya rewi ki buru na kung kawatu loki masyara ku buru apa itu siya ku buru detu na pada ku yilaw dong ito matewe pada mi itu ko to matoy makukoy ya ko tomatota na tos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi ang kay tomatoy kay anak talo sompa to ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada pa ko makadep ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong maga tuma madisi-disimoki gato makami tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makolek ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipa donga si bawa na reko tolo masyara apa tembus tu pakitan jadi di okwe jandai we mate lakai taloki syara-syara lakai tero mate loki syara-syara maka dai tu matu laki tau ko kibur lawenjo na bayine dana kana lo mitai-tai itu Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus parengkalingan na makoto yan to ang pinabita ko tami kiburu mak beresal lang assalamu alayka ya ahlal kubur magay nasaba ng kalinga yang kedua nabita ko tami kiburu aga napigaw kupure mak beresal lang makade nabita patapulo jong kana aje mumusalain na palamungange misal na kuiki buru na patapulo jong kana aje mumusalay ya tuon romal lemak nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala nang kalinga makanya itu alam kubur disebut alam barsa ya senge barsa tirai ya kipak bicarogi sampiran angka sampiran ko bulata ya ro sampiran Pak Danri ke manipi ya kulai celeng ita isaliwa pita makadeweng ke yano mak baja ayun na riyasa barasa makanya tuh kiki bure tembus tuh pakitan na lokolino yun tuh ampe yasang alam barsa ya jata kada ko mati tayo na tuh ampe din awat dito ko pau-pau ko to loki buru maka dani ka kibure na tahu pakat di danya tuh biasa na isat tuh iya natet tuh nabita ipauja na saba sampai itu gare aturan na nabita aja mo julek kay batu kiburu aja mo julek kay pada ko liu ite ku yasek na niya julik kay yasek na yang kedua aja mutudangi batu kiburu aja bikin ang kalabiran na nasa nabita mo labirang itudangi awara maldo macolo wajujumu lolongolimu nan repi na yatudangi batu kiburu itu pacalan dila ka poto to ko leki buru eta panala pelo na nalos tudang corona po mampat darumpuh iya jadi itu denawadi kemudian isuro ki ko nabit talaga isandala ko tama ki buru kecuali roki buru masari suruh ki legay magi dilega nasaba pada ko tama bola na tawe talaga isandala ta pada itu abere sala ko yolo laga isandala mo ya aja mo jule ki buru aja mo tudang ko kese na ki buru ilaw dongang aja mo paujay nasaba nang kalinga mana na bersilaturahmi itu tau mate iya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demo lomala pak dong apa itu ko juma ina kato batay na baca tu pak kato Allah magafil muslimin iya na tu nak siket dagi tau mate tapi angka tau de na salaki buru na tulimon robe ko marewa ni te pole make dagi do pak dong makada magi ko tulimon robe makada angka mu ya anakku tuli kiringan de to na para luka lomala iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan iya kekiringan tadinya sumbang pak dong abana na den to ka modala na yero de ka modala na ko sumbang ngang ka dui pake dui madari madareke idi lagi maka cipi aja na pak dong na ya ko pak dong makunruto ai makunruto ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa dibuarangi wakapa agi modelena kemudian yang kedua usahakan itu laudong kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kokui hades makan jalan atau masyarakat jumai syarakat buruk.
paling makanya tu ko wani cuma dia minito berani di to pak ko tate 10 si di wani la tu tate apa subu napa to rewa ai makura-kura to lo masyarakat kubur palai ko makunrai pak ya te masyarakat kubur mako kalau menije mas selfie lo meni mak baris ya ko ki bure na pakai peti-peti ini hari ini siara iya agak siara nah lo mau mas selfie gitu tapi dia to nak ko tahu komede baru kampung nanti tau kecucu mi kokongkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun nainun untuk orang tuanya. Nah sabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus Kemudian yang kedua ya rosahabakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komanin kekama katu biasa nomor noko HP. Tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai. Iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya ko meki halalakan ita halalakan. Nah sabab iya tuh tawede na mungkin ta masuru ga ko de na mapacing. Jadi ya ko angka di tanain ratawe ta halalakal ko no cede mani. Aja tak kada kopi sorry bon dito mapasilolonga tongang itu apa ampari ko deta matangga tama surugah ya ko salasay mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang eta wede pernah salasay meki tama makada malaikat jolo aja muntama na kamu patu sangkutan makadaga makadang kadimu ninrat dia sayanu sapa ijolo dena cocok tama itu ko dena salasay mana aja tak kada tawe minrang cuma iya ko idi minrang idi makamaja ya kuidi ninrang ngataga gata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga. Pak salah perhitungan itu ya tuh kau nggak tahu maka ada deh. Kau besok mau dilosi nggak kok sisi nggak tahu nggak kok pada kau terlambat tamah. Iya natu nakada fa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagimu kata Allah. Pengalah ta'ala makada ya nang kata minrana denu lewaja ya dan pengabawan nih lebih makanja ya tuh daripada napan rasa-rasa komatu coba aja mau makanya kong kata minrangi dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret naso minrangi di ku 10 juta iya kona wajah kona alai tapi iya kodena wajah ko uhalalakan aja mau tak podangi to minrangi Pak dito nga ito na wajay. Asa wade na ni wajay. Yan na pangaboki. De. Yan na ito nakadataw matot tariolo. Iya tu papinrang ito nga natatnya papinrang. Iya mina papinrang ko na wajay kita we. Iya ko yaling ite paparimang miyasan na. Si Sala. Iya sangi paparimang ibantuy. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na wajay pero dita pura na pake na piyasang inrang. Makanja pahan atau mata riolo atau mata rito manatu makokoy makakandoy itu jadi yang pai kong kata memen rang edita kapira dia 10 juta kotis sangnya teh makada deje dulu wajai na makalasi ko iya minrang tabantu bani makada de gaga ko 10 juta tapi bantu banu si di juta pake nih itu pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakubani ro apa kami tu tahu ina mata pinrang na titi nang kamakala mesya minrang ini napai mak berasa lerisa me makadalani romesya minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakama sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruh gara-gara ya lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasi darat ipasi pulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini laki kredi di gaga sisi nggak tahu ko mato sorry bondri laki tuntu bayine na bayine tuntu ilakai na asaba de meto tu nia punai nama itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nia punai itu amanah nami de tu kayak punai dia kagak iya mia tu pagasan dale na lengi po ngala taala nya sidakang iya mia punai paya punai nya palana dia mungkin ala tahu
Iya ko tomate, daya tanala na tawe ba. Iya kong kawaran parang salay ko tomate ka, nga nanay punna, ya sangi warisa, selesai kan, tenene di punna. Makotoro ko ini makunray yang pe, makada aja jan megala, ada ulawat tau libo. Pasilonjo, tagang kasiku, kamana ni temple mon riban rikatoni mon rokong kato lala mana pada to ko pak balu lawangnya ko lay buting. Ah, jana biasa-biasa. Iya, megala rime tu malay. Pasipulungan me tu bayne mon rikin rime lolo de nak bayne la kaita ko mati. Tuki lagi me lo mak bayne palai ko to mati. Ta coba ni gari rewa matu tanai bi. Maka dah kira-kira mak bayi ni kipak koto ko mate kak palingan maka dah minta rumiri ta aku gitu. Jadi upasan ni tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tutannya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa kita ya ko wije-wije iranuang tubuta ciwali nasa tomatoy ko taulang iranuang tubuta rapa ya ko anak ta iranuang balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masikola ya minatalipo ko capu idina ni de nang kana maga moki tu pak mendisi moki tu maga de irisat to aja nang kana mata lipo kada mention milau dui na irisat mana satu ya palai ko tomate ini palai ko tomate makanya tapas saja ngileta aja na itaja tawe pakiringan apa kenri melo lo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makada maga sija na na lupa ko tomate naliga ka te jampag degaga tagrimo tu dungas so talungas so iya pada ko lah kay mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ya kotok ko nakiburu aja natatajang ni makara to sukuru na kong kana bawangi pasidakat malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu lah suri mondre awija-wija tak lena almarhum aja tamapat tu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatab saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakah ipo Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu malolo suri pegai istighfar na ko anak angkana tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban nih ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tau matoy 50 nang pulo na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri apa iya tu salawa ke istighfar ilalana apa malaika milau dong ko po Allah Taala supaya dampang dosa iya jadi di mato macocoy salawa na ta pegai iya di tau malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak kung kausaha jama insyaallah nalomo ya po Allah Taala tapi ya ko umur lautang nga patapulo pada umur ku berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilataw mani suro ni pegay salawana iya basanatan na buro iya dito wa kala ni mate de betongan na macawe alalangang macawe niya ngujuy apa de tu gaga tau tatamba umuru na kurang ni de gaga aja tak ada tatamba ni umuru ko seko ni de kurang niya tu apa ipatan ko 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tas sesuai pede loki itu makanya de gaga ya satu masa depan ya sange masa depan ngasuri mondri mi itu gaga ya sange masa depan itu suri mondri jadi apa anu patan tu dikurangi papa dia tu litapak taci di makohi makumonara maponco gitu mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana tu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia deta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo pasti mati mato yo pi malolo mako domo pe taja ko dia to mati malolo mati mato ki makanya di tomato aja lalu tabata pak de mana satu mencari kemudian
Yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ia kode gaga diwat dita sidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahu nama dia sidakan yang itu. Iya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana masih bawai akata matuntu pak bisa ngagama. Maka dari Nabi bahwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, ia rola saya sitonganna tania tu pacalang. Tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampe alim lebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi lihat desa nama kada nanigi-nigi tahu malasa si susiwani si tahu tu dosana nasusubong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas sebarang alena penguluta Imamul Ghazali malakda masara nyawana narekodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang kana masam-masamang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi tapi berakat. Narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angkatu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo anu pura na tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam. Jadi itu okulino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umuru Jadi SD mo pi niya guru yero makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia tentu tema decega atau de napat tentu memang ni po ng Allah Ta'ala yero paer. Jadi pertama napat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji memang ni etana tutu okulino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji ngokyulo na po ng Allah Ta'ala. De na mungkin masuk okulino ijajiangan nareko de na pura ma janji kyulo na po ng Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi makadok kiromatu amatengan na pada to idi makoko deki gaga misangi makadakin rogang ka atutungang mati pi na pwede sa makada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala nayiro na bita ang kapasan na lokoridi makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaataki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musiba de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala yan na nakalaki makoko iro wija-wija amana bisa menjadi rezeki itu disyukuri wija-wija tasukuru ki nalingi po ng Allah Ta'ala na amanah kangi 2-3 wija-wija tapi nareko na pulay musibah sabara ki kemudian ia ko natentukan po ng Allah Ta'ala maka danuli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa maka din po ng Allah Ta'ala ia ko maka din nabita ia ko din ulit tarimay ia ro patantuan na po ng Allah Ta'ala hadis kutsi maka din po ng Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi
suruh salai bilino, yang kedua faliyat lu rabban siwai, suruh ni sapa puang na sompai aja na naya na sompa ko dia na melot tarimay anu pure upatan tu. Iro. Jadi talum itu nasorongi syukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata nama say pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anakta tapakkalullah atau wih. Papada nabita wattun namate anak arwanena. Karena nabita mabicuk mobil kasih namate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ninena. Wattun namate teri nabita. Gangka marica janggona marica saruban dan nabita. Dari baik mengatakan bajunya. Teri nabita. Jadi itu kotoko amate angang. Dena marigaga to teri. Aja tak kada dena wat diteri tay koma amate angang ide. Nabita sendiri manasa nabi. Mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala. Natarima malapa. Tapi magi na teri nabita. Tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala. Tapi atariangan na nasabak papujin na lauri anana. Jadi niyalingi wija-wija malada na poriuran no nabita. Mati nasabak papujin na nabita loko anakna. Disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji na takko nalay po ang Allah Ta'ala na totari dena marigaga iya mina dena waddi ko totari tapi ati manolak ikatentuan na po ang Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong katau mati dena waddi totari iya de mesti ko tengerangiro dena marigaga tidak masalah tapi denang kanalap papolo ko ati maka da ikhlas ka tarime po ang aga puro tapat tentu nga. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakkalullah atau wi tayakini wi makada nalai dece nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anakna anak-anak ciddik betongan anak-anak lautung ka kasi natako mabicu mopi na mate sisan na makadai malaika makutana magi po na masija mate yaro na ero na tau pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paro kanja na aga nasa po Allah Ta'ala maka di po Allah Ta'ala he malaikaku ang kaaga-aga dimonri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak. Aga masalana ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri mancaji kapere mana matu ya lolotau matonna ni kapakapere iya anak na cidiewe ko malampi sungai. Makanya nalagami man ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna iya ro jadi mak dimondero. Jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay deceng maka nanalay deceng nasabak magay dalam keadaan madeceng mo inuli po Allah Ta'ala. Deniris sangaja kam gara-gara iya romatu nanae romaraje matu na iya na ro solangi tau matonna iya na ro matu solangi alena dinirisang. Jadi angka hikmah na tu. Ko na masaymuki po Allah Ta'ala. Angka agaga na lagama diolo. Untuk mapede celo koredi. Iya na tu ampay ko to milaw dong. Aja na hindi mangatoro palangilorata. Iya ko to mangilaw doang. Iya tu makanjala dapat doang at ko to makada po. Talinga iya mapede cengil Korea dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ya ko pak bicarogi maka po talenga iya makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kung kagaga nalingi pa angka tu tau tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Iya ko nikmat betongan napa pedale iya ko istidraj
Pak bere na lengi tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ya waktu nama motor si gande-gande baine na kasih lo bere jama. Si san na yaling ngoto macan ring. Kamana to na napasalingko di to nanite masigi Mereka makuha tau pa. Ya waktu na usaha-usaha na mabitsu mo pa. Makanya sampajan na makanya bere jama na. Makanya bate na mabicara loko pada na rupa tau. Si san na sugi-sugi de poh. Di nanruletan kung kanapau makoro jadi angka tu tania pa pedale yaling itu teh pak bere nekia nasawari mabele ipole po Allah Ta'ala yan riasan istidraj ya gidon rupa tu ang kayasan nikmat ang kayasan istidraj ya ko nikmat pak bere na po Allah Ta'ala tapi pede macawi ke po Allah Ta'ala ya mi ko na rekong ka pak bere ang kagaga nalingi po Allah Ta'ala untuk pede mabela istidraj na asarna yan nama kay ka makoko Pak Makali guru takali siden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul ngana madari liwa. Ya poko tahu sugi-sugi memang mode to nanu ya poko tahu sugi bunga puah. Madari tu taliwa-liwa kong kanapau. Yang kedua tahu mapunai jabatan tahu denang kana punai jabatan tapi mapunai jabatan wai madari itu meraji-raji apalagi ko tulisan juto nih wai madari itu ya tu taliwa-liwa tu iya madari namo sandala ne bicang atoh namo sandala ne de tu nule bawai tahu mana bawangi jadi itu kadang kala kemudian yang ketiga ya tahu biasa tahu tu 5 repa elai sanjung ya jima jatuh tu kong katau cek di porasi tahu pa kanja muje iko tahu pa anu mu iko tahu pa wah madari borro tahu make tu iya jadi menghindari itu kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai din na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu ngotoy nomor di mana salatu Pak Dong manasa. Namutan niya Indo na, namutan niya Ambo na. Yang penting salam mo na salam mato ilaw dong ngalato niya to. Nasaba nabita to ka Pak Dongan na Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Ipot tak dampengang isalang ngarone we si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampengat to itaw matappa arone we si bato matappa makun raye. Al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe gitu. Jadi itu Pak Dongan na nabita tapi iya ku ya baca Pak maripa ya naro Pak Dongan de na mega cincolan iya ku ya pala mui ya mi ko de ta pala akarabani po tak dampang ang sininna salang arone salam makun raye tau matappa arone we tau matappa makun raye iya matewe si bawa sininna ya iya tuwe si bawa sininna matewe ya ko mabik ko mo pi akarabani po tak dampang ang sininna umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni maka itu kunro namanya ro deto dule baca iro kemudian makadaka onna Pak Dongang iya ko Pak Dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya Pak Guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi ilau ini dampeng ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa Pak Basare bicara gibani karbani pot pasalama ka nga wijakku almarhum tapasagene yang kuburu na tapalapa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna ali malabina nabi Muhammad sallallahu po tapasi bawai golongan iya tau angkay ngumasih iya na roma gamparo jadi di mani ko tomatota iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya ro Pak Dongan tanya tau mate bawa di law doang wading ipake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama to ka matu ko suri ko kulala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu ko kumate
po tamasay ka ako surimon ripo tapasirunto ka si syafaat na nabita. Iro aja tak kada tau mati mi bawa na terlamba iko mati pinapilo dong. Idi tuwe iro tapau. Apa kaya na payolo ito tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay. Nah, iro. Jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro. Po tapasalama ka kasih. Kolino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan kaya ribaca ko to matahya pacapura to. Yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro. Tapala manamu ro to. De ni apa la? Iya. Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Po milo alin runga ngalo koridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapa calana api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atu tungalino wal mamat si bawa pitanana amatangange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal. Iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal langi. Apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du ma puncuk menyero itu jadi iya manu itu kotoma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na tomak dek na lupa itu iya jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki WC na to jambang kita tutu yuluta. Jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa ya tukong katau buang air besar na den tutu ulun na patak kalupat tu. Ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisang yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu apa itu matot tariolo na memang renala songko na jangan membiarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka ti kata toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tayo na patak kalupang iya Pak Makati kata na baca mana tuh batu kiburu lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na toman re nu makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan wa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai paterrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, kun ada bisa sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya ulangin apa paterro kung kana tak tasuri baca ro angka tu pagoro maka lihat kata ni ulu angka tu maka dana mode ibaca bangi berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa itu kemudian jadi maka ka on apa dongeng ia kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi surat Al-Fatihah si basur al-Ikhlas
Angkabo surah Yasin dan tahlil. Tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar Rasul. Iya. Itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya tu baca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aje na tau matewi ya tu baca. Ya koko ki tujunna ulunna Fatihah ibaca. Iya. Ya jidun rupa tuh. Ya koko ki tujunna aje na biasa tiyak katani aje na ibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko ki tujunna ulunna biasa ya katani sarana ibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewe umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP we ko lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu demi panapita aktif pipe mamatu napang kamana tama mako mati itu tau matewe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu napang moba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP kak denoni tapi ia aktifkan pemang ternyata kemana nih tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra polok koko tanai ipancaji polok koko tanai pemang iparewa mati niero wa minha nukhrijukum taratan ukhra okoko pemang tanai matu ipatuo ya kau tuo ni matu tamamanan di sini na ya romalak mandecengi pura ya kiringan sampai itu jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni dia maka dai nabitta mape nabitta ni law dogang itau matewe ko dia na letu pak dogang itu kada makan Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innamat amana sawra tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabitta ko dia na letu pak dogang ilo ko to mate na lena tu mil law dogang itau matewe akhirnya iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makokona se kumati tede nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna apa dia na wadi maki buah de cengalena dia na mungkin maselam iya na tu ampe kong katau mate nak kada aja na mitala da mutaro mega makoro mega lade waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto itu mate masampajan tokong ikama deh tan nalarimu mak deh jadi nak kena kewajiban sampaja tau matewe deh ya na mati na tadi nak kena tau matin re lagi bu dia nak kena kewajiban sampaja ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesadi sure lo masampaja subu napai subu tu apa napai moto makiro ini kagak hukum kena itu tau matin re moto pinapa nak kena hukum yana tu nakada to materiolo aja dia nawa di bicara aja na mo nanana maka da didin ka tu tau pak ko terlambai de to na mate itanai makaya kan lo di nakada dia nawa di mate maka da mi aja na mo bicara pak ya komonro si ko mapakaraja curi tapi de terlambat no mako mi roda na mereka ka ko bicara ka to tanai ki ate mo ki ha mapodai ka de maseka ka jolo me kalau majene de paupu raja masa paja subuh he dan mereka aga dia angkat tu maka dia nawat di mete dia minawat di tomon rumah curita apa tak kala terlambat ni aja monro syukur tubuh terlambat ni monro sia mata dralu sia macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi terpahangi jadi dia tu kagak kenanya tu tahu tinro itu tahu tinro letuk moto padamu itu marana ya nang tahu marana napa aja marana sure dio itu tahu marana si tahu na kopure marana sure dio iya suri dio napa majene nalo masampaja ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na warna ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja subuh na marana mangaribi manina paja marana laoni suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito pada muito lo ibius itu kabe sama kunre ya ko mimana ibius to yan na to ampay kong kamakunray namelo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni apa moto kamaki no kuniki buru ito kadi ni risan maka di pa si jama meman ni sampajang kadi din di semaka di bius matugi atu matarugi mate kadi risan terutama to si makunray ko memi mana
Iya, jadi si wali tu aja nak ko ki buru si wali ko lino. Tapi ya Tommy tu mapat di ko Madece ni. Ya sama Madece tahu pura boting, kemudian siale, kemudian matampu bainena na melo jaji anak nama jitu. Tapi ya kode na boti tu dia nama mapat di. Iya, tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis. Allah mencabut rasa sakitnya. Karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya kau tahu pura boti boy talua kamar nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nak kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang, mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tadi di makun reye makada mapat di koto mimana we tania palag gado satu. Yana tu nak kada nabita, ia tu tau silalonai jaji anak na mimana pada tau silalonai jaji. Mampacik dosa anak yana tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Iya jadi makir. Kemudian ona kada kau nak pak dong. Yang kedua sumbang. Upasangi loko tomotonna alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakaf pak anak tak. Buarangi wakaf pak. Magi-magi modelnya yang penting wakaf. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kena baca itu malolongan ni pahala. Kita niaga ni makomoto ga rupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi. Itu terutama suk jadang imang itu. Katu suk jadang kagabus na mumpa. Maka jalan dah itu pak. Itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman na. Tak na sampai aja tetong kaya ko jamaah awak di motat ding tapi aku imatat itu dia nak pakai kan makiro. Itu wad di maka dalang isu jadangi mang nak pakai. Iya. Kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah. Nah sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomato ya nak muda makoko ade nak kata ni korang HP mani. Pak matangangi mengaji na di tumi tawi Aku mau mengaji na lesi si matan na loban re. Iya. Jadi ya ko tomato ya mau patume ka mengaji pak ini sama HP we. Iya, apa iya tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tomato tamakoko yang kewe de meto tu na pada. De na pada kemampuan na. Makanya tu na nak dicuy makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar. Di pak jaluk nih dok di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimen re makohi mako memetoi de meto mako otak na memeto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada wera ji paji aguron anak mako ko iya di waktu SD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi na iya mako ko na makali-kali ni anak de otak na memeto sesuai keadaan jadi aja na ini pak itu kotomato ya leng HP madari itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanja nih kau maki robuk dia namanya dosa iya aja nata mega mah HP Pak mega toje tu tomato mak bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artisnya ternyata beli bola tah iya. Kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelengan lalu nang kadita 10 sabutan ya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai jadi bisa digabungkan ia tu matapui karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namo dia na tapui itu dia letuk mato nanapi ta perikan tu dia ini sangi malaikat akan 5 sabu na bawah jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu minapau panitia aja na tama susah na dia na kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah iya jadi nang kepa angkat tau beso untuk masum basi 100 sabu na sumbangan
Na 10 misa pun natapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia gajanasa siratu sabuja sumbangan ancaji masalah padahal dia kana salah catak malaika de ina na pay mo parikanto ni sangi maka se ko mena bereng apalagi itu tamay liman na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaika maka dililimas sa bumi aja na sapan itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadita pa secure. Kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawattu loki masyara-syara ku buruk. Apa iya tu syara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matewe. Pada mi tu ko to matoy makukoy ya ko to matota na tos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada. Idi lagi angke ko to matoy kay anak talo sompa to. Ang kana no ko Malaysia, ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada. Pa ko makadep ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong. Maga tu ma madisi-disimoki gatu. Maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu. Tapi akong kay rewa si salah. Makole ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipa donga si bawa na rekotolo masyara. Apa tembus tu pakitan? Jadi di okwe jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai terno mate. Loki syara-syara maka dah itu matu laki tak ko kibur lawenjo na bayi ne dia kana lo mitai-tai itu. Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus. Perengkalingan nama koto yana tu ampai nabi takota me kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur. Magai nasaba nang kalinga. Yang kedua, nabita kau kota miki burue, aga napi kau kupure mak bersalam. Maka de nabita, patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange. Misal na kuiki buru na, patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemak. Nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala. Nang kalinga. Makanya itu alam kubur disebut alam barzah. Ya senge barasa tirai. Ya kipak bicarogi sampiran. Angka sampiran ko bolata. Ya ro sampiran Pak Danri to, Pak Danri ke manipi. Ya kulai celeng ita isaliwa pita maka deweng ke yano. Mak baja. Ya na riasa barasa. Makanya tu to kiki bure tembus tu pakai tanah lokolino. Ina tu ampai asang alam barasa. Ya aja takada ko mati tu ina tu ampai de nawa di toko pau-pau ko toloki buru maka ni kiburu na tahu pakat di dan itu biasa. Nah satu iya natet tu nabi tai paujana sabak sampai itu. Itu gare aturan na nabi tai aja muat julekai batu kiburu aja muat julekai pada ko liu ite ku yasek na ni julekai yasek na. Yang kedua aja mutudangi batu kiburu aja. Bikini angka labiran na nasa nabi tamu labiran itu dangi awara malu dua macolo wajujumu lolongolimu nan repi na itu dangi batu kiburu itu pacalan. Dila angka poto toko leki buru eta panala pelok na nalo tudang korona po mapak darumpuh. Iya. Jadi itu dina wading. Kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko tama ki buru kecuali roki buru masari. Iya. Suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko tama bola na tawe talaga isandalata. Pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule ki buru aja mo tuda mo kese na ki buru. Ilaw dongang aja mo paujai. Nasaba nang kalinga mana? Iya, na bersilaturahmi itu tau mate. Iya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demo lomala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah magafil muslimin. Iya datu nak siket dagi tau mate. Tapi angka tau dia nasalaki buru na. Tulimon robe ko marewa ni tay pole make dagi do pak dongang. Makada magi ko tulimon robe makada angka mu ya anakku tuli kiringan. Deto na para luka lomala. Iya. Iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan. Iya. Takiringan. Tanya sumbangan pak dong abana. Nah dia itu kamu dalana ya roh. Dia kamu dalana ya ko sumbangan ngangka duit pakai duit. Madari madareke idi lagi maka cipi. Aja nah. Pak dongan nah. Iya, ya ko pak dongan makun rutu ngang itu. Iya. Jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa. Di buarangi wakapa agi modelnya. Kemudian yang kedua
usahakan itu laudong kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kirim ngipak dong, itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kuku hadis makan jalan atau masyarakat kujumai, masyarakat buruk. Paling makan jat tu kawani, cuma dia minta berani di itu. Pak aku tete 10 si diwan nila tu tete apa subuh napa tu rewa ay makura-kura tu lo masyarakat buruk. Pala aku makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk mako kalau menijik mas selfie. Lo menimak baris ya kok buruk. Napa kira peti-peti ini. Hari ini siara, iya, agak siara. Lalu mau mas selfie, gitu. Tapi itu nak kuat tahu komedi. Kumuru kampung nanti tahu kecucu nyu kukungkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun ini untuk orang tuanya. Nasabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekamas angkutan noko kampus Kemudian yang kedua ia rosahabakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komani ke kamar katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya ko meki halalakan ita halalakan. Nasaba iya tu tahu na mungkin ta masuru ga ko de na mapacing. Jadi ya ko angka di tanain ratawe ta halala kalali ko no cede mani. Aja tak kada ko pe sorry bon dito mapasilolonga togang itu. Apa ampari ko de ta matengah ta masuru ga. Ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi tanin rang eta wede pernah selesai. Meki tama maka da malaikat jolo aja muntah mana kamu patu sangkutan. Maka daga maka dang kadimu ninra dia sayanu sapa jolo. Dia na cocok tamat itu kau dia na selesai mana aja tak ada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi minrang ngata gagata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga. Pak salah perhitungan itu ya tuh kau nggak tahu maka ada deh kau besok mau dilau singa kau sisi nggak tahu nggak kau pada kau terlambat tamah iya na tuh nak kada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagimu kata Allah. Pengalah ta'ala mah kada ia nang kata minra na denu le wajah ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tu daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minra ni dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na so minra ni di ku 10 juta. Iya ko na wajah ko na alay tapi iya ko de na wajah ko uhalalakan aja mo tapodang ito minrangnya padi to nga to na wajay asa wade na ni wajah iya na dampang aboki de iya na to nakada to matot tariolo iya to papinrang isi to nga natatnya papinrang iya mina papinrang ko na wajah kita we iya ko yeling ite paparimam miyasan na si salah ya sange paparimang imantui tapi duita na pa ipake iya ko inrang na waja pi rodita pura na pake na pa sang inrang imakanja pahan atau mata riolo tomatomon rito manatu makokoy makakadoy itu jadi iya pa ikong kataw meminrang hindi ta kapira dim 10 juta kotis sang yate makada deje dule wajai na makalasi ko iya minrang tabantu bani makada de gaga ko 10 juta tapi bantu banno si di juta pake niya to pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakubani ro apa kami to tahu ina mata pinrang na titi nang kamakala mesya minrang ini napay mabirisa lerisa me makadalani ro mesya ro minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakak sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruh gara-gara ya lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasi ipasi pulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tuh mak janji na turungi pusat dia tuh runtuh. Apalagi ko sinin na isa na lino mapamuli to mate pamula gila to mate pacapur ni tulle ka kira-kira runtuh de tulle namo anak tamatu de to tulle runtuh
lakai na baine de no le siruntu aja takadang kamu lakai krie di gaga sisinga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu baine na baine tuntu lakai na asaba de meto tu nia punai namo itu baine tadi tu nia punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nia punai itu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasana dale na lengi po Allah taala nia sidakang iya me tia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya kotomate de tanalana tahu bau ya kong kawaran parang salai kotomate kan anak punna ya sangi warisa selesai kan tenene di punna makotoro koto ini makun rayem pe maka da aja jen megala ada ulawat tau libu pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban rikatoni mon roko koto lala mana pada toko pak balu lawange kolai buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mate tu baini mon rime tu malai pasi pulungan me tu baini mon riken rime lolo de nak baini la kaita ko mate tuki lagi melo mak baini apalai ko mate ta coba ni gari rewa matu tanai bi maka kira-kira mak baini ki pak ko mate kak palinga maka da minta rumiri ta aku gitu jadi upasan nih tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tutannya idi matarongang iboko mo tamawari aleta man rasaki ya ko wije-wije iranuang tubuta ciwali nasa tomatoy ko tauliang iranuang tubuta rapa ya ko anak tay iranuang balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masih kola ya minatalipo ko capui dina nih de nang kana maga mo kitu pak mendisi mo ki tu maga de irisat to aja nang kana matalipo kada mesa milau dui na irisa mana satu ya palai ko tomate nih palai ko tomate makanya tapas dia ngeleta aja na itaja tawe pakiringa pak kenri melo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makada maga sija na tena lupa ko tomate naliga ka te jampag digaga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakai mate terremoto benena siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ina kotoko na kiburu ya kada to sukuru na kong kana bawangi pasti dekat malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati ki saha kanginan kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija talena almarhum ya jata mapatu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu malolo suri pegai istighfar na ko anak-anak tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilo mo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban ni ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tahu matoy 50 nang 10 na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri apa ia tu salawa ke istighfar ilalana apa malaikat milau dong ko po Allah Taala supaya dampangin dosa iya jadi di mato macocoy salawa na ta pegai iya di tau malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak kung kausaha jama insyaallah nalomo ya po Allah Taala tapi ya ko umur lautang nga patapulo pada umur ku berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilataw mani suro ni pegai salawana iya basanatan na buro do iya de tuwa kada mini mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngojuy apa de je tuga ga tau tatamba umur na kurang ni de gaga aja tak kada tatamba ni umur ko seko ni de kurang ya tu apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tes sesuai pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sange masa depan ngasuri mondri nih itu gaga ya sange masa depan itu suri mondri jadi apa anu patan tu dikurangi papa dia tu litap taci di makohi makumonara maponco gitu
makoto umuru makoto aja tak dan 40 nih ya kan 60 na 20 mana itu tahu angatan oh kan makiro. Jadi itu penting saya wasiatkan itu. Kita pasadia deta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak. Aja tak kada mato api cuma memang mato ay dia na mungkin mati malolo. Pasti mati mato. Yo pilih malolo mako domo pa itaja ko dito mati malolo mati matoki. Makanya dito mato aja lalu tabata. Pak de mana satu macawin. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ia ko digaga diwat di tasidakang tilaw doa ngatonya pada tarupa tahun nama DC. Pas sidakan itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana. Masih bawai akata matuntuk pak bisa ngagama. Maka dari Nabi bahwa syahid. Maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, iarola saya sitonganna tania tu pacalang. Tapi palga dosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampe ali melebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi-nigi tau malasa si susiwani si tau tu dosa na nasusu kong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas sebarang alena penguluta Imamul Ghazali malakdak masara nyawana narekodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang kana masam-masamang rilalan nasi ulang ni maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa po Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi ro tapi beraka narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angkatu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo ano pura na tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam. Jadi itu okolino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umuro Jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema DC atau D. Napat tentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pairo. Jadi pertama napat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji nga memang ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji nga ngokyolo na po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin masuk okolino ijajiangan nareko di na pura majanji okyolo na po ng Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki roga gamisangi makan okiromatu amatengan na pada to idi makoko deki gagamisangi makadakin rogang ka atutungang mate pi na pwede sa makadaseko pe pasuka na po ng Allah Ta'ala nayiro na bita ang kapasan na lokoridi makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaataki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winareko na kanay musiba de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala yan na nakanaki makoko iro wija-wija amanah bisa menjadi rezeki itu disyukuri wija-wija tasukuru ki nalingi po ng Allah Ta'ala
na amanah kangi dua telu bija-bija tapi nareko na pulay musibah sabara ki. Kemudian ia ko natentukan ipong Allah Ta'ala maka danuli ili solori pamasena tatarimay na si baway ati malapa maka dahin pong Allah Ta'ala ia ko maka dahin nabita ia ko dahin ulit tarimay ia ro pakatantuan na pong Allah Ta'ala hadis kutsi maka dahin pong Allah Ta'ala paliyahruj minal ardi suris salay bilino. Yang kedua faliyat luprabban siwai suruh ni sapa puang na sompay aja na naya na sompa ko din na melot tarimay anu pure upatentu iro. Jadi talum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masih pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tapak kalullo atau wih papada nabita watun namate anak aronena karena nabita mabicu mobil kasih namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim pada sisa tapanan ninena watun namate teri nabita gangka marica janggo na marica saruban dan nabita ada riwayat mengatakan bajunya terli nabita jadi itu toko amate angang dena mariga to terli aja tak kada dena wat diterli tay ko amate angang ide nabita sendiri manassa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na terli nabita tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anak. Jadi niyalengi wija-wija malada na posioran no nabita mati nasabak papujin na nabita loko anak-anak disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka aga-aga malada ipoji na takko nalay po Allah Ta'ala na totari dena marigaga iya mina dena waddi ko totari tapi ati manolak ikatentuan na po Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kata umat dia nak dito terli. Iya, de mesti ko tengerangi ro de na marigaga. Tidak masalah, tapi denang kanalap polo ko tie maka da ikhlas ka tarima po ngaga puro tapat tentu nga. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalullah atau wi tayakini wi maka da nalay decin nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak-anak cidik betul ngana anak-anak lautung ka kasih natako mabicu mopi na mate. Sisan na makadai malaika makutana magi po na masija mate yaro na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paro kanja na aga na sa pong Allah Ta'ala maka di pong Allah Ta'ala he malaikaku ang kaaga-aga di monri matu masalah nareko malampi isunga na yan na aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna nika pakapere iya anak na dia ko malampi sungai makanya nalagami man ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna ya ro jadi mak dimondero. Jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay decing. Maka nanalay decing nasabak magay dalam keadaan madecing mo inuli po ng Allah Ta'ala. Diniris sa ngajak kam magara-gara iya romatu nanae romaraje matu na iya na ro solangi tau maton na iya na ro matu solangi alena diniris. Jadi angka hikmah na tu. Ko na masaymuki po ng Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo. Untuk mapede celokoredi iya na tu ampay ko to milaw dong aja na hindi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang iya tu makanja la dapat doang at ko to makada po
telinga ia mapede cengil lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ya ku pak bicarogi maka depo telinga ia made cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kung kagaga na lingi pa angka tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Ia ko nikmat betungan napa pedale ia ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ya waktu nama motor si gande-gande baine na kasih lo mak bere jama. Si sana ya leng ngoto macan ring. Kamana to na napasalingku de to nanite masigi Mereka mako tahu pak. Ya waktu na usaha-usaha na mabicu mo pa. Makanya sampajan na makanya bere jama na. Makanya bate na bicara lo ko pala na rupa tahu. Si sana sogi-sogi ce de poh de nan ruleta no kong kana pau makoro. Jadi angka tu tania pa pedale ya lengnya tu teh. Pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala. Yan riasan istidraj. Ya jidon rupa tu angka yasan nikmat, angka yasan istidraj. Ya ko nikmat pak bere na po Allah Ta'ala tapi pede macawe ke po Allah Ta'ala. Ya mi ko na rekong ka pak bere kagaga na lingi po Allah Ta'ala untuk pede mabela istidraj na asanna. Iya nama kay ka makoko. Pak makali guru ta kali siden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kenapa? Betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga Ya pokok tahu sugi-sugi memang mode to tu nanu ya pokok tahu sugi bunga puah. Madari tu taliwa-liwa kong kenapa? Yang kedua tahu mapunai jabatan. Tahu dia nang kana punai jabatan apa mapunai jabatan. Wah madari tu mereji-reji. Apalagi ko tulisan juto ni. Wah madari to ya tu taliwa-liwa tu. Iya. Madari namo sandala na bicangat to. Namo sandala na dito nule bawai. Tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga ya tahu biasa tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatuh tu kong katau cek di porasi tahu pa kanja muje iko tahu pa anu mu iko tahu pa wah madari borro tahu make tu. Iya. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai din na keluarga ta imak gibija-bija imak gitu matoy. Nomor di mana salatu pak dong manasa. Namutan niya Indo na, namutan niya Ambo na. Yang penting salam mo na salam mato ilaw doang letu niya tu. Nasaba nabita tu kan pak dongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat. Ipot tak dampeng salang ngarone si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampeng tuy tau matappa arone si bato matappa makun raye. Al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe. Itu. Jadi itu pak dongan na nabita. Tapi iya ku ya ribaca pak maripat. Ya naro pak dongan de na mega cincolan. Iya ku ya pala mui. Ya mi ko de ta pala akarabani po tak dampang ang sininna salang arone salam makun raye. Tau matappa arone we tau matappa makun raye. Iya matewe si bawa sininna ya. Iya tuwe si bawa sininna matewe. Ya kumabik kumo pi akarabani. Po tak dampang ang sininna umat na Nabi Muhammad. Maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni. Maka itu kunrukul namanya ro deto. Dule baca iro. Kemudian makadaka onna pak dongang. Iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa ku ya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampeng iya tau mate aronewe. Warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe. Jadi ilau ini dampeng ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala. Ya ko diti sa pak basare bicarogi bani. Karena bani pot tapasalama ka nga wijakku almarhume. Tapasagene yang ni kuburu na. Tapalapa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna ali malabina nabi Muhammad sallallahu po
tapasi baway golongang iya tau angkay mo masih. Iya na ro magampar ro. Jadi di maniko tomatotta. Iya ko neneta. Iya tilaw doang, iya ko lakaita. Iya. Iya ro pa doang tanya tau mati bawa di law doang, wad dingi pake kalimat matu. Kebetulan na. Po tapas salama ka okulinoy, tapas salama to ka matu ukusuri ukulala kuburu, palingi cahaya matu lala kuburu kukumate. Po tamasay ka akusuri monri po, tapas irunto ka si basyapaat na nabita. Iro aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong. Idi tuwe iro tapau. Apa kaya napa yolo ito? Tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay. Nah, iro. Jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro. Po tapas salama ka kasi kulino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan kaya ribaca ko tumatahya pacapura to. Yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro. Tapala manamu ro to. De ni apa la? Iya. Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Pumilo alin runga ngalo koridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungalino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal. Iya naro padongang iro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku capat na tahaya sebelum beresal langi. Apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu jadi iya. Manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu. Makanja kadona sisan na toma de na lupa itoy. Iya jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo napatak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki WCW na to jambang kita tutu yulut tak. Jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na de natutu ulun na patak kalupat tu. Iya. Ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisang. Yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu ampa itu matot kariolo na memanre ngala songko na jangan membiarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kelupang itu maka ti kata toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kelupang iya Pak maka ti ketemu na baca mana tuh batu kiburu lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na toman rek no makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'ra fajalahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Nampai patarrog ang kasalasay supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala amiya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi apala mo sabbihisma to
Iya, ya kung nadapi sa nukari ukafalatan sa lipan ni, tabaca kapitu ya. Ulangin apa patero. Kung kana tak tasuri baca ro. Ang katupa guru makaliakatan ni ulu. Ang kataw makada na mode ibaca bangi. Berdoa ketika sampai sa nukari ukafalatan sa. Itu. Kemudian jadi makada kaon apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi suratul Fatihah si basura al-Ikhlas ang kabo surah Yasin dan tahlil itu situngan na angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanah Rasul. Itu memang situngan na untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk itu dibaca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujuna aja na tau matewi itu dibaca. Ya koko kitujuna uluna Fatihah dibaca. Ya jidun rupa tuh. Ya koko kitujuna aja na biasa tiyak katani aja na dibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko kitujuna uluna biasa ya katani sarakna dibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewi umur miletuk tanya kita catatan amal nata tutup dan kali mopi pada itu HP kalau lipat dengi nato mau WA angka WA tama tuh Dewi panapita aktif pipe mamatuk napang kamana tama mako mati itu tau matebe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya sur pemoba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP kak denoni. Tapi ia aktifkan pemang, oh ternyata kemana nih tama pemang, makitu nasabah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok koko tanay ipancaji, polok koko tanay pemang iparewa, mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oko pemang tanay matu ipatuo. Ya kau tuo ni matu, tamamanan ni sinin na yaro malak mandecengi pura yakiringan. Sampai itu jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni dia maka dia nabita mape nabita ni lau dongang itu matewi ko dia na letu pak dongang itu kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna man nasara tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabita ko dia na letu pak dongang ilo ko to mate na lena tu ni lau dongang itu matewi akhir iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makokona se kumati tede nagaga selesai urusan. Ini iya selesai metuni urusan na tau mate. Idi mani tau tu makuraga pekui carana na tatamba malakna. Apa dia na nawat dimaki buah de cengalena dia na mungkin. Maselam iya na tu ampe kong katau mate nakada aja na metalada mutaro mega makoro. Mega lade waktu sampajan na liwang. Maselam matoko tu komoto itu mate masampajan. Tokong ikama deh tan nalarimu mak deh. Jadi nak kena kewajiban sampaja tau mati deh. Ya nak mati nak tadi nak kena tau matin re lagi bu dia nak kena kewajiban sampaja. Ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesadi sure lo masampaja subuh napai subuh tu apa napai moto. Makiro. Ini kagak hukum kena itu tau matin re moto pinapa nak kena hukum. Yan na tunaka na to materiolo. Aja din na wadi mabicara. Aja na mo nananana. Maka na didin ka tutaw pa ko tarlambay. Dito ko na mati itanay. Makayam ka lo. Di na ka na din na wadi mati. Maka dami aja na mo bicara. Pa ya komonro si kumapakaraja curita. Pwede tarlamba no. Mako amiro din na marigaga. Kumabicara ka to tanay ki ate mo ki ha. Mapunahin ka na yung masika kajolo me kalau majin. De paupura aja masampaja subuh. Din na marigaga. Dia kata maka dia nawat di mete, dia minawat di tomon rumah curita. Apa tak kala terlambat ni aja monro syukur tubuh. Terlambat ni monro sia mata deralu sia macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi. Jadi dia tu kagak kenanya tu tahu tinro itu tahu matinro latuk moto. Padamu tahu marana. Ya nang tahu marana. Napa aja marana sure dio. Itu tahu marana si tahu ngana ko pure marana sure dio. Iya. Suri dio napa majene nalo masampaja ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na warna ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja subuh na marana mangaribi manina paja marana laoni suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar
Iya makito. Padamu itu lo ibius itu. Kabe sama kunrei ko mimana ibius to. Yan na to ampay kong kamakunrei namelo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni. Iya. Apa moto kamaki no kuniki buru Ito, kadi ni risang. Maka di pasi jama memang di sampajangnya. Kade din di semaka di bius matugi atu matarugi mate. Kade di risang. Terutama tu si makunre ko memi mana. Jadi si wali tu aja nako kiburu si wali kolino. Tapi ya tomi tu mapat di ko madece ni. Ya sama madece tau pura boting. Kemudian sialai, kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu. Tapi iya kode na boti itu dia nama pedi. Iya, tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis. Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya kau tahu pura boti boy talua kamar nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pejaji bawang, mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tani di makunrei maka mapat di kotomi mana we tania palag gado satu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalona jaji anak nami mana pada tau silalona jaji. Mampaci dosana. Yana tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu. Jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Jadi makir. Kemudian Ona kada kau nak pak dong yang kedua sumbang. Upasangi loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi waka pak anak tak. Buarangi waka pak. Magi-magi modelnya yang penting waka pak. Termasuk kan sebenarnya ini adalah waka. Termasuk ya. Ya kau nak baca itu malolongangi pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katusuk jadang kagabus na mumpa maka jalan da itu pak itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman na tak na sampa aja tetong kaya ko jamaah na wad di motat deng tapi ako imatat itu lina pake ka makiro itu wad di maka dalang suk jadang imang na pake kemudian ya ko tanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda mako ko ade na kata ni korang HP mani pak matangangi mangaji na wadi tumi tawi ko mau mangaji na lese si matan na loban re jadi ya ko tomoto ya mau patume ka mangaji pak ade ni sama HP we apa ia tu otak na te jaji mako ko si bawa otak na tomoto tamako ko yang kewe de meto tu na pada de na pada kemampuan na makanya tu nak bicuik makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar di pak jaluk nih di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimen re makohi mako mematui de meto mako otak na mematto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada wera ji paji aguron na nanak makoko di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi na iya makoko na makali-kali ni nanak de otak na memang tu sesuai keadaan jadi aja na ini pak itu kotomato ya leng HP madari itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawah mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanja ni kau maki robuk de na mega dosata iya aja nata mega mahape pak mega toje tu toma bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bolata kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecilingan lalu nang kadita 10 sabutannya kabani untuk almarhum 5 sabu, untuk iya 5 sabu. Itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan.
ia tu matapui karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namo dia na tapui itu dia letuk mato nanape ta perikan tu dia ini sangi malaikat ka dari masa buna bawa jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na termasuk sah na dia na kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah iya jadi ang angka tau beso untuk masumba 100 sabu na sumbangan na 10 misa pun tapu panitia we na pinro ko Facebook maka na panitia aga jenazah 100 sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia kana salah catat malaikat de ina na pai mo parikan to nisangi maka se ko mena bereng apalagi itu tamay liman na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sabu aja na sapan itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadi ta pasecure kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawattu loki masyara-syara ku buruk apa itu syara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matewe pada mi tu ko to matoy makukoy ya ko to matota na tos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko to matoy kay anak talo sompa to ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada pa ko makade ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong maga tu ma disi-disi-moki gatu maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipa donga si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan jadi di okwe jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai tero mate loki syara-syara maka da itu matu laki ta ko kibur lawenjo na bayine dana kana lo mitai-tai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus parengkalingan na makoto yan tu ampay nabita ko tami kiburu mak beresal lang assalamu alayka ya ahlal kubur magay nasaba nang kalinga. Yang kedua, nabita kau kota miki burue, aga napi kau kupure ma bersalam. Maka de nabita, patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange. Misal na kuiki buru na, patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemak. Nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala. Nang kalinga. Makanya itu alam kubur disebut alam barzah. Ya senge barasa tirai. Ya kipak bicarogi sampirang. Angka sampirang ko bolata. Ya ro sampirang Pak Danri to, Pak Danri ke manipi. Ya kulay ciling ita isaliwa pita maka dewing ke yano. Mak baja. Ayeuna riasa barasa. Makanya tuh to kikibure tembus tuh pakitan na lokolino. Ina tuh ampe yasang alam barsa. Ya aja takada ko mati ita ina tuh ampe de nawa dito ko pau-pau ko to lokiburu maka dani kiburu na tahu pakat di daya tu biasa na isat tu iya na tet tu nabita ipauja na sabak sampai itu gare aturan na nabita aja mau julekai batu kiburu aja mau julekai pada ko liu ite ku yase na niya julekai yase na yang kedua aja mau tudangi batu kiburu aja bikinnya ang kalabiran na nasa nabita mo labirang itu dangi awara maldo dua macolo wajujumu lolongolimu nan repi na itu dangi batu kiburu itu pacalan dila engka po to ko leki buru eta panala pelok na nalo tudang corona po mapak darumpuh iya jadi itu dina wading kemudian isuro ki ko nabita lega isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari iya suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko tama bola na tawe talaga isandalata pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule ki buru aja mo tuda mo kese na ki buru ilaw dongang aja mo paujai nasaba nang kalinga mana na bersilaturahmi itu tau mate ya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demo lomala pak dongang apa itu ko juma ina kato batay na baca tu pak kato Allah magafil muslimin iya na tu nak siket dagi tau mate tapi angka tau de na salaki buru na tulimon robe ko marewa ni tay pole make dagi do pak dongang makada magi ko tulimon robe makada angka mo ya anak ko tuli kiringa deto na para luka lomala iya idi mate lakai ta idi na bayne tuli kiringa iya
takiringan tanya sumbangan pak dong apa na den itu kamu dalan iro dia kamu dalan ko sumbangan ngangka duit pakai duit menerima dareke idi lagi maka cipi aja nah pak dongan nah ya ko pak dongan makun rutu ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa dibuarangi wakapa agi modelnya kemudian yang kedua usahakan itu laudongan kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kukui hades makan jalan atau masyarakat kujumai siara ku buruk. Paling makan jak tu kawani cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si diwan nila tu tate apa subuh napa to rewa ai makura-kura to lo masyarakat buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk makoko kalau menije mas selfie. Lo menimak baris ya kok kibure napa gede peti ini. Hari ini siara. Iya, agak siara. Nah, lo mau mas selfie yang gitu. Tapi dia tuh nak tahu komedi. Kumuru kampung nate tau kacucu nyu kukungkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun na ini untuk orang tuanya. Nah, sabakkan mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosaha bakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tana ibi komani kekama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakan kita halalakan nah sabab ia tu tahu dena mungkin ta masuru ga ko dena mapacing jadi ya ko angka dita na inra tahu ta halalakan lali ko nu cede mani aja tak kada ko pe sorry bon dito mapasilolonga tongang itu apa ampari ko deta matengah ta masuru ga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodita ni inra tahu dia pernah selesai meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja muntah mana kamu patu sangkutan maka daga maka dan kadimu nindra dia sayanu sapa jolo dia na cocok tama teh tu ko dia na selesai mana aja tak kada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa waja kedua-duanya tidak masuk surga Pak salah perhitungan itu kau nggak tahu maka ada deh kok besok mau dilau singa kok sisi nggak tahu nggak kok pada aku terlambat tamah iya na tu nakada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagimu kata Allah Allah Ta'ala makada ia nang kata minrana denu lewaja ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tu daripada napan rasa-rasa komatu coba aja mau makanya kong kata minrangi dita tapodangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na sominrangi di ku 10 juta iya ko na waja ko na alay tapi iya ko de na waja ko uhalalakan aja mo tapodangi to minrangi padi to ngatu na wajai asa wade na ni wajai na dampa ngaboki de ina tu nakada to ngotot tariolo iya tu papinrang isi to ngana tatnya papinrang iya mina papinra ko na waja kita we iya ko yelengi teh paparimang miasan si salah iya sange paparimang ibantui tapi duita na pa ipake iya ko inrang na waja pi rodita pura na pake na piasang inrang makanja pahan atau mata riolo tomatomon rito manatu makokoy maka kandoy itu jadi yang pai kong kata memin rangi dita kapina dia 10 juta kotis sangya te maka dade je dule wajai na makalasi ko iya minrangi ta bantu bani maka dade gaga ko 10 juta tapi bantu banu si di juta pake ni itu pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de halalakan ni pakubani ro apa ka meto tu tahu ina mata pinrang na titi nang kamakala mesya minrangi na pay mabiresa lerisa me makadalani romesya minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakama sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruh gara-gara ya
lo isapa ipunana darat nasil iro di pala pakaromana nala kusuri mondri cik di tau isapa aja na bawa pak sini na bakal tau nasi ipasi pulu ngoko mario napa tau cik di sapa ko dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isat na lino mapamule to mate pamula gila tu to mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tau tu le runtuh lakai na baine de no le si runtuh aja takkan kamu relakai kriedi di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu baine na baine tuntu lakai na asaba de meto tu ni apunai namo itu baine tadi tu ni apunai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu ni apunai itu amanah nami de tu kai punai de gaga ye me tu pagasan dale na lengi po Allah taala ni asidakang ye me ti apunai pa ya punai ni apalana de namo kinala tahu iya kotomate de tanalana tahu bau ya kong kawaram parang salai kotomate kang anak punna ya sangi warisan selesai kan tenene di punna makotoro koto ini makun rayem pe maka da aja jen megala ada ulawat tau libu pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban rikatoni mon roko koto lala mana pada to ko pak balu lawange ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mati tu baini mon rime tu malay pasipulungan me tu baini mon riken rime lolo de nak baini la kaita ko mati tuki lagi melo mak baini apalai ko to mati ta coba ni gari rewa matu tanai bi maka kira-kira mak bayi ni kipak ko mate kak paling maka dah minta rumiri ta aku gitu jadi upasan ni tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tutannya idi matarongang iboko mo tamawari aleta man rasaki ya ko wije iranuang tubuta ciwali nasa tomatoy ko tauliang iranuang tubuta rapa ya ko anak tay iranuang balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masikola ye minatalipo ko capui dina ni de nang kana maga mo kito pa mendisi moki katu maga de irisa to aja nang kana mata lipo kana mesa milau dui na irisa mana satu ya palai ko tomate ni palai ko tomate makanya tapas saja ngeleta aja na itaja tawe pakiringan apa kenri melo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makala maga sija na tena lupa ko tomate naliga ka te jampag digaga tarimo tu dungas so talungas so iya pada ko lakai mate terremoto benena siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ina kotoko nakiburu aja natatajang maka to sukuru na kong kana bawangi pasidakat malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati usahakan inang kasumbang itu lah suruh mongre awija-wija tak lena almarhum aja tama patu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatab saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakah Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu malolo suri pegai istighfar na ko anak angkana tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perbarimban nih ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tau matoy 50 na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri apa iya tu salawa eng ke istighfar ilalana apa malaikat milau dong ko po Allah Taala supaya dampangin dosa iya jadi di mato macocoy salawa na ta pegai iya di tau malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak kung kausahay jama insyaallah nalomo ya po Allah Taala tapi ya ko umur lo tengah 40 pada umur ku berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilang taw mani suruh ni pegay salawana iya basanatan na buro iya dito wa kada mini mate de betungan na macaw ala langang
macawe ni ang ujuy apa dia tu gaga tau tatamba umuru na kurang ni dia gaga aja tak ada tatamba ni umuru kuseko ni dek kurangnya tu apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tak sesuai pede loki tu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sang yang ada masa depan ngasuri mondri ni dia tu gaga ya sang yang masa depan itu suri mondri jadi apa anu ipatan tu dikurangi papa dia tu litapak taci di makohi makumonara maponco gitu makoto umuru makoto aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana tu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia deta tapi itu esang yang mata yang malolo mato anakmu dan alamanam aja tak ada mato api cuma memang mato ai dia mungkin mati malolo pasti mati mato yo pi malolo mako domo pe taja ko dia to mati malolo mati mato ki makanya di tomato aja lalu tabata pak de mana satu mencari kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pasidaka ta asoso ia ko digaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahun nama dece pasidakan itu saya kira ini yang penting saya wasiatkan ini kita salaiwi bolana nasibawai akata matuntuk pak disanang agama maka dari Nabi bahwa syahid maka dia adalah orang yang jihad jadi ketika dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua ia rola saya sitonganna tania tu pacalang tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana bahkan narampe ali melebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa si susiwani si tau tu dosa na nasusu kong Allah Ta'ala makanya yaitu natu pas sebarang alena penguluta Imamul Ghazali malakdak masara nyawana dari kode na malasa lalan nasi ulang jadi ya kode nang kana masam-masam rilalan nasi ulang ni maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi aro tapi beraka narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angka tu aga-aga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo anu pura na tentu memang riolom sebelum na maso minta tajam jadi itu okolino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umuro jadi SD mo pi niya guru iro makada na tentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi kemudian yang kedua jodoh yang ketiga rezeki kemudian yang keempat ia katu tema DC atau D napat tentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pairo jadi pertama dapat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah termasuk mita tajang purayak janji ngamemen ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura nak janji ngokyolo na pong Allah Ta'ala. Dia na mungkin masuk okolino ijajiangan nareko dia na pura mak janji okyolo na pong Allah Ta'ala. Maka dah memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki roga gamis sangi makadok kiromatu amatengan na pada to idi makoko deki ga gamis sangi makadakin rogang ka atutungang mate pi na pwede sa makada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala nairo nabita ang kapasan na lokoridi makada nabita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai
napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaata ki makada nanigi-nigi de na sukuro ki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winareko na kanay musiba de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala. Yan na nakanaki makukuha. Iro wija-wija amana bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wija tasukuru ki nalingi po ng Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2-3 wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah, sabara ki. Kemudian ia ko natentukan ipo ng Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena tatarimay na si baway ati malapa. Maka din po ng Allah Ta'ala ia ko maka din nabita. Ia ko din ulit tarimay ia ro pakatantuan na po ng Allah Ta'ala. Hadis kutsi maka din po ng Allah Ta'ala falyahruj minal ardi suris salay bilino. Yang kedua falyatlu rabban siwai suro ni sapa puang na sompay aja na naya na sompa ko din na melot tarimay anu pure upatentu. Iro. Jadi talum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na po Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masih po Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tapakkalullah atau wih papada nabita watun namate anak aronena karena nabita mabicu mau dikasih namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim pada sisa tapanan ninena watun namate teri nabita gangka marica janggo na marica saruban dan nabita dari baik mengatakan bajunya teri nabita jadi itu toko amateangang dia nama rigaga to teri aja tak kada dia nawat di teri tay ko amateangang ide nabita sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na po Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na teri nabita tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na po Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anak. Jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabita mati nasabak papujin na nabita loko anak-anak disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji na takko nalay po ang Allah Ta'ala na totari de na marigaga iya minade na waddi ko totari tapi ati manola ikatantuan na po ang Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong katau mati de nawat dito teri. Iya, de mesti ko tengerangi ro de namarigaga. Tidak masalah, tapi de nang kanalap papulo ko tie maka da ikhlas ka tarima puang aga puro tapat tentu nang. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakkalullah atau wi tayakini wi maka da nalay decin nolli imasija po ng Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul na nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak cidik di betul anak lotung ka kasi natako mabicu mopi na mate. Sisan na makaday malaika makuta na magi po na masija mate yero na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paro kanja na aga nasa po Allah Ta'ala maka di po Allah Ta'ala he malaikaku ang kaaga-aga di munri matu masalah nareko malampi sunga na yan na aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna niga pakapere iya anak na dia ko malampi sungai makanya nalagami man ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna iya roja jima di mondero. Jadi iya ko angka agagata tapak kalulokiro maka nanalay decing. Maka nanalay decing
nasabak magai dalam keadaan madece muinul li ipong Allah Ta'ala. Deniris sengaja kam gara-gara ya romatu nana roma raja matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris sang. Jadi angka hikmana tuh ya kona nama semoki pong Allah Ta'ala angka agaga na lagama diolo untuk mapedece lokoredi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na hindi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang. Ia tu makan jala dapat doang atau koto makada epo talenga ia mapede cengel lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ia ku pak bicarogi makada epo talenga ia makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kong kagaga nalengi pak angka tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Ia ko nikmat betungan napa pedale ia ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela mereka to makoro ia watu nama motoro si gande-gande baine na kasih lo bere jama si san na ia lengo to macan ring kamana to na pasalingku de to nanite masigi mereka mako tau pak ia watu na usaha-usaha na mabicu mo pa makanya sampajan na makanya bere jama na makanya bate na bicara loko pada na rupa tau sisan na sogi-sogi cede poh de nan ruleta no kong kana pau makoro jadi angka tu tania pa pedale ya lengi tu teh pak bere na kia na sawari mabele ipole pong Allah Ta'ala ya riasan istidraj jadi don rupa tu angka yasan nikmat angka yasan istidraj ya ko nikmat pak bere na pong Allah Ta'ala tapi pede macawe ke pong Allah Ta'ala ia mikona rekong kapak bere kagaga nalingi pong Allah Ta'ala untuk pede mabela istidraj na asana iya nama kay kamakoko pak makali guru takali siden reng telu tu tahu madari matandre-tandre bicara kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi madari tu deni rulet tapu kong kanapau betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga ya pokok tahu sugi-sugi memang mo de to nano ya pokok tahu sugi bunga puah madari tu taliwa-liwa kong kanapau yang kedua tahu mapunai jabatan tahu denang kana punai jabatan tapi mapunai jabatan wai madari tu meraji-raji apalagi ko tulisan juto ni wai madari tu ya tu taliwa-liwa tu iya madari namo sandala ne bicang atau namo sandala ne de tu nule bawai tahu mana bawangi jadi itu kadang kala kemudian yang ketiga ya tahu biasa tahu tu 5 repa elai sanjung jadi majato tu kong katau cede di porasi tahu pa kanja muje iko tahu pa anung iko tahu pa wah madari borro tahu make tu iya jadi menghindari itu kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai din na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu ngotoy nomor di mana salatu pak dong manasa namutannya indo na namutannya ambo na yang penting salamui na salamato yilaw dong ngaletu niya tu nasaba nabita tu ka pak dongan na Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat iput tak dampengi salang ngarone we si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampengatuy tau matappa arone we si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe itu jadi itu pak dongan na nabita tapi iya ku ya baca pak maripat iya naro pak dongan de na mega cincolan iya ku ya pala mui iya mi ko de ta pala akarabani po tak dampang ang sininna salang arone salam makun raye tau matappa arone we tau matappa makun raye iya matewe si bawa sininna ya iya tuwe si bawa sininna matewe iya ko mabih ko mo pi akarabani po tak dampang ang sininna umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni maka itu kunro namunya ro deto dule baca iro kemudian makadaka on na pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
Ikan Allahumma ghafir lahu put tak dampengang iya tau mati aronewe. Warhamhu put tak masewi atau mati aronewe. Jadi ilau ini dampeng ilau ini masih passalama ko pong Allah Ta'ala. Ya ko di tisapak basare bicara ibani. Karena bani put tak passalama ka nga wijakku almarhume. Tapas sagini yang ni kuburu na. Tapalapa ipole ripacala kuburu tapasi runtu isyafaatna alimalabina nabita Muhammad SAW po tapasi baway golongan iya tau angkay ngumasing iya na roma gamparo. Jadi di maniko tomatota iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya iya ropa doang tanya tau mati bawa di law doang wad ding ipake kalimat matu kebetungan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu kusuri ukulala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu kukumate po tamasay ka kusurimon ripo tapasi runtu ka si basyapaat na nabita iro aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong ini tuwe iro tapau apa kaya napa yolo ito tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay iro. Jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro po tapas salama ka kasih kulino kemudian ko meki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan kaya ribaca ko tomatahya pacapura to. Yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro. Tapala manamoy ro to. De ni apa la? Iya. Allahumma na'udzubika min azabil qabri pun milo alinrunga ngalo koridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungal lino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku capat na tahaya sebelum beresal langi. Tak apalah icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apalah si badan du ma puncuk menyero itu jadi manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu jadi kemudian iya, tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo napatak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki WCW na to jambang kita tutu yuluta. Jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na de natutu ulun na patak kalupat tu. Ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisang yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu apa itu matot tariolo na memang renala songko na jangan membiarkan kepala terbuka ketika makan kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka ketika toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kalupang Pak maka tiga tu na baca mana tu batu kiburu lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga
aja na toman re no makaliliang supaya tidak pelupa. Walaupun nanti juga ada doanya. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai patarrugang ka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, ko na dapi sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya. Ulangin apa patarru. Kung kana tak tasuri baca ro. Ang katupa guru makaliya katan ni ulu. Ang katu makada na mode ibaca bangi. Berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa. Itu. Kemudian jadi makada ka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi surat Al-Fatihah si basura Al-Ikhlas ang kabo surah Yasin dan tahlil itu situngan na angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar Rasul. Itu memang situngan na untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya tu baca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujun na aje na tau matewi ya tu baca. Ya koko ki tujun na uluna Fatihah ibaca. Ya jidun rupa tu. Ya koko ki tujun na aje na biasa tiyak katan ni aje na ibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko ki tujun na uluna biasa ya katan ni saratna ibaca suratul Fatihah. Apa iya tu tau matewi umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka le mopi pada mu itu HP we ko lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu demi panapita aktif pipe mamatu napang kamana tama mako mati itu tau matebe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu napang moba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP kak denoni. Tapi ia aktifkan pemang. Oh ternyata kemana nih tama pemang. Makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok koko tanay ipancaji, polok koko tanay pemang iparewa, mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oko pemang tanay matu ipatuwa. Ya kau tuwa ni matu tamamanan ni sinin na ya malak mandicengi pura ya kiringan. Sampai itu jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni dia maka dai nabitta mape nabitta ni law dongang itaw matewe ko dia na letu pa dongang itu kada makan Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innamat manassaru tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabitta ko dia na letu pa dongang ilo ko to mate na lena tu milaw dongang itaw matewe akhirnya iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makokona se kumati tede nagaga selesai urusan. Ini iya selesai metuni urusan na tau mate. Idi manitau tu makuraga pekui carana na tatamba malakna. Apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin. Maselam iya na tu ampe kong katau mate nak kada aja na mitala da mutaro mega makoro. Mega lade waktu sampajan na liwang. Maselam matoko tu komoto itu mate masampajan. Tokong ikama de atan nalarimu mak de. Jadi nak kena kewajiban sampaja tau mati de. Ya na mati na tadi nak kena tau matin re lagi bu de nak kena kewajiban sampaja. Ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesadi sure lo masampaja subu napai subu tu apa napai moto. Makiro. Ini kagak hukum kena itu tau matin re moto pinapa nak kena hukum. Yan na tunaka na to materiolo. Aja din nawa di mabicara. Aja na mo nananana. Maka na didin ka tutaw pa ko tarlambay. Dito ko na mati itanay. Makaya ka lo. Di na ka na din nawa di mati. Maka dami aja na mo bicara. Pa ya komonro si kumapakaraja curita. Pwede tarlamba no. Mako amiro din na marigaga. Kumabicara ka to tanay ki ate mo ki ha. Mapunahin ka na yung masika ka jolo. May kalaw majin. Di paupura dyan masampaya subuh. Di na marigaga. Dia kata maka dia nawat di mete, dia minawat di tumun rumah curita. Apa tak kala terlambat ni aja mun rosyo ko tubuh.
terlambat ni mundur siya matadra lu siya macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi. Jadi dia tu kagak karena tu tahu tinro itu tahu matinro latuk moto. Padahal itu marana. Yan ang kataw marana. Napa aja marana sure dio. Itu tahu marana si tahu na kopure marana sure dio. Iya, sure dio napa majene nalo masampaja. Ya kung makutani maka da mapamule tete siya go na marana. Ya kung kataw marana mapamule tete 5 subu de pa nasa paja subu na marana. Mangaribi manina paja marana. Laoni suro ni masampaja mapamule subu loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni. Makiro gang kaya sadar. Makito. Pada mo ito lo ibius itu. Kabe sa makunray ko mimana ibius to. Yan na to ampay kong kamakunray na melo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni. Apa moto kamaki no kuniki buru Ito kade ni risang. Maka pa si jama meman ni sampajang. Kade din di semaka de ibius matugi atu matarugi mate. Kade risang. Terutama tu si makunray ko mimana. Jadi si wali tu aja nako kiburu si wali kolino. Tapi ya Tommy tu mapat di ko madeceng ya sama dece tahu pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak nama jitu tapi ya kode na boti itu dia nama mapat di. Iya, tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga ka gora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang, mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tadi di makunreye maka da mapat di koto mimana we tania palag gado satu. Yana tu nah kada nabita, ia tu tau silalonai jaji anak na mimana pada tau silalonai jaji. Mampaci dosana yana tu ampai imanare pak ki komeki manyamang. Itu jadi imanare pak ki komeki capu dosa tah. Iya jadi makir. Kemudian ona kada ko na pak dong yang kedua sumbang. Upasangit loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakaf pak anak tak. Buarangi wakaf pak. Magi-magi modelnya yang penting wakaf. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kena baca itu malolongan ni pahala. Itania kangi makomoto ga rupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi. Itu terutama suk jadang imang itu. Katu suk jadang kagabus na mumpa. Maka jala da itu pak itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman na. Tak nasampa aja tetong kaya ko jamaan awak di motat ding tapi aku imatat itu dia napake ka makiro. Itu wadi maka dalang isu jadangi mang napake. Iya. Kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah. Nah sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda makoko ade nak kata ni korang HP mani. Pak matangangi mengaji na wadi tumi tawi Aku mau mengaji na lesi si matan na lobanre. Iya. Jadi ya ko tomoto ya mau patume ka mengaji pak ini sama HP we. Iya, apa iya tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tomoto tamakoko yang kewe demeto tu na pada. De na pada kemampuan na. Makanya tu na nak bicuy makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar. Di pak jaluk nih di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimana re makohi mako memeto ide meto mako otak na memeto sesuai dengan saman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada wera ji paji aguron anak mako ko iya di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi nah iya mako ko anak kali-kali ni anak de otak na memeto sesuai keadaannya
Jadi aja na ini pak itu koto mato ya leng HP mana itu maka dari pesak memang nyoko tuh mak bicara bawa mana itu kawan itu. Jadi memang karena keadaannya seperti itu. Tapi makanya nih kau maki robuk dia namanya dosa. Iya. Aja nata mega mah HP. Pak mega toje itu tomato mak bautanan itu 5 WA mana mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah. Iya. Kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelingan lalu nang kadita 10 sabutanya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tuh matapu karena Allah almarhum tanggung jawab nih panitia. Namun ada na tapu itu dia letuk mato. Nanapi ta perikan tu dia ini sangi mereka eka dari 5 sabu na bawa. Jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na tama susah na dia na kena salah catak mereka tu 5 kanjak catatan. Iya, jadi nang kepaangkat tau beso untuk masung basi 100 sabu na sumbangan. Na 10 misa pun tapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia gajanasa si 100 sabu ja sumbangan. Ancaji masalah do. Padahal dia kana salah catak malaika de. Ina na pay mo parikan to nisangi maka se ko mena bereng. Apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaika maka dari 5 sabu aja na sapan. Itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadi ta pasecur. Kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara ku buruk. Apa itu siara ku buruk? De tu na pada ku yilaw dong ito matewe. Pada mi itu ko to matoy makukoy. Ya ko to matota na tos laywe ami. Tumawe ami. Si bawang kaki hader de na pada. Idi lagi ang kay to matoy kay anak talo sompa to. Ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada. Pa ko makadep ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong maga tu ma disi-disimuki gatu maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekoy kiringan ipa do nga si bawa na rekotolo masyara. Apa tembus tu pakitan jadi di okwe jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai terno mate loki syara-syara maka da itu matu laki ta ko kibur lawenjo na bayine da kana lo mitai-tai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus perengkalingan na makoto yan to ampay nabita ko tami kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur magay nasaba nang kalinga. Yang kedua, nabita ko kotami kiburu aga napigaw kupure mabersalam. Maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange. Misal na kuiki buru na patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemah. Nang kalinga mo pa ya tutong Mateo ni sandala. Nang kalinga. Makanya itu alam kubur disebut alam barzah. Ya senge barasa tirai. Ya kipak bicarogi sampirang. Angka sampirang ako bulata. Ya ro sampirang Pak Danri to. Pak Danri kaya manipi. Ya kulay ciling ita isaliwa pita makadawin kayano. Mak baja. Ayun na ro yasa barasa. Makanya to kikibure tembus tu pakita na lokolino. Yan to ang payasang alam barasa. Ya aja takada kumati. Ito yun na to ampay din. Nawad dito ko paupo ko to lokiburu maka niga kiburu na tahu pakat di daya tu biasa na satu iya natet tu nabita ipauja na sabak sampai itu gare aturan na nabita aja mau julekai batu kiburu aja mau julekai pada ko liu ite ku yase na niya julekai yase na yang kedua aja mau tudangi batu kiburu aja bikinnya ang kalabiran na nasa nabita mo labirang itu dangi awara maldo dua macolo wajujumu lolongolimu nan repi na itu dangi batu kiburu itu pacalan dila ka po to ko leki buru eta panala pelo na nalo tudang corona po mapak darumpuh iya jadi itu dina wading kemudian isuro ki ko nabita lega isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari iya suruh ki legai magi dilega
nasabak pada ko totama bola na tawe talaga isandalata. Pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule keki buru aja mo tuda mo kese na ki buru. Ilaw dongang aja mo paujai. Nasabak nang kali ngamana. Na bersilaturahmi itu tau mate. Iya da tuna kada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demu lomala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin. Iya na tu nak siket dagi tau mate. Tapi angka tau dia na salaki buruna. Tulimon robe ko marewa ni te pole make dagi do pak dongang. Makada magi ko tulimon robe makada angkamu ya anakku tuli kiringan. Dito na paralo ka lomala. Iya. Iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan. Iya. Takiringan. Tanya sumbangan pak dong abana. Nah dia itu kan modalan ya roh. Dia kan modalan ya ko sumbangan ngangka duit pakai duit. Madari madareke idi lagi maka cipi. Ya aja nah. Pak dongan nah. Iya, ya ko pak dongan makun rutu ai makun rutu ngang itu. Iya, jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa. Di buarangi wakapa agi-agi modelek nah. Kemudian yang kedua usahakan itu lau dongan. Kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasyari wiki buruk. Ia mitu kokui hades makan jalan atau masyar ku jumai. Syar ku buruk. Paling makan jak tu ko wani cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si di wani la tu tate apa subuh napa to rewa ai makura-kura to lo masyar ku buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyar ku buruk makoko lo menije mas selfie. Lo menimak baris ya kok kibure nah pakai peti-peti ini. Hari ini siara. Iya, agak siara. Nah lo mau mas selfie gitu. Tapi dia tuh nak tahu komedi. Kumuru kampung nanti tau kacucu nyo kukungkai. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian nasabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus Kemudian yang kedua ya rosahabakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komani kekama katu biasa nomor noko ape. Tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai. Iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakan kita halalakan nah sabab ia tu tahu dia mungkin ta masuru gak ko dia nama pacing jadi ya ko angka di tanain ratawe ta halalakan lali ko no cede mani aja tak kada ko sorry bon dito mapasilolonga tongang itu apa ampari ko dia ta matanga ta masuru ga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang ya tahu dia pernah selesai meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja muntah mana kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadimu nindra dia sayanu sapa jolo dia na cocok tama teh tu ko dia na selesai mana aja tak kada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa waja kedua-duanya tidak masuk surga Pak salah perhitungan itu kok enggak tahu maka deh kok besok mau di lausi enggak kok sisi enggak tahu enggak kok pada kok terlambat tamah. Iya, yana tu nakada fa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau memutihkan, menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya, maka itu lebih baik bagimu, kata Allah. Allah Ta'ala makada. Ya nang kata minra na denu lewaja ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tu daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minra ngidita tapodangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na somin rangi di ku 10 juta iya ko na waja ko na alay tapi iya ko de na waja ko uhalalakan aja mo tapodangi to min rangi pa dito nga to na wajay asa wade na ni wajay ya na dampang amboki de ina to nakada to matot tariolo iya tu papinrang isi to nga natatnya papinrang iya mina papinrang ko na waja kita we iya ko yelengi teh paparimang miyasan na. Si salah, iya sange paparimang imantui. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na waja pi rodita pura na pake na piyasang inrang. Imakanja pahan atau mata riolo.
Tomo rito manatu makokoy maka kandoy itu jadi iyang pay kung kataw memen rangi dita kapirna di 10 juta kotis sang ya tema kada deje dule wajai na makalasi ko iya minrang tabantu bani maka dede gaga ko 10 juta tapi ubantu banno si di juta pake niya to pe kung kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakubani ro apa kami to tahu ina matapin rang na titi nang kamakala Mesia minrang niya napay mabirisa lerisa me makadalani ro Mesia ro minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume ang kakamasangkutan na apa angka tahu di palapaka Roma minasili kang ngisi 500 itaw tertunda tama suruga gara-gara yero lo isapa ipunana darat nasil yero di palapaka Romana nala kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasidra ipasipulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa ako dito mak janji na turungi pusat dito le runtuh apalagi ko sini na isa na lino mapamuli to mate pamula gila to mate pacapuran tulle ka kira-kira runtuh di tulle namo anak tamatu de tahu tulle runtuh lakai na bayine de no le si runtuh aja takadang kamu relakai kredi di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu ilakai na asama de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nia punai itu amanah nami de tu kayak punai de gaga ye me tu pagasan dale na lengi po Allah taala nia sidakang ye me dia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de atanala tahu bau ya kung kawaran parang salay ko tomate ka nga nanaay punna ya sangi warisa salasay ka tanene di punna makotoro ko to idi makunray yan pa makalaji dyan megala da ulawat taw libo pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni monro kung kato lalaman pada to ko pa balu lawangnya ko lay buting aja na biasa iya aja na megala da pa ko mati to bay ni monri me to malay pasipulungan me to bay ni monri ken ri me lolo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo mak bayinya palai ko mati. Ta coba ni gari rewa matut tanai bi. Maka da kira-kira mak bayinya ki pak ko mati kak. Palinga maka da minta rumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan nih. Tapakan ja kita persiapkan ni aleta. Ina tutannya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa ki. Ya ko wija-wija iranongang tubuta ciwali nasa tomatoy. Ko tauliang iranongang tubuta rapa. Ya ko anak ta iranongang balutan tumo pa. Ikiri lo jupanda masih ko lagi menatalipo ko capu idina de nang kana maga moki tu pak mendisi disi moki ke tu maga de irisat to aja nang kana matalipo kada mention milau dui na irisat mana satu ya palai ko tomate palai ko tomate makanya tapas sadia ngeleta aja na itaja tawe pakiringa pak kenri melo lo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makada maga sija na na lupa ko tomate na diga kate jampag diga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakay mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu na kotok ko nakiburu aja na tatajang imakara to sukuru na kung kana bawangi pasidakat malalapatamo masigi makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija talena almarhume aja tamapatu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu malolo suri pegai istighfar na ko anak-anak tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban nih ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tahu matoy 50 nang 10 na pegai wi salawa tan istighfar
pegai bisa lawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri. Apa iya tu salawa engka istighfar ilalana. Apa malaikat milau dong ko po Allah Taala supaya dampangin dosa. Iya, jadi di mato macocoy salawa na ta pegai. Iya. Jadi tau maloloy pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak. Kung kausaha jama insyaallah nalomo yang po Allah Taala. Tapi ya ko umur lautang nga patapulo pada umur ku berimbang sisap bu salawa, sisap bu istighfar. Mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilataw mani suruh ni pegai salawana. Iya bahasa nata na buro do. Iya de tuwa kada meni mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngujuy. Apa de je tu gaga tau tambah umur na kurang ni. De gaga. Aja tak kada tambah umur ku seko ni de kurangnya tu apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tes sesuai. Pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sange masa depan ngasuri mondri mi itu gaga ya sange masa depan itu suri mondri jadi apa anupatan tu dikurangi papa dia tu litap taci di makohi makumonara maponco gitu mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana tu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia leta. Tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak. Aja tak ada mato api cuma memang mato ay dia na mungkin mati malolo. Pasti mati mato. Yo pi malolo mako domo pe taja ko dia to mati malolo mati mato ki. Makanya di tomato aja lalu tabata. Pak de mana satu macawin. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ia ko digaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahu nama DC. Pas sidakan itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana nasibawai akata matuntu pak disanang agama. Maka dari Nabi bahwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitongan na tania tu pacalang tapi pal gadosa risesena tau makain jae pahana bahkan narampe alim lebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa sesusiwan si tahu tu dosa na nasusubong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas sebarang alena penguluta Imamul Ghazali malakdak masara nyawana na rekodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang kana masam-masamang rilalan nasi ulang maselang. Nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disangan. Kemudian yang kedua napakan naila sa po Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi tapi beraka narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angka tu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo anu pura na patantu memang riolom sebelum na maso minta tajam jadi itu itu okolino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umur jadi SD mo pi niya guru ya romak kada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia tentu tema DC atau D. Napa tentu memang ni po ng Allah Ta'ala ya ropair. Jadi pertama napa tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji memang ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji ngokyolo na po ng Allah Ta'ala.
Dena mungkin masuk okolino ijajiangan nareko dena pura majanjuk yolo na po Allah Ta'ala. Maka memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi makadok kiromatu amatengan na. Pada to idi makokoe deki gaga misangi makadakin rogangka atutungangi. Iya. Mate pi na pwede sa makadaseko pe pasuka na pong Allah Ta'ala. Nayaro na bita ang kapasan na lokoridi. Makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaata ki makada nanigi-nigi de na sukuro ki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki binareko na kanay musiba de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala. Yan na nakanaki makokoe. Iro wija-wijay amana bisa menjadi reski. Itu disyukuri. Wija-wijat tasukuru ki nalingi pong Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2-3 wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah. Sabara ki. Kemudian ia ko natentukan pong Allah Ta'ala. Maka danuli ili sulori pamasena. Tatarimay nasibaway ati malapa. Maka dahin pong Allah Ta'ala. Ia ko maka dahin nabita. Ia ko dahin ulit tarimay. Ia ro patantuan na pong Allah Ta'ala. Hadis Qudsi, maka dari Allah Ta'ala, falyakhruj minal ardi suris salai bilino. Yang kedua, falyatlub rabban siwai, suruh ni sapa puang na sompay aja na naya na sompa ko din na melot tarimay anu pure upatan tu. Hero. Jadi talum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala. Insyaallah mencaji itu ata nama pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tapakkalullah atau wih. Papada nabita watun namate anak arwanena. Karena nabita mabicu mobil kasih namate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ninena. Watun namate teri nabita gangka marica janggo na marica seruban dan nabita dari baik mengatakan bajunya teri nabita jadi itu toko amate angang dena mariga atau teri aja tak kada dena wat diteri tay ko amate angang ide nabita sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na teri nabita tania terima kadana tola ipake pagasana pasuka na po Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anana jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabita mati nasabak papujin na nabita loko anakna disitulah Nabi menangis jadi ya ko angka agaga malada ipoji natakko nalay po ang Allah Ta'ala natotari dena marigaga iya mina dena waddi ko totari tapi ati manolak ikatantuan na po ang Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kata umate dena waddi totari iya de mesti ko tengerangiro dena marigaga tidak masalah tapi denang kanalap papolo ko ati maka da ikhlas ka tarime po ang aga puro tapat tentu nga. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakkalullah atau wi tayakini wi makada nalai dece nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anakna anak-anak cidik betongan anak-anak lautung ka kasi natako mabicu mopi namate sisan na makadai malaika makutana magi pun na masija mate yaro na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paru kanja na aga nasa po Allah Ta'ala
Maka dia pun Allah Ta'ala, hei malaikatku, angka aga-aga di mondri matu masalah nareko malampi sungat na yan anak. Aga masalahna ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imondri mancaji kapere mana matu ya lolotau matonna ni kapakapere iya anak na dia ko malampi sungai. Makanya nalagami man ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna iya ro jadi mak di mondero. Jadi iya ko angka agak gata tapak kaluloki ro maka nanalay decing maka nanalay decing nasabak magay dalam keadaan madecing mo inuli po Allah Ta'ala. Diniris sengaja kam gara-gara iya romatu nanae romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena diniris. Jadi angka hikmana tu ko na masimoki po Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo untuk mapedece lokoredi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na idi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang. Ia tu makan jala dapat doang atau koto makada epo talenga ia mapede cengel lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ia ku pak bicarogi makada epo talenga ia makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kong kagaga nalengi pak angkat tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Ia ko nikmat betungan napa pedale ia ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela mereka to makoro ya waktu nama motor si gande-gande baine na kasih lo bere jama si san na ia lengo to macan ring kamana to na pasalingku de to nanite masigi mereka mako tau pak ya waktu na usaha-usaha na mabicu mo pa makanya sampajan na makanya bere jama na makanya bate na bicara loko pada na rupa tau sisan na sogi-sogi ce de poh de nan ruletan kong kana pau makoro jadi angka tu tania pa pedale ya lengi tu teh pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala ya na riasan istidraj jadi don rupa tu angka yasan nikmat angka yasan istidraj ya ko nikmat pak bere na po Allah Ta'ala tapi pede macawi ke po Allah Ta'ala ia mikona rekong kapak bere kagaga nalingi po Allah Ta'ala untuk pede mabela istidraj na asarna iya nama kay kamakoko pak makali guru takali siden reng telu tu tahu madari matandre-tandre bicara kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi madari tu deni rulet tapu kong kanapau betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga ya pokok tahu sugi-sugi memang mode to tu nanu ya pokok tahu sugi bunga puah madari tu taliwa-liwa kong kanapau. Yang kedua tahu mapunai jabatan tahu denang kana punai jabatan tapi mapunai jabatan wai madari tu mereji-reji apalagi ko tulisan juto ni wai madari tu ya tu taliwa-liwa tu iya madari namo sandala ne wicang ato namo sandala ne de tu nule bawai tahu mana bawangi jadi itu kadang kala kemudian yang ketiga ya tahu biasa tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatu tu kong katau cek di porasi tahu pa kanja muje iko tahu pa anu mu iko tahu wah madari borro tahu make tu. Iya. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomati selesai din na keluarga ta imak gibija-bija imak gitu ngotoy. Nomor di mana salatu pak don manasa namutan niya indo na namutan niya ambo na yang penting salam mo na salam mato yilaw do nga latu niya to nasaba nabita to kay padongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat ipot tak dampengang isalang ngarone we si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampengatoy taw matappa arone we si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe itu jadi itu pak dongan na nabita tapi iya ku ya ribaca pak maripat ya naro pak dongan de na mega cincolan iya ku ya pala mui
Iya mi kode ta apa le akada bani po tak dampangang isinin na salang arone salang makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye iya matewe si bawa sinin na ya iya tuwe si bawa sinin na matewe iya kumabe komopi akada bani po tak dampangang isinin na umat na Nabi Muhammad ma iya tuwe si baya matewe ku ro maraji mo pa mate bawan ni maka itu kunro namanya ro deto dole baca iro kemudian makadaka onna pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya pak guru ngang koko desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi ilau ini dampang ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara bani karena bani po tapas salamaka nga wijakku almarhume tapas sagene yang kuburu na tapalapa ipo dari pacala kuburu tapas runtu isyafaatna alimalabina nabi Muhammad SAW po tapas ibaway golongang iya tau angkay mo masih iya na ro magamparo. Jadi di maniko tomatotta iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya iya ro pak doang tanya tau mati bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetungan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu ukusuri ukulala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu kukumate po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runto ka si syafaat na nabita yero aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe yero tapau apa kaya napa yolo itu tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay yero jadi naro tilaw ko to mapura masampa aja ko de na mega pado ngatisang iban naro po tapas salama ka kasih kolino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu tak dampangi ka Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal situngan na kaya ribaca ko to matahya pacapura to yan pura na ibaca pil alamina innaka hamidun majid ibaca ni ro tapala manamu ro to de ni apa la Allahumma na'udzubika min azabil qabri pumilo alin runga ngalo koridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungalino wal mamat si bawa pitanana amatangange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku capat na tahayya sebelum beresal langi apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badandu mapuncuk menyero itu jadi manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanja kadona sisan na toma de na lupa itoy jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo napatak kalupang nomor sidi iya ko tama ki WC na to jambang kita tutu yulut tak jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa ya tukong katau buang air besar na de natutu ulun na patak kalupat tu ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisan yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu ampa itu matot taryolo na memang renala songko na jangan membuka
biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga, ajak tabaca itu asang nyoko batukik buruk atau lokik buruk. Patah kelupangi itu maka ketika lokik buruk hajian indo upa ya dah aja. Iya. Iya. Itu nasabari tena patah kelupang. Iya. Jadi Pak maka tiga ketemu na baca mana tuh batu kiburu lalak mata nanyanu iya itu. Jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan, termasuk makanan itu perlu dijaga. Iya, aja nato manre nu makaleleang supaya tidak pelupa. Walaupun nanti juga ada doanya. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Sampai 4 terug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ami ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, ya kan ada api sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya. Ulangin apa patero. Kung kana tak tasuri baca. Angka tu pagoro makaliya katani ulu. Angka tu makada na mode ibaca bangi. Berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa. Itu. Kemudian jadi makada ka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringan ni tabacangi suratul Fatihah si surah Al-Ikhlas. Angkabo surah Yasin dan tahlil. Tahlil itu situnganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanah Rasul. Itu memang situnganna untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya dibaca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aja na tau matewi ya dibaca. Ya kokok tujunna ulunna Fatihah ibaca. Ya jidun rupa tuh. Ya kokok tujunna aja na biasa tiyak katani aja na ibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya kokok tujunna ulunna biasa ya katani saratna ibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewi umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP kalau lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu dewi panapita aktif pipe mamatuk napang kamana tama mako mati itu tau matebe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu na pamoba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP ka denoni. Tapi ia aktifkan pemang, ternyata kemana nih tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok ko tanay ipancaji, polok ko tanay pemang iparewa mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oko ko pemang tanay matu ipatuo. Ya ko tuo ni matu tamamanan ni sinin na ya romala mandecengi puray akiringan. Sampai itu jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni dia maka day nabitta mape nabitta nilaw dongang itaw matewi ko dia na letu pa dongang ito kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaman manas saura tautu si bataw mate kapau-pau ya tu nabitta ko dia na letu pa dongang ilo ko to mate na lena tu nilaw dongang ito matewi akhir iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makokona se kumati tadi nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pikui carana na tatamba malakna apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin maselam iya na tu ampai kong katau mate nak kada aja na mitalada mutaro mega makoro mega lade waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto itu mate masampajan tokong ikama de atan nalarimu mak de yede na kanai kewajiban sampaja tau mate de ya na mate na tade na kanai tau matinre lagi bu de na kanai kewajiban sampaja ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesadi sure lo masampaja su napai subu tu apa napai moto makiro
Ini kagak hukum karena itu tau matinre. Moto pinapa na karena hukum. Yan na tunaka na to materiolo. Aja dia nawa di mabicara. Aja na mo nananana. Maka na didin ka tu tau pa ko tarlamba. Hindi to ko na mati itanay. Makaya ka lo. Di na kada di nawa di mate. Maka dami aja na mo bicara. Pak ya komonro si kumapakaraja curi. Tapi di terlamba no. Mako amiro dan mereka ko mabicara ka to tanay ki ate mo ki ha. Mapunain ka na masika ka jolo me kalau majene de paupura je masa paja subuh he. Dan mereka dan ka tu maka de nawat di mete de minawat di to monro macurita. Apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh. Terlambat ni monro sia mata dralu sia macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi. Jadi de tu kagak karena tu tau tinro itu tau matinro latu moto. Padahal itu marana. Yan ang kataw marana. Napa aja marana sure dio. Itu tau marana si tong na ko pure marana sure dio. Iya, sure dio napa majene nalo masampaja. Ya ko makutani maka da mapamule tete siya go na marana. Ya kung kataw marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja subuh na marana. Mangaribi manina paja marana. Laoni suro ni masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni. Makiro gang kaya sadar. Makito. Pada mo ito lo ibius itu. Kabe sa makunray kumimana ibius to. Yan na to ampay kong kamakunray namelo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni. Apa moto kamaki no kuniki buru Ito kade ni risang. Maka di pasi jama meman ni sampajang. Kade din di semaka di bius matugi atu matarugi mate. Kade ni risang. Terutama tuh si makunre ko memi mana. Jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino. Tapi ya to mi tu mapat di ko madece ni. Ya sama madece tau pura boting. Kemudian sialai, kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu. Tapi iya kode na boti itu dia nama pedi. Iya, tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis. Allah mencabut rasa sakitnya. Karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosa na ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya kau tahu pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang, mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tani di makunre ye makada mapat di koto mimana we tania palaga dosa tu. Yana tu nah kada nabita, ia tu tau silalona jaji anak na mimana pada tau silalona jaji. Mampaci dosa anak yana tu ampai iman arepa ki komeki manyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa ta. Jadi makir. Kemudian ona kada ko na padong yang kedua sumbang. Upasang loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakka pa anak tak. Buarangi wakka pa. Magi-magi modelnya yang penting wakaf. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kena baca itu malolongan ni pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi. Itu terutama suk jadang imang itu. Katu suk jadang kagabus na mumpa. Maka jalan dah itu pak. Itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman na. Tak nasampa aja tetong kaya ko jamaah na di motat ding tapi ako imatata itu li napake ka makiro itu di makadalyang isu jadangi mang napake. Kemudian ya ko tanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sabak jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda makoko ade na nakatan ni korang HP mani Pak matangangi mengaji na dito mita Ako mau mengaji na lese si matan na loban re. Jadi ako tomoto ya mau patume ka mengaji Pak Deni sama HP we. Apa iya tu otak na tay jaji makoko si bawa otak na tomoto tamakoko yang kawe demeto tu na pada. De na pada kemampuan na. Makanya tu na nak bicu makoi ku yelengi HP talunga sumi ta palancar.
Lipat jaluk na indok di mana tapa makohi. Iya tu ko nene na sila da soro gimenre makohi. Mako memeto ide meto mako otak na memeto sesuai dengan zaman. Iya. Jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto. Jadi aja tak ada werak ji paji aguran anak mako ko di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi. Nah iya mako ko anak kali-kali ni anak de otak na memeto sesuai keadaan. Jadi aja nah ini pak itu koto mato ya leng HP mandar itu maka dari pesan memang nyoko tuh mak bicara bawah mana itu maka itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanya nih kau maki robuk dia namanya dosa iya aja nanti mega mah HP pak mega tuh itu tomato mak bautanan itu 5 WA mana mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja nih itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah iya kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecilingan lalu nang kadita 10 sabutannya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai jadi bisa digabungkan ia tuh matepu karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namo dia na tepu itu dia letuk mato nanape teperikan tu dia ini sangi malaikat eka dari 5 sabu na bawah jadi iya kok 5 sabu tak sumbang 10 sabu tak sumbangan 2 sabu mina pau panitia aja na termasuk susah nah dia nak kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah iya jadi nang kepa angkat tahu besok untuk masuk basi 100 sabu na sumbangan na 10 sabu na tapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia aga jenazah 100 sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia nak kena salah catat malaikat de ina na pai mo parikan to nisangi makare se ko menat bereng apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sabu aja na sampai itu nah isang jadi itu kuncinya makanya wadi tak pasya cur kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara ku buruk apa iya tu siara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matewe pada mi tu ko to matoy makokoy ya ko to matotan natos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko to matoy angke anak talo sompa to ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada pa ko makade ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong maga tu ma disi moki gatu maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipa do nga si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan jadi di okwe jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai teromate loki syara-syara maka dah itu matu laki tau ko kibur lawan jo na bayi ne dia kana lo mitai-tai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus perengkalingan nama koto yana tu ampai nabita kota me kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur magai nasaba nang kalinga yang kedua nabita kau kota miki burue aga napi kau kupure ma bersalam maka de nabita 40 jongka na aje mumusalain na palamungenge misalna ku iki buru ne 40 jongka na aje mumusalai ya tuon romal lemak nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo di sandala nang kalinga makanya itu alam kubur disebut alam barzah ya senge barasa tirai ya kipak bicara gi sampiran angka sampiran ko bolata ya ro sampiran Pak Danri to Pak Danri ke manipi ya kulai ciling ita isaliwa pita maka deweng ke yano mak baja ya na riasa barasa makanya tuh to kiki bure tembus tu pakitana lokolino ya tu ampai asang alam barsa ya aja takada ko mati ita tu ampai de nawa di toko pau-pau ko to loki buru maka ni ka kiburu na tahu pakat di dan itu biasa nah satu iya natet tu nabi ta ipaujana sabak sampai itu gare aturan na nabi ta aja muat julek kai batu kiburu aja muat julek kai pada ko liu ite ku yasek na ni julek kai yasek na yang kedua aja mutudangi batu kiburu aja
Bikin ang kalabiran na nasa nabi tamu labirang itu dangi awara malu lu macolo waju jumu lolongo limu nan repi na yatu dangi batuki buru itu pacalan. Dila ka po to ko leki buru eta panala pelo na nalo tudang corona po mampat darumpu. Iya. Jadi itu dia nawading. Kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru e masari. Iya. Suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko totama bolana tawe talaga isandalata. Pada itu abere sala ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule ki buru aja mo tuda mo kese na ki buru. Illo dongang aja mo paujai. Nasaba nang kali ngamana. Na bersilaturahmi itu tau mate. Iya da tuna kada angka tau mate pak tul ipoda mah kada magi ko demo lo mala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin iya na tu nak siket dangi tau mate tapi angka tau dena saleki buruna tulimon romeo ko marewa ni te pole make dangi do pak dongang maka na magi ko tulimon ro maka angka mu ya anakku tuli kiringa de to na paralo ka lo mala iya idi mate lakaita idi na baine tuli kiringa iya kekiringan tadinya sumbangan pak dong abana nah dia itu kan modalan ya roh dia kan modalan ya ko sumbangan ngangka duit pakai duit menerima dareke idi lagi maka cipi aja nah pak dongan nah ya ko pak dongan makun rutu ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa dibuarangi wakapa agi modelena kemudian yang kedua usahakan itu laudongan kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kokui hades makan jalan atau masyarakat kujumai syaraku buruk. Paling makan ja tu kawani cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si diwan nila tu tate apa subuh napa to rewa ai makura-kura to lo masyarakat buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk makoko lo menije mas selfie. Ya, lo menimak baris ya koki buruk. Nah pakai peti ini. Hari ini siara. Iya, agak siara. Nah lo mau mas selfie, gitu. Tapi itu nak kuat tahu komedi. Kumuru kampung nanti tau kecucu mi kukungkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anunna ini untuk orang tuanya. Nah sabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosahabana ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tana ibi komani kekama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakang ita halalakang nah sabab iya tu tahu dena mungkin ta masuruga ko dena mapacing jadi ya ko angka dita nain ratawe ta halalakal ko no cede mani aja tak kada ko sorry bon dito mapasilolonga tongang itu apa ampari ko deta matengah ta masuruga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodita ninrang ya tahu dia pernah selesai meki tama maka malaikat jol aja muntama nak kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadimu ninrat dia sayanu sapa jolo dia na cocok tama teh tu ko dia na selesai mana aja tak ada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa waja kedua-duanya tidak masuk surga Pak salah perhitungan tu ya tu kau nggak tahu maka deh kok besok mau di lausi nggak kok sisi nggak tahu nggak kok pada aku terlambat tamah iya na tu nak kada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagimu kata Allah. Allah Ta'ala mah kada ya nang kata min rana denu lewaja ya dan pengabawan nih lebih makanya ya tu daripada napan rasa-rasa komatu coba aja mau makanya kong kata min rangi dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na somin rangi di ku 10 juta iya kona wajah kona alay tapi iya ko dena wajah ko uhalalakan aja mau tak podangi to min rangi pak dito nga tu na wajay asa wade na ni wajay ya na dampa nga boki de
ina tu nakada to matot tariolo iya tu papinrang isi to ngana tatnya papinrang iya mina papinra ko na waja ki tawe iya ko yelengi te paparimang miasanna si sala iya sange paparimang ibantui tapi duita na pa ipake iya ko inrang na waja pi rodita pura na pake na piasang inrang makanja pahan atau mata riolo tomatomon rito manatu makokoy makakadoy itu jadi iyang pay kung kataw memen rangi dita kapirna di 10 juta kotis sangya te makadade dule wajai na makalasi ko iya minrang tabantu bani makadade gaga ko 10 juta tapi ubantu banno si di juta pake niya to pe kung kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakubani ro apa kami to tahu ina matapain rang na titi nang kamakala Mesia minrang niya. Napay mabirisa lerisa may makadalani ro Mesia ro minrang. Itu ya, jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakang masangkutan na apa angka tahu di palapaka Roma minasili kang ngisi 500 itaw tertunda tama suruga gara-gara iro. Lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala. Kusuri mondri cik di tau isapa aja na bawa pak sini na bakal tau nasi ipasipulu ngoko Mario napa tau cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isat na lino mapamula to mate pamula gila tu to mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tau tu le runtuh lakai na bayine dia nu le si runtuh aja takkan kamu relakai krie di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu ilakai na asama de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po ngala taala waram parangi de tu nia punai tu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasan dale na lengi po ngala taala nia sidakang iya me dia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de atanala tahu bau ya kung kawaran parang salay ko tomate ka nga nanaay punna ya sangi warisa selesai kan tenene di punna makotoro ko ini makunray yan pa makadaaji dyan megala ada ulawat tawal libo pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni monro kung kato lalaman pada to ko pa balu lawangnya ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mati tu bay ni monri me tu malay pasipulungan me tu bay ni monri ken ri me lolo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo mak bayinya palai ko mati. Ta coba ni gari rewa matut tanai bi. Maka kira-kira mak bayinya ki pak ko mati kak. Palinga maka dami tarumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan nih. Tapakan ja kita persiapkan ni aleta. Na tutannya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa kita. Ya ko wija-wija iranuangan tubuta ciwali nasa tomatoy. Ko tauliang iranuangan tubuta rapa. Ya ko anak ta iranuangan balutan tumo pa. Ikiri lo jupanda masih ko lagi menatali poko capui dina de nang kana maga moki tu pak mendisi disi moki ke tu maga de irisat to aja nang kana matali poko kada mesia milau dui na irisat mana satu ya palai ko tomate palai ko tomate makanya tapas saja ngeleta aja na itaja tawe pakiringan apa kenri melo lo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makada maga sija na te na lupa ko tomate naliga ka te jampag degaga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakai mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawan ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar ki nasa makasih anyo makom itu jadi kehidupan itu yang kotok ko nakiburu aja natatajang maka to sukuru na kung kana bawangi pasidakat malalo patamo masigi iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati ki saha kanginan kasumbang itu itilah suri mongre awija-wija talena almarhume aja tamapatu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai pong Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu malolo suri pegai istighfar
Ko anak tamalulumo pa umuro 15 tahun suruh pegang istighfar nah. Pakurangi mo salawa na. Yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na. Ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perbariimban ni. Ko sisap bu salawa, sisap bu istighfar. Tapi hindi tau matoy 50 nang 10 na. Pegai bi salawa, tan istighfar. Pegai bi salawa. Supaya talolongan ni syafaat na nabit tamato ko surimonri. Apa iya tu salawa ang ka istighfar ilalan na. Apa malaikat milau dong ko po Allah Taala supaya dampangin dosa. Iya, jadi di mato macocoy salawa na ta pegai. Iya. Jadi tau malolo pegai istighfar ta supaya ilumu yang idale ta. Kung kau usahay jama insyaallah nalomo nya po Allah Taala. Tapi ya ko umur lautang nga 40 pada umur ku berimbang, sisap bu salawa, sisap bu istighfar. Ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilang taw mani. Suruh ni pegay salawana. Iya basanata na buro do. Iya de tuwa ka ni mate de betungan na macawe alalangang macawe ni ngujuy. Apa de je tu gaga taw tatamba umur na kurang ni. De gaga. Aja tak kada tatamba ni umur ko seko ni de kurangnya tu. Apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tas sesuai. Pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sangnya masa depan ngasuri mondri mi. Dia tu gaga ya sangnya masa depan itu suri mondri. Jadi apa anu patan tu dikurangi papa dia tu litapa taci di makohi. Makumunara maponco gitu. Mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana tu tahu angatan ho. Kan makiro. Jadi itu penting saya wasiatkan itu. Kita pasadia leta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak. Aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo. Pasti mati mato. Yo pi di malolo mako domo pe itaja ko dia mati malolo mati mato ki. Makanya di tomato aja lalu tabata. Pak de mana satu mencari. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ia ko digaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahun nama DC. Pas sidakan itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana nasi bawai akata matuntuk pak disangan agama. Maka dari Nabi bahwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, ia rola saya sitongan na tania tu pacalang. Tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampe alim lebih Nabi Muhammad SAW filalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa sesusi wani si tau tu dosa na nasusubong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas sebarang alena pemuluta Imamul Ghazali malakda masara nyawana narekodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang kana masam-masamang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi tapi berakat narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angkatu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo ano pura na tentu memang riolom sebelum na maso minta tajam. Jadi itu okulino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umuro Jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ay jalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia tentu tema DC atau D
Napa tentu memang ni pong Allah Ta'ala ya ropair. Jadi pertama napa tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah termasuk mita tajang purayak janji ngamemen ni etana tutu okulino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura nak janji ngokulo na pong Allah Ta'ala. Dia na mungkin masuk okulino ijajiangan nareko dia na pura mak janji okulo na pong Allah Ta'ala. Maka dah memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki roga gamis sangi makadok romatu amatengan na pada to idi makoko deki ga gamis sangi makadakin rogang ka atutungang mate pi na pwede sa makada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala nayero na bita ang kapasan na lokoridi makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qada'i falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po Allah Ta'ala na sabaataki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musibah de to na ikhlas tarimay katantuan na po Allah Ta'ala yana nakalaki makoko Iro wija-wijay amanah bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wijay tasukuri nalingi pong Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2 telu wija-wijay. Tapi nareko na pulay musibah, sabara ki. Kemudian ia ko natentukan pong Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa. Maka day pong Allah Ta'ala ya ko maka day nabita ya ko day nulit tarima ya ro patantuan na pong Allah Ta'ala hadis qudsi maka day pong Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suris salay bilino yang kedua falyatlub rabban siwai suro ni sapapung na sumpay aja na naya na sumpa ko day na melot tarimay anu pure upatantu hero jadi talum itu nasurongi sukuruki papedale na sabara kita rimai pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata nama say pong Allah Ta'ala ujian kematian itu pasti datang cuma alena anakta tapakkalullah atau papada nabita wattun namate anak arwanena karena nabita mabicu mobil kasih namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim pada sisa tapanan ninena wattun namate terri nabita gangka marica janggona marica seruban dan nabita dari baik mengatakan bajunya terri nabita jadi itu toko amateangang dena marigaga to terri aja tak kada dena wat diterri tay ko amateangang ide nabita sendiri manassa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na terri nabita tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anakna jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabita mate nasabak papujin na nabita loko anakna disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji natako nalay po Allah Ta'ala natotari dena marigaga iya mina dena waddi ko totari tapi ati manolak ikatantuan na po Allah Ta'ala jadi aja tak kada kong katau mate dena waddi totari iya de mesti ko tengerangi ro dena marigaga tidak masalah tapi denang kanalap papolo kotie maka da ikhlas ka tarima po ngaga puro tapat tentu itu aja kuncinya kemudian yang kedua maka da ipakkalullah atau tayakini maka da nalay de nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya betul ngana nolli dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anakna
anak-anak cidit di betongan anak-anak lautung ka kasi natako mabicu mo pi na mate. Sisan na makadai malaika makuta na magi po na masija mate yaro na ero. Na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paro kanja na aga na sa pong Allah Ta'ala. Maka di pong Allah Ta'ala, he malaikaku, ang kaaga-aga di monri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak. Aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri mancaji kapere mana matu ya lolotau matonna ni kapakapere iya anak na dia ko malampi sungai. Makanya nalagami man ni pong Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna iya ro jadi mak dimonrero. Jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro makananalay decing. Makananalay decing na sabak magay dalam keadaan madecing mo inuli po ng Allah Ta'ala. Diniris sa ngajak ka magara-gara iya romatu nana ero maraje matu na iya naro solangi tau maton na iya naro matu solangi alena diniris sang. Jadi angka hikmah na tu. Ko na masaymuki po ng Allah Ta'ala angka agaga na lagama diolo. Untuk mapedece lokoredi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na hindi mga toro palangilorata iya ko to mangilaw doang iya tu makanja la dapat doang na to ko to makada po talinga iya mapedece lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu iya ko pak bicarogi makada po talinga iya makmadecenge aja nasabari umabela po lokoredi po. Iya. Jadi kung kagaga na lingi, paangkat tu tahu tanya nikmat, pak don rupa tu, pak beri na po Allah Ta'ala, angka mancaji nikmat, angka mancaji istidraj. Iya ko nikmat, betungan na papedale, iya ko istidraj, pak beri na lingi, tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ya waktu nama motoro, si gande-gande, bayne na kasi lo mabere jama, si san na yalingo to macan ring. Angka manaw to na napasalingko, di to nanite masigi may kamakuha tau pa. Iwatun na usaha-usaha na mabitsu mo pa. Makanya sampajan na, makanya bere jama na, makanya bate na mabicara loko pala na rupa tau. Sisan na sugi-sugi de puah de nan ruletan kung kanapau. Makoro. Jadi angka tu tanya pa pedale yaling itu teh. Pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala. Yan na riasang istidraj. Jadi doon rupa tu ang kayasan nikmat, ang kayasan istidraj. Ya ko nikmat, pak bere na po ng Allah Ta'ala, tapi pede macawi kaya ko po ng Allah Ta'ala. Ya mi ko na rekong ka, pak bere ang kagaga nalingi po ng Allah Ta'ala, to pede mabela, istidraj na asal na. Yan ang mga kaya ka makukuha. Pak magkaliguro ta kalisiden ring, talo tu tau, madari matandre-tandre bicara. Kega, nomorosi di tau sugi-sugi pamulangi. Madari tu dini rulet tapu kong kanapau. Betul na madari taliwa to sugi bunga yo po ko to sugi memang mo de to nano yo ko to sugi bunga po madari to taliwa-liwa kung kanapau. Yang kedua tau mapunay jabatan tau denang kana punay jabatan tapo mapunay jabatan way madari to meraji-raji apalagi ko tulisan juto ni way madari to ya to taliwa-liwa to madari na mo sandala na bicangat to na mo sandala na dito nule baway tahu mana bawangi. Jadi itu kadang-kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatu tu kong katau cede di porasi tahu pa kanja muji iko tahu pa anung mu iko tahu pa wa madari borro tahu make tu. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate selesai din na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu ngotoy nomoro sidi manasalato pak don manasa namutan niya indo na namutan niya ambo na yang penting salamoy na salamato yilaw do nga lato niya to nasaba nabita to kay padongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat iput tak dampengen isalang ngarone si bawa salam makun raye
wal mu'minina wal mu'minat tak dampang tui tau matappa arwanewe si ba tau matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe gitu. Jadi itu Pak Dongan na nabita tapi iya ku iya roi baca Pak maripet iya na ro Pak Dongan de na mega cincolan iya ku iya pala mui iya mi ko de ta pala akadabani po tak dampang ang sininna salang arwane salang makun raye tau matappa arwane tau matappa makun raye iya matewe si bawa sininna iya tuwe si bawa sininna matewe iya ko mabih ko mo pi akadabani po tak dampang ang sininna umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni maka itu kunro namanya ro deto dule baca iro kemudian makadaka onna Pak Dongang iya ko Pak Dongang loko tau matewe tu angka tu biasa ku ya Pak Guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi ilau ini dampeng ilau ini masih passalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa Pak Basare bicara gibani karabani pot tapassalama ka nga wijakku almarhum tapasaginay yang kuburu na tapalappa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna alimalabina nabita Muhammad SAW po tapasi baway golongang iya tau angkay ngumasih iya na ro magamparo jadi di maniko tomatotta iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya iya ro Pak doang tanya tau mate bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama to ka matu ko suri ko kulala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu ko kumate po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runtu ka si basyafaat na nabita yero aja tak kada tau mati mi bawa na terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe yero tapau apa kaya napa yolo ito tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay yero jadi naro tilaw ko to mapura masampaja ko de na mega Pak Dongang atisang iban naro po tapasalama ka kasih kulino kemudian ko meki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal situngan kaya ribaca ko to matahya pacapura to yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro tapala manamu ro to de ni apa la iya Allahumma na'udzubika min azabil qabri pumilo alin runga nga lokoridi puliri pacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungal lino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal iya naro Pak Dongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku capak na tahaya sebelum beresal langi tak apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu jadi iya manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu iya jadi kemudian iya tetapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo napatak kalupang nomor sidi iya ko tama ki WCW na to jambang kita tutu yulut tak jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na din natutu ulun na patak kalupat tu Ay kanina kan nakapa.
maka ada mato ni de nang kan itu ulewe apa risang. Yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre. Usahakan itu apa itu matot tariolo na memang renala songko na. Jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga, aja tabaca itu asang nyoko batu ki buru ko tolo ki buru. Patak kelupangi itu maka tiga tolo ki buru hajian indo upa ya dah aja. Iya. Itu nasabari tena patak kelupang. Iya. Pak maka tiga tu na baca mana tu batu kiburu lalak mata nanyanu. Iya itu. Jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan, termasuk makanan itu perlu dijaga. Ya aja nato manre nu makaleleang supaya tidak pelupa. Walaupun nanti juga ada doanya. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Nampai paterrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, kung nadapi sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya. Diulangin apa patero. Kung kana tak tasuri baca ro. Ang katupa guro makaliakatan ni ulu. Ang katu makada na mode ibaca bami. Berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa. Itu. Kemudian jadi makada kaon apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringan ni tabacangi surat Al-Fatihah si basura Al-Ikhlas. Ang kabo surah Yasin dan tahlil. Tahlil itu situngan na angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanah Rasul. Itu memang situngan na untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk itu dibaca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujuna aja na tau matewi itu dibaca. Ya koko ki tujuna uluna Fatihah dibaca. Ya jidun rupa tuh. Ya koko ki tujuna aja na biasa tiyak katani aja na dibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko ki tujuna uluna biasa ya katani sarana dibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewi umuruna milatu. Tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi pada itu HP ko lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu dewi panapita aktif pipe mamatu napang kamana tama mako mati tu tau matebe ya ko ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu napamoba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP ka denoni. Tapi ia aktifkan pemang, ternyata kemana nih tama pemang, makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok koko tanay ipancaji, polok koko tanay pemang iparewa, mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Koko pemang tanay matu ipatuo. Ya kau tuo ni matu, tamamanan ni sinin na yaro malak mandecengi pura yakiringan. Sampai itu jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni deh maka dai nabitta mape nabitta di lau dongang itau matewe ko dia na letu pak dongang itu kada makan Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innamat amana sauru tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabitta ko dia na letu pak dongang ilo ko to mate na lena tu milau dongang itu matewe akhirnya iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas mapokona se kumati tede nagaga selesai urusan. Ini iya selesai metuni urusan na tau mate. Idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna. Apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin. Maselam iya na tu ampe kong katau mate nakada aja na metala da mutaro mega makoro. Mega lade waktu sampajan na liwang. Maselam matoko tu komoto itu mate masampajan. Tokong ikama deh atan nalarimu mak deh
Jadi nak kena kewajiban sampaja tau mati de. Ya nak mati na tadi nak kena tau matin re lagi bu dia nak kena kewajiban sampaja. Ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesadi sure lo masampaja subu napa subu tu apa napa moto. Makiro. Ini kaga hukum kena itu tau matinre moto pinapa nak kena hukum. Yan na nakada to materiolo. Aja din nawa di mabicara. Aja na mo nanana. Makada di din ka tu tau pa ko tarlambay dito ko na mati itanay. Makaya ka lo. Di nakada din nawa di mate. Makada mi aja na mo bicara pa ya komonro si kumapakaraja curi tapi di terlamba no. Mako mi roda na marigaga ko mabicara ka to tanay ki ate mo ki ha. Mapudain ka na masika ka jolo me kalau majene de paupura je masampaja subuh he. Dan na marigaga. Dia kata maka dia nawat di mete, dia minawat di tumun rumah curita. Apa tak kala terlambat ni aja mun syukur tubuh. Terlambat ni mun rusya mata dralu saya macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi tapahang. Jadi dia tu kagak karenanya tu tahu tinro itu tahu matinro latuk moto. Padahal mau tahu marana. Ya nang tahu marana. Napa aja marana sure dio. Itu tahu marana si tahu ngana ko pure marana sure dio. Iya. Suri dio napa majene nalo masampaja ya ko makutani maka da mapamule tete siya go na warna ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de panasampaja subuh na marana mangaribi manina paja marana laoni suro ni masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito pada mwito lo ibius itu kabe sama kunri ya ko mimana ibius to yan na to ampay kong kamakun rey na melo ibius ko na dapi ni batuloro tapos si jama meman ni apa moto kamaki no kuniki buru ito kadi ni risan maka di pa si jama meman ni sampajang kade di semaka di bius matugi atu matarugi mate kade ni risan terutama to si makun rey ko memi mana jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino tapi ya to mi tu mapat di ko madece ni ya sama madece tahu pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu tapi ya kode na boti itu dia nama pedi tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya nah sebab magai degaga dosa na ilaga ya tu ampai madari jajo ko WC de gaga tau misal iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit jadi itu perlu sampaikan nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang mako memang de metu dapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tani di makun reye makada mapat di kotomi mana we tania palaga dosa tu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalonai jaji anak nami mana pada tau silalonai jaji. Mampacik dosa anak. Yana tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Jadi makir. Kemudian Ona kada ko na padong yang kedua sumbang. Upasangi loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakapa anak tak. Buarangi wakapa. Magi-magi modelnya yang penting wakapa. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya ko na baca itu malolongan ni pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katu suk jadang kagabus na mopa maka jalan da itu pak itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman na tak na sampaja tetong kay ko jamaah na wad di motat ding tapi ako imatat itu lina pake ka makiro itu wad di maka dalang suk jadang imang na pake kemudian ya ko tanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda yang aku kuadin nak kata ni korang HP mani pak matangangi mangaji na wadi tumi tawi
Aku mau mengaji na lesi si matan na loban re. Iya. Jadi ya ko tomato ya mau patume ka mengaji Pak Deni sama HP we. Iya, apa iya tu otak na te jaji makokoe si bawa otak na tau matot tamakokoe yang kewe demeto tu na pada. De na pada kemampuan na. Makanya tu na nak bicuy makoi ku yelengi HP talunga sumi tapalancat. Di pak jaluk nih dok di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimen re makohi mako mematoi de meto mako otak na mematoi sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada wera ji paji aguran anak mako ko iya di waktu SD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi nah iya mako ko nama kali-kali ni anak de otak na mematoi sesuai keadaan jadi aja nah ini pak itu koto mato ya leng HP mana itu maka dari pesak memang nyoko tuh mak bicara bawah mana itu komen itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanya nih kau makin robuk dia namanya dosa iya aja nata mega mah HP Pak mega toje tu tomato mak bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja nih itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah iya kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelingan lalu nang kadita 10 sabu tania kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai jadi bisa digabungkan ia tu matepu karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namo dia na tepu itu dia letuk mato nanape teperikan tu dia ini sangi malaikat akan dari 5 sabu na bawah jadi iya kok 5 sabu tak sumbang 10 sabu tak sumbangan 2 sabu mina pau panitia aja na tama susah nah dia na kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah iya jadi nang angkat tahu besok untuk masum basi 100 sabu na sumbangan na 10 sabu na tapu panitia we na pinro ko Facebook maka na panitia gajanasa si 100 sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia na kena salah catat malaikat de iya na pa mo parikan to ni sangi maka se ko menat bereng apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sabu aja na sapan itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadita pa siya curang kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara-syara ku buruk apa iya tu syara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matewe pada mi tu ko to matoy makukoy ya ko to matotan atos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada ini lagi angke ko to matoy angke anak talo sompa to ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong si bawa kong kay hader de na pada pa ko makadep ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong maga tu ma disi moki gatu maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekoy kiringan ipa do nga si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan jadi di okwe jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai terno mate loki syara-syara maka da itu matu laki ta ko kibur lawenjo na bayine da kana lo mitai-tai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus parengkalingan na makoto yan to ampay nabita ko tami kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur magay nasaba nang kalinga yang kedua nabita ko kotami kiburu aga napigaw kupure mak beresalang maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange misal na kuiki buru na patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemak nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala nang kalinga makanya itu alam kubur disebut alam barzah ya senge barzah tirai ya kipak bicara gi sampiran angka sampiran ko bolata ya ro sampiran Pak Danri to Pak Danri ke manipi ya kulai celeng ita isaliwa pita maka deweng ke yano mak baja ya na riasa barzah makanya tuh to kiki bure tembus tu pakitana lokodino ya tu ampayasang alam barzah
Ya aja tak ada ko mati tina tu ampe dia nawat di toko pau-pau ko tolok ki buru maka ni ka ki buru na tahu pakat di dan itu biasa. Nah satu iya natet tu nabi ta ipauja na sabak sampai itu. Ite gare aturan na nabi ta aja muat julek kai batu ki buru aja muat julek kai pada ko liu ite ku yasek na ni julek kai yasek na. Yang kedua aja mutudangi batu ki buru aja. Bikini angka labiran na nasa nabi tamu labiran itu dangi awara mal dua macolo waju jumu lolongo limu nan repi na itu dangi batu ki buru itu pacalan. Dila angka poto toko leki buru eta panala pelok na nalo tudang corona po mapak darumpuh. Iya. Jadi itu dia nawading. Kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko tama ki buru kecuali roki buru masari. Iya. Suruh ki legai magi dilega nasabak pada ko totama bola na tawe talaga isandalata. Pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule ki buru aja mo tuda mo kese na ki buru. Illau dongang aja mo paujai. Nasabak nang kali ngamana? Iya, na bersilaturahmi itu tau mate. Iya datu nak kada angka tau mate pak tul ipoda mah kada magi ko demo lomala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah maghfir muslimin iya na tu nak siket dangi tau mate tapi angka tau dia na saleki buru na tulimon robe ko marewa ni te pole make dangi do pak dongang maka na magi ko tulimon robe maka da angkamu ya anakku tuli kiring nga deto na paralu ka lomala iya iya di mate lakai ta ini na baine tuli kiring iya kekiringan tadinya sumbang pak dong abana nah den to ka modalana yero dia ka modalana ko sumbangan ngang kadui pake dui madari mak dareke idi lagi maka cipi aja na pak dongan nah ya ko pak dongan makun rutu ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa dibuarangi wakapa agi modelena kemudian yang kedua usahakan itu laudongan kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kukui hades makan jalan atau masyarakat jumai syarakat buruk. Paling makan jat tu kawani cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si diwan nila tu tate apa subuh napa to rewa ai makura-kura tolo masyarakat buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk mako kalau menije mas selfie. Ya, lo menimak baris ya koki buruk nah pakai peti-peti ini. Hari ini siara. Iya, agak siara. Nah, lo mau mas selfie gitu. Tapi dia tuh nak tahu komedi. Kumuru kampung nanti tau kecucu nyo kokongkai. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun na inun untuk orang tuanya. Nasabakkan mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosahabakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komani kekama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakang ita halalakang nasaba iya tu tawe de na mungkin ta masuru ga ko de na mapacing jadi ya ko angka di tanain ratawe ta halalakali ko no cede mani aja tak kada ko sorry bon dito mapasilolonga tongang itu apa ampari ko de ta matanga ta masuruga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang ya tawe de pernah selesai meki tama maka malaikat jolo-jolo aja muntah mana kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadimu nindrat dia sayanu sapa jolo dia na cocok tama teh tu ko dia na selesai mana aja tak kada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga Pak salah perhitungan tu ya tu kau enggak tahu maka ada deh kok besok mau dilau singa kok sisi enggak tahu enggak kok pada kok terlambat tamah iya na tu nakada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagimu kata Allah Allah Ta'ala makada ia nang kata minrana denu lewaja ya dan pengabawan ni lebih makanja ia tu daripada napan rasa-rasa komatu coba
Aja mo makanya kong katau minrangi dita tapodangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na so minrangi di ku 10 juta iya ko na waja ko na alay tapi iya ko de na waja ko uhalalakan aja mo tapodangi to minrangi padi to nga to na wajay asa wade na ni wajay na dampak aboki de ina tu nakada to matot tariolo iya tu papinrang isi to ngana tatnya papinrang iya mina papinra ko na wajah kita we iya ko yelengi teh paparimang miasanna si salah iya sange paparimang ibantui tapi duita na pa ipake iya ko inrang na wajah pi rodita pura na pake na piasang inrang imakanja pahan atau mata riolo tomatomon rito manatu makokoy makakadoy itu jadi iyang pay kung kataw memen rangi dita kapirna di 10 juta kotis sang yate makadade dule wajai na makalasi ko iya minrang tabantu bani makadade gaga ko 10 juta tapi ubantu banu si di juta pake niya to pe kung kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakubani ro apa kami to taw ina matapinrang na titi nang kamakala mesya minrangi napay mabirisa lerisa me makadalani ro mesya ro minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakama sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itau tertunda tama suruh gara-gara ya lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala kusuri mondri cik di tau isapa aja na bawa pak sini na bakal tau nasi ipasi pulu ngoko Mario napa tau cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isa na lino mapamula to mate pamula gila tu to mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tau tu le runtuh lakai na bayine de no le si runtuh aja takkan kamu relakai kue di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asama de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po ngala taala waram parangi de tu nia punai tu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasan dale na lengi po ngala taala nia sidakang iya me tia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de tanalana tahu bau ya kong kawaran parang salay ko tomate ka ngana ay punna ya sangi warisa selesai kan tenene di punna makotoro ko ini makunra yang pe makada aja jen megala ada ulawat tol libu pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni mon roko kotor lala mana pada to ko pak bolu lawange ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mati tu bay ni mon rime tu malay pasipulungan me tu bay ni mon rikin rime lolo de nak bay ni lakay ta ko mati tuki lagi melo mak bayinya palai ko tomate. Ta coba ni gari rewa matut tanai bi. Maka kira-kira mak bayi ni kipak ko mate kak. Palinga maka da minta rumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan nih. Tapakan ja kita persiapkan ni aleta. Na tu tanya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasaki. Ya ko wije-wije iranongang tubuta ciwali nasa tomatoy. Ko tauliang iranongang tubuta rapa. Ya ko anak tay iranongang balutan tu mo pa. Ikiri lo jupanda masih kola ye menatelipo ko capui dina ni de nang kana maga moki tu pak mendisi disi moki ka tu maga de irisat to aja nang kana matalipo kada mesa milo dui na irisat mana satu ya palai ko tomate ni palai ko tomate makanya tapas saja ngeleta aja na itaja tawe pakiringan pak kinri melo roma na masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makada maga sija na na lupa ko tomate naliga ka te jampag degaga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakai mate terremoto benena siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu yang kotok ko nakiburu aja natatajang makara to sukuru na kong kana bawangi pasidakat malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija talena almarhum aja tama patumilodong
taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatambah. Saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakah Allah Ta'ala. Dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya. Nomor sidi istighfar. Ia tahu malolo suri pegai istighfar na. Ko anak angkana tamalolo mo pa umuro na. Umuro 15 tahun suri pegai istighfar na. Pakurangi mo salawa na. Yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na. Ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban nih. Ko sisap bu salawa, sisap bu istighfar. Tapi ini tahu matoy 50 nang 10 na. Pegai bi salawa tan istighfar. Pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri. Apa ia tu salawa ke istighfar ilalana. Apa malaikat milau dong ko po Allah Ta'ala supaya dampangin dosa. Iya, jadi di mato macocoy salawa na ta pegai. Iya. Jadi tahu malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak. Kung kau usaha jama insyaallah nalomo nya po Allah Ta'ala. Tapi ya ko umur lo tengah 40 pada umur ku berimbang sisap bu salawa, sisap bu istighfar. Ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palai ko mabilangas so mani je mabilang taw mani. Suruh ni pegai salawana. Iya basanata na buro do. Iya de tuwa kada meni mate de betongan na macawe alla langang macawe ni ngujuy. Apa de je tu gaga tau tambah umur na kurang ni. De gaga. Aja tak kada tambah umur ku seko ni de kurangnya tu. Apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tes sesuai. Pede loki tu makanya de gaga ya satu masa depan. Ya sange masa depan ngasuri mondri ni. Itu gaga ya sange masa depan itu suri mondri. Jadi apa anupatan tu dikurangi, papa dia tu tapak taci di makohi. Makumunara maponco. Gitu. Mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 menit tu tahu angatan oh. Kan makiro. Jadi itu penting saya wasiatkan itu. Kita pasadia leta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak. Aja tak kada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo. Pasti mati mato. Yo pi di malolo mako domo pa itaja ko dito mati malolo mati matoki. Makanya di tomato aja lalu tabata. Pak de mana satu macawi. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ia ko digaga diwat dita sidakang tilaw doa ngatonya pada tarupa tahu nama dece. Pas sidakan itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana. Masih bawai akata matuntuk pak bisa ngagama. Maka dari Nabi bahwa syahid. Maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, iarola saya sitonganna tania tu pacalang. Tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampe alim lebih Nabi Muhammad SAW filalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa sesusi wani si tau tu dosa na nasusu pong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas sebarang alena penguluta Imamul Ghazali malakda masara nyawana narekodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang kana masam-masamang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko pong Allah Ta'ala. Nerima kona naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi tapi beraka narima kona naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomatona alena anak da almarhum maka da angka tu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo
anu pura napat tentu memang riolom sebelum masuk minta tajam. Jadi itu okulino pura memang ni naukur po Allah Ta'ala umur. Jadi SD mo pi niya guru romak kada natentu ka po Allah Ta'ala ajalange. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia tentu tema DC atau D. Napat tentu memang ni po Allah Ta'ala ya ropair. Jadi pertama dapat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji ngamemen ni etana tutu okulino. Nari makona naro alena almarhum seko mematomi ro pura nak janji ngokulo na Allah Ta'ala. Dena mungkin masuk okulino ijajiangan nareko dena pura mak janji okulo na Allah Ta'ala. Maka dah memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki roga gemisangi makadok romatu amatengan na pada to idi makoko deki ga gemisangi makadakin rogang ka atutungang iya mate pi na pwede sa makada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala nayero na bita ang kapasan na lokoridi makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qada'i falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po Allah Ta'ala na sabaataki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musibah de to na ikhlas tarimay katantuan na po Allah Ta'ala yana nakalaki makoko iro wija-wijay amanah bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wijay tasukuri nalingi pong Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2-3 wija-wijay. Tapi nareko na pulay musibah, sabara ki. Kemudian ia ko natentukan pong Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa. Maka dain pong Allah Ta'ala ya ko maka dain nabita ya ko dain ulit tarima ya ro patentuan na pong Allah Ta'ala hadis qudsi maka dain pong Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suris salai bilino yang kedua falyatlub rabban siwai suro ni sapa pun na sompay aja na naya na sompa ko dain na melot tarimay anu pure upatentu iro jadi talum itu na sorongi sukuru ki papedale na sabara kita rimai pacobana tatarimai ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata nama say pong Allah Ta'ala ujian kematian itu pasti datang cuma alena anakta tapakkalullah atau papada nabita wattun namate anak arwanena karena nabita mabicu mobil kasih namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim pada sisa tapanan ni nena waktu namate teri nabita gangka marica janggo na marica saruban dan nabita dari baik mengatakan bajunya teri nabita jadi itu toko amate angang dena marigaga to teri aja tak kada dena wat diteri tay ko amate angang ide nabita sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na tari nabita tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala tapi atariangan na nasabak papujin na lauri anakna jadi niyalingi wija-wija malada na puriuran no nabita mati nasabak papujin na nabita loko anakna disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji natako nalay po Allah Ta'ala natotari dena marigaga iya mina dena waddi ko totari tapi ati manolak ikatentuan na po Allah Ta'ala jadi aja tak kada kong katau mati dena waddi totari iya de mesti ko tengerangi ro dena marigaga tidak masalah tapi denang kanalap polo kotie maka da ikhlas ka tarima pu ngaga puro tapat tentu itu aja kuncinya kemudian
Yang kedua makada ipakkalullah atawi tayakini wi makada nalai dece nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat makada angka tahu anak cidit di betungan anak lotung ka kasi natako mabicu mo pi namate sisan na makadai malaika makutana magi po na masija mate yaro na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak paro kanja na aga nasa po Allah Ta'ala makadai po Allah Ta'ala he malaikaku angka aga-aga dimonri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak aga masalahna ini supaya mati nasaba matu ang kawijawijan na mau pa imonri mancaji kapere mana matu ya lolotaw matonna ni kapakapere iya anak na dia ko malampi sungai makanya nalagami man ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila surenna iya ro jadi mak dimondero. Jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro makananalay decing nasabak magay dalam keadaan madecing mo inuli po Allah Ta'ala. Deniris sangajak kam magara-gara iya romatu nanae romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena denirisang. Jadi angka hikmana tu ko na masimo ki po Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo untuk mapede celoko redi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na hindi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang iya tu makanjala dapat doang at ko to makada po talinga iya mapede cengil Korea dan tidak menyebabkan aku jauh darimu iya ko pak bicarogi makada po talinga iya makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kung kagaga na lingi, paangka tu tahu tanya nikmat, pak don rupa tu, pak beri na po Allah Ta'ala, angka mancaji nikmat, angka mancaji istidraj. Iya ko nikmat, betungan na papedale, iya ko istidraj, pak beri na lingi, tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Iya waktu nama motoro, si gande-gande, bayine na kasi lo mabere jama, si san na yaling ngoto, macan ring. Angka manaw to na napasalingko, di to nanite masigi may kamakuha tau pa. Iwatun na usaha-usaha na mabitsu mo pa. Makanya sampajan na, makanya bere jama na, makanya bate na mabicara loko pala na rupa tau. Sisan na sugi-sugi de poh di nanruletan kung kanapau. Makoro. Jadi angka tu tanya pa pedale yaling itu teh. Pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala. Yan na riasang istidraj. Jadi doon rupa tu ang kayasan nikmat, ang kayasan istidraj. Ya ko nikmat, pak bere na po Allah Ta'ala, tapi pede macawi kaya ko po Allah Ta'ala. Ya miko na rekong ka, pak bere ang kagaga nalingi po Allah Ta'ala, to pede mabela, istidraj na asal na. Iya na mga kaya ka makukuha. Pak magkaliguro ta kalisiden ring, talo tu tau, madari matandre-tandre bicara. Kega, nomorosi di tau sugi-sugi pamulangi. Madari tu dini rulet tapu kong kanapau. Betul na madari taliwa to sugi bunga ya upo ko to sugi memang mo de to nano ya upo ko to sugi bunga po madari to taliwa-liwa kung kanapau. Yang kedua tau mapunay jabatan tau denang kana punay jabatan tapo mapunay jabatan way madari to meraji-raji apalagi ko tulisan juto ni way madari to ya to taliwa-liwa to madari na mo sandala na bicang ato na mo sandala na dito nule baway tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majato tu kong katau cede di porasi tahu pa kanja mu je iko tahu pa anu mu iko tahu pa wa madari borro tahu make tu. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate selesai din na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu ngotoy
nomor sidi manasalatu pak dong manasa. Namutan niya Indo na, namutan niya Ambo na. Yang penting salamoy na salamato yilaw doang latu niya to. Nasaba nabita to kay padongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat. Ipot tak dampengang isalang ngarone si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampengatoy taw matappa arone si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe. Gitu. Jadi itu Pak Dongan na nabita. Tapi iya ku iya baca Pak maripat. Iya naro Pak Dongan dia namega cincolan. Iya ku iya pala mui. Iya mi ko de ta pala akadabani po tak dampengang sininna salang arone salam makun raye taw matappa arone taw matappa makun raye iya matewe si bawa sininna ya iya tuwe si bawa sininna matewe. Iya ko mabih ko mo pi akadabani po tak dampengang sininna umat na Nabi Muhammad. Maya tu si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni. Maka itu kunro namanya rodeto dule baca iro. Kemudian makadaka onna Pak Dongang. Iya ko Pak Dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya Pak Guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe. Jadi yilau ini dampeng yilau ini masih pasalama ko pong Allah Taala ya ko diti sa Pak Basare bicara gibani kalau bani pot tapasalama ka nga wijakku almarhum tapasagene yang kuburu na tapalappa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna alimalabina nabita Muhammad sallallahu po tapasi bawai golongan iya tau angkay ngumasing iya na roma gamparo. Jadi di mani ko tomatotta iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya iya ro Pak doang tanya tau mate bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetungan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama to ka matu ukusuri ukulala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu kukumate po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runtu ka si basyafaat na nabita iro aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe iro tapau apa kaya napa yolo itu tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay nah iro. Jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega Pak Doang atisang iban naro po tapas salama ka kasih kolino kemudian ko meki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan na kaya ribaca ko to matahya pacapura to. Yan na pura na ibaca fil alamina innaka hamidun majid ibaca niya ro. Tapala man mo ro to. De niya pala. Iya. Allahumma na'udzubika min azabil qabri pumilo alin runga nga lokoridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungal lino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal lagi. Tapala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu jadi iya. Manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu. Makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu. Iya jadi kemudian iya tetapi situngan na tu ang kami matuto na sabari tayo na patak kalupang nomor sidi
iya ko tama ki WC na to jambang kita tutu yulut tak. Jadi ya ko tanyali pa itongko kangi cari-cari gi iya tatutu pa ya tukong katau buang air besar na de natutu ulun na patak kalupat tu. Ay kanina kan nakapa maka da mato ni de nang kanitutu ulewe apa irisan. Yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usaha kangi itu ampa itu matot tariolo na memang renala songko na jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka ketika toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kalupang Pak Makati ketemu na baca mana tuh batu kiburu lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na tomandre nu makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Nampai paterrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ami ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, pernah ada sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya ulangin apa patero kung kana tak tasuri baca angka tu pagoro maka ya kata ni ulu angka tu maka dana mode ibaca bami berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa itu kemudian jadi maka ka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi suratul Fatihah si basura al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk capat na suratul Baqarah amanar rasul itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal ya kotoloma secara kuburu termasuk itu dibaca ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aje na tau matewi itu dibaca ya kokok itu junna ulunna Fatihah dibaca ya jidun rupa tuh ya kokok itu junna ajena biasa tiap kata ni ajena dibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya kokok itu junna uluna biasa ya kata ni saratna dibaca suratul Fatihah apa iya tuh tau matewe umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP kalau lipat dengi na to mau WA angka WA tama tuh demi panapita aktif pipe mamato napang kamana tama makomati itu tau matebe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimato napang moba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP ka denoni tapi ia na aktifkan pemang ternyata kamana ni tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra polok ko tanay ipancaji polok ko tanay pe mangiparewa mati niero wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko pe matanay matu ipatuo ya ko tuo ni matu tamamanan ni sirin na yaro malak mandecengi pura yakirin sampai itu jadi aja tak kada mati ni de nagagal letu ni de maka day nabitta mape nabitta nilaw dogang itaw matewi ko din nalattu pa dogang ito kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innamat manassaru tautu si bataw mate kapau-pau ya tu nabitta ko din nalattu pa dogang ilo ko to mate nalena tu nilaw dogang ito matewi akhirnya iya na para lu sampai kang apa mega tutus tas makoko nase ko mate ite de nagaga selesai urusan ini iya
selesai metuni urusan na tau mate. Idi manitaw tu makuraga pekui carana na tatamba malakna. Apa dia na nawad di maki buah de cengale na dia na mungkin. Maselam iya na tu ampe kong katau mate nak kada aja na mitala da mutaro mega makoro. Mega lade waktu sampajan na liwang. Maselam matoko tu komoto ito mate masampajan. Tokong ikama de atan nalarimu mak de. Yede na kanay kewajiban sampaja tau mate wede. Ya na mati na tadi na kanay tau matinre lagi bu dia na kanay kewajiban sampaja. Ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asiraman ni elenoto napa pesad di sure lo masampaja subu napay subu tu apa napay moto. Makiro. Ini kaga hukum karena itu tau matinre moto pinapanakan na hukum. Yan na tunaka na to materiolo. Aja dia na wadi mabicara. Aja na mo nananana. Maka na didin ka tu tau pa ko tarlambay dito ko na mati itanay. Makaya kan lo. Di na kada di na wadi mate. Maka dami aja na mo bicara pak ya komonro si kumapakaraja curi tapi di terlamba no. Mako amiro dia na marigaga kuma bicara ka to tanay ki ate mo ki ha. Mapudain ka na masika ka jolo me kalau majene de paupura je masa paja subuh he. Dia na marigaga. Dia katu maka dia nawat di mete dia minawat di monro macurita apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh terlambat ni monro sia mata dralu sia macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi jadi dia tu kagak karenanya tu tahu tinro itu tahu matinro latu moto padamu itu marana ya nang tahu marana napa aja marana sure dio itu tahu marana si tahu ngana ko pure marana sure dio iya suri dio napa majene nalo masampaja ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na warna ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja subuh na marana mangaribi manina paja marana lawani suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito pada mo ito lo ibius itu kabe sa makunre ya ko mimana ibius to yan na to ampay kong kamakunray na melo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni apa moto kamaki no kuniki buru ito kade ni risan maka di pa si jama meman ni sampajang kade din di semaka di bius matugi atu matarugi mate kade risan terutama to si makunray ko memi mana jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino tapi ya to mi tu mapat di ko madeceng ya sama dece tahu pura boting kemudian siale kemudian matampu bainena na melo jaji anak nama jitu tapi ya kode na bot itu dia nama pedi tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya nah sebab magai degaga dosana ilaga ya tu ampai madari jajo ko WC we degaga tau misal iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit jadi itu perlu sampaikan nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan jadi aja tani di makunreye makada mapat di kotomi mana we tania palag gado satu yana tu nak kada nabita ia tu tau silalonai jaji anak nami mana pada tau silalonai jaji mampaci dosana yana tu ampai imanare pak ki komeki manyamang itu jadi imanare pak ki komeki capu dosa tah jadi makir kemudian ona kada ko na pak dong yang kedua sumbang upasangi loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam taki buarangi wakaf pak anak tak buarangi wakaf pak magi modelnya yang penting wakaf termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf termasuk ya ko na baca itu malolongan ni pahala itania kangi makomoto garupana wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katu suk jadang kagabus na maka jala da itu pak itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman nah
Tatat na sampa aja tetong kay ako jamaan awat di motat ding tapi ako imatatta itu dia napake ka makiro. Itu wadi makadalyang isu jadangi mang napake. Iya. Kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah. Nah sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomato ya nak muda makoko ade nak kata ni korang HP mani. Pak matangangi mengaji na wadi tumi tawi Aku mau mengaji na lesi si matan na loban ring. Iya. Jadi ya ko tomato ya mau patume ka mengaji pak ade ni sama HP we. Iya, apa iya tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tomato tamakoko yang kewe de meto tu na pada. De na pada kemampuan na. Makanya tu na nak bicuy makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar. Di pak jaluk na indok di mana tapa makohi. Iya tu ko nene na sila da soro gimen re makohi. Mako memeto de meto mako otak na memeto sesuai dengan saman. Iya. Jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto. Jadi aja tak ada werak ji paji aguron anak mako ko di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi na iya mako ko na makali-kali ni anak de otak na memeto sesuai keadaan. Jadi aja na ini pak itu kotomato ya leng HP mandari itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu. Jadi memang karena keadaannya seperti itu. Tapi makanya nih kau maki robuk dia namanya dosa. Iya. Aja nata mega mah HP. Pak mega toje tu tomato mak bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah. Iya. Kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecilingan lalu nang kadita 10 sabutannya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tu matapu karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia. Namo dia na tapu ia tu dia letuk mato. Nanape ta perikan tu dia ini sangi mereka eka dari 5 sabu na bawa. Jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na tama susah na dia na kena salah catak malaikat tu 5 kanjak catatan nah. Iya, jadi nang kepa angkat tau beso untuk masung basi 100 sabu na sumbangan na 10 misabu na tapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia gajanasa si 100 sabu ja sumbangan. Ancaji masalah tu. Padahal dia nak kena salah catak malaikat de. Iya na pa mo parikan to ni sangi maka se ko menat bereng. Apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sabu aja na sapan. Itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadi ta pasecur. Kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara ku buruk. Apa iya tu siara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matewe. Pada mi tu ko to matoy makukoy ya ko to matotan atos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada. Idi lagi angke ko to matoy angke anak talo sompa to. Ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada. Pa ko makadep ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong. Maga tu ma madisi-disimoki gatu. Maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu. Tapi akong kay rewa si salah. Makolek ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipa do nga si bawa na rekotolo masyara. Apa tembus tu pakitan? Jadi di okwe jandai we mate lakai taloki syara-syara lakai tero mate. Loki syara-syara maka da itu matu laki ta ko kibur lawenjo na bayine da kana lo mitai-tai itu. Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus. Perengkalingan na makoto yan to ang pinabita ko tami kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur. Magay nasaba nang kalinga. Yang kedua, nabita ko kotami kiburu aga napigaw kupure mabersalam. Maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungang misal no kuiki buru na patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemah nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala. Nang kalinga
Makanya itu alam kubur disebut alam barzah. Ya senge barzah tirai. Ya kipak bicarogi sampirang. Angka sampirang aku bolata. Ya ro sampirang Pak Danri to, Pak Danri ke manipi. Ya kulai ciling ita isaliwa pita maka dewing ke yano. Mak baja. Ya na riasa barzah. Makanya tuh to kiki bure tembus tuh pakai tanah lokodino. Ina tuh ampai asang alam barzah. Ya aja tak ada ko mati itu ina tuh ampai dia nawat di toko pau-pau ko toloki buru maka ni ki buru na tahu pakat di dan itu biasa. Nah satu iya natet tu nabi tai paujana sabak sampai itu. Itu gare aturan na nabi tai aja mau julekai batu ki buru aja mau julekai pada ko liu itu ku yase na ni julekai yase na. Yang kedua aja mau tudangi batu ki buru aja. Bikinnya angka labiran na nasa nabi tamu labiran itu dangi awara maldo dua macolo waju jumu lolongo limu nan repi na itu dangi batu ki buru itu pacalan. Dila angka po to ko leki buru eta panala pelok na nalo tudang korona po mapak darumpuh. Iya. Jadi itu dia nawading. Kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari. Iya. Suruh ki legai magi dilega nasabak pada ko totama bolana tawe talaga isandalata. Pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mau julek ki buru aja mau tuda mo kese na ki buru. Illau dongang aja mau paujai. Nasabak nangkali ngamana? Iya, na bersilaturahmi itu tau mate. Iya datu nakada angka tau mate Pak tul ipoda makada magi ko demu lomala Pak dongang apa itu ko jumai na kato batai na baca tu Pak kato Allahumma ghafir muslimin. Iya datu nak siket dagi tau mate. Tapi angka tau dia na salaki buru na. Tulimon robe ko marewa ni tay pole make dagi do Pak dongang. Makada magi ko tulimon robe makada angka mu ya anakku tuli kiringan. Deto na paralu ka lomala. Iya. Iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan. Iya. Takiringan. Tanya sumbangan Pak dong abana. Nah dia itu kan modalana ya roh. Dia kan modalana ya ko sumbangan ngangka duit pakai duit. Madari madareke idi lagi maka cipi. Aja nah. Pak dongan nah. Iya, ya ko Pak dongan makun rutu ngang itu. Iya, jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa. Di buarangi wakapa agi modelena. Kemudian yang kedua usahakan itu lau dongan. Kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan Pak dongan itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kukui hades makan jalan atau masyarakat kujumai syaraku buruk. Paling makan jak tu kawani cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si diwan nila tu tate apa subuh napa to rewa ai makura-kura to lo masyarakat buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk mako kalau menije mas selfie. Lo menimak baris ya kok kibure nah pakai peti-peti ini. Hari ini siara. Iya, agak siara. Nah lo mau mas selfie gitu. Tapi dia tuh nak tahu komedi. Kumuru kampung nate tau kacucu mi kokongkai. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun na ini untuk orang tuanya. Nasabakkan mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosahabana ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tana ibi komani kekama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakan kita halalakan nah sabab iya tu tahu na mungkin ta masuru ga ko de nama pacing jadi ya ko angka di tanain ratawe ta halalakan lali ko nu cede mani aja tak kada ko sorry bon dito mapasilolonga togang itu apa ampari ko de ta matanga ta masuru ga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang eta we de pernah selesai meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja muntah mana kamu patu sangkutan maka daga maka dan kadimu nindra dia sayanu sapa jolo dia na cocok tama teh tu ko dia na selesai mana aja tak kada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ate gagata ita aja ngipa waja kedua-duanya tidak masuk surga
Pak, salah perhitungan itu ya tuh kong tahu maka deh. Kok besok mau dilau singa, kok sisi nggak tahu nggak kok. Pada kok terlambat tamah. Iya, iya na tuh nakada fa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau memutihkan, menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya, maka itu lebih baik bagimu, kata Allah. Pengalah ta'ala makada. Ia nang kata minra na denu lewaja ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tuh daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minra ni dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na so minra ni di ku 10 juta. Iya ko na waja ko na alay tapi iya ko de na waja ko uhalalakan. Aja mo tak podangi to minra ni. Pak dito nga ito na wajay. Asa wade na ni wajay. Yan na pangaboki. De. Yan na ito nakadata matot tariolo. Iya tu papinrang isito. Nga natatnya papinrang. Iya mina papinrang ko na wajay kita we. Iya ko yaling ite paparimang miyasan na. Si Sala. Iya sangi paparimang imantuy. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na wajay pero dita pura na pake na payasang inrang. Makanja pahan na tomatariolo tomatomon rito man nato makokoy makakadoy itu jadi iyang pay kung kataw memen rang idi ta kapila di 10 juta kotis sang yate makadade di dule wajai na makalasi ko iya minrang tabantu ban ni makadade gaga ko 10 juta tapi ubantu ban no si di juta pake niya to pe kung kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakuban ni ro apa ka meto to taw ina matapin rang na titi nang kamakala mesya minrang niya. Napay mabirisa lerisa may makadalani romesya minrang. Itu ya, jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume ang kakamasangkutan na apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itaw tertunda tama suruh gara-gara iro. Lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala. Kusurimonri Cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasidra ipasipulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isat na lino mapamuli to mate pamula gila tu to mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tahu tu le runtuh lakai na bayine dia nu le si runtuh aja takkan kamu lakai kriedi di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asaba de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nia punai itu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasan dale na lengi po Allah taala nia sidakang iya me dia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de atanala na tahu bau ya kung kawaran parang salay ko tomate ka nga nanaay punna ya sangi warisa salasay ka tanan di punna makotoro ko ini makunray yan pa makada aja jan megala ada ulawat taw libo pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni mon kung kato lalaman pada to ko pa balu lawangnya ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mati tu bay ni mon ri me tu malay pasipulungan me tu bay ni mon ri ken ri me lolo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo mak bayi ni palai ko tomate. Ta coba ni gari rewa matu tanai bi. Maka da kira-kira mak bayi ni kipak ko tomate ka. Palingan maka da minta rumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan ni. Tapakan ja kita persiapkan ni alita. Na tutannya idi matarongang ibo ko tamawari alita man rasakit. Ya ko wije-wije iranuangan tubuta ciwali nasa tomatoy. Ko tauliang iranuangan tubuta rapa. Ya ko anak ta iranuangan balutan tumo pa. Ikiri lo jupanda masih ko lagi menatalipo ko capui dina de nang kana maga mo kito pa mendisi moki katu maga de irisa to aja nang kana matalipo kada mesya milau dui na irisa mana satu ya palai ko tomate palai ko tomate makanya tapas sadia ngeleta aja na itaja tawe pakiringan Pak Kenri melo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makada maga sija na tena lupa ko tomate naligaga te jampag degaga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakai mate terremoto benena siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang mi cawa ni
Gana ni Sula na pendre sa Facebook, sudah meninggal bapaknya. Sudah 1 bulan tidak terasa. Pemala gambar menangis. Nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih. Anyo. Makom itu. Jadi kehidupan itu. Yang kotok ko nakiburu aja natatajang maka to sukuru na kong kana bawangi pasti dekat. Malah pertama masih iya. Makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati. Saha kanginan kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija talena almarhum aja tama patu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tuh lepan nih pahalana buat ditatap. Saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakah ipo Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja tama patu telu amalan ya. Nomor sidi istighfar. Ia tahu malolo suri pegai istighfar na. Ko anak angkana ta malolo mo pa umuro na. Umuro 15 tahun suri pegai istighfar na. Pakurangi mo salawa na. Yang penting mega istighfar na supaya ilo mo yang idale na. Ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban ni. Ko sisap bu salawa sisap bu istighfar. Tapi hindi tahu matoy 50 nang 10 na. Pegai wi salawa tan istighfar. Pegai bisa lawa supaya talolongan ni syafaat na nabit tamato ko suri monri. Apa iya tu salawa eng ka istighfar ilalana. Apa malaika ay milaw dong ko po Allah Ta'ala supaya dampangin dosa. Iya, jadi di mato macoco salawa ay natapegay. Iya di tau malolo pegay istighfar tak supaya ilumo yang idale ta. Kung kausahay jama insyaallah nalomo ya po Allah Ta'ala. Tapi ya ko umuro lautang nga patapulo pada umuro ko berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar mi matoy 50 nila ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilang taw mani suruh ni pegay salawan iya basanatan na buro iya dito wa kada mini mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngujuy apa de je tu gaga taw tatamba umuro na kurang ni de gaga aja tak ada tambah umur kuseko ni dek kurangnya tuh apa ipatan tuh 60 na nape jalani jadi tuh litakura tuh tes sesuai pede loki tuh makanya dia gaga ya satu masa depan ya sang yang masa depan ngesuri mondri mi itu gaga ya sang yang masa depan itu suri mondri jadi apa anu ipatan tuh dikurangi papa dia tuh litap taci di makohi makumonara maponco gitu makoto umuru makoto aja tak dan 40 nih ya kan 60 na 20 menit itu tahu angatan kan makiro. Jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia deta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak aja tak ada mato api cuma memang mato aja dia mungkin mati malolo pasti mati mato yo pilih malolo mako domo pe aja kok dia to mati malolo mati matoki makanya di tomato aja lalu tabata Pak de mana satu mencari kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso ia kode gaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahun nama DC pas sidakan itu saya kira ini yang penting saya wasiatkan ini kita salaiwi bolana nasibawai akata matuntu pak bisa ngagama maka dari Nabi bahwa syahid maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua irola saya sitonganna tania tu pacalang tapi palga dosa risesena tau makan jae pahana bahkan narampe ali melebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa sesusiwani si tau tu dosa na nasusu kong Allah Ta'ala makanya yaitu natu pas sebarang alena pemuluta Imamul Ghazali maladak masara nyawana dari kode na malasa lalan nasi ulang jadi ya kode nang kana masam-masam mang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam
matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua, napakanailah sa po Allah Ta'ala. Sitongan na tania pacalangir tapi beraka. Narima ko na naro, upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum. Maka da angka tu aga-aga na palayolo po Allah Ta'ala. Sitongan na din na layolo. Ano pura na tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam. Jadi itu okulino pura memang ni naukur po Allah Ta'ala umur. Jadi SD mo pi niya guru iro makada na tentu ka po Allah Ta'ala ajalange. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia tentu tema DC atau D. Napa tentu memang ni po Allah Ta'ala iro pair. Jadi pertama dapat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah termasuk mita tajang purayak janji ngamemen ni etana tutu okulino. Narima ko na naro alena almarhum sekok mematomi ro pura nak janji ngokilo na po Allah Ta'ala. Dia na mungkin masuk okulino ijajiangan nareko dia na pura mak janji ngokilo na po Allah Ta'ala. Maka dah memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki roga gemisangi makadok kiromatu amatengan na pada to idi makoko deki ga gemisangi makadakin rogang ka atutungang iya mate pi na pwede sa makada sekok pe pasuka na po Allah Ta'ala nayro nabita ang kapasan na lokoridi makada nabita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po Allah Ta'ala na sabaataki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po Allah Ta'ala de na sakbaraki winareko na kanay musibah de to na ikhlas tarimay katantuan na po Allah Ta'ala Yana nakalaki makoko Iro wija-wija amanah bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wija tasukuri nalingi pong Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2 telu wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah sabara ki. Kemudian ia ko natentukan pong Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa maka dain pong Allah Ta'ala ya ko maka dain nabita ya ko dain ulit tarimay ya ro patantuan na pong Allah Ta'ala hadis kutsi maka dain pong Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suris salay bilino yang kedua falyatlub rabban siwai suro ni sapapung nasumpay aja na naya nasumpa ko dain na melot tarimay anu pure upatantu iro. Jadi telum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimi pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata nama say pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anakta tapakkalullah atau wih papada nabita wattun namate anak arwanena karena nabita mabicu mo kasi namate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ni nena. Waktu namate teri nabita. Gangka marica janggo na marica saruban dan nabita. Dari baik mengatakan bajunya. Teri nabita. Jadi ya tu kotoko amate angang. Dena marigaga to teri. Aja tak kada dena wad di teri tay ko amate angang ide. Nabita sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na po Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na tari nabita tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na po Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anakna jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabita mati nasabak papujin na Nabi teloko anakna disitulah Nabi menangis
Jadi ya ko angka agaga maladda ipoji na takko nalay po ang Allah Ta'ala na totari de na marigaga iya mina de na waddi ko totari tapi ati manolak ikatantuan na po ang Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong katau mate de na waddi totari iya de mesti ko tengerangi ro de na marigaga tidak masalah tapi de nang kanalap papolo ko tie maka da ikhlas kak terima puang aga pura tapat tentu enggak. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalullah atau wi tayakini wi maka da nalai dece nolli imasija puang Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak cidit di betongan anak lautung ka kasi natako mabicu mopi na mate sisan na makadai malaika makutana magi pun na masija mate yaro na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak paro kanja na aga nasa po Allah Ta'ala maka di po Allah Ta'ala he malaikaku angka aga-aga dimonri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak aga masalahna ini supaya mati nasaba matu ang kawijawijan na mau pa imonri mancaji kapere mana matu ya lolotau matonna niga pa kapere iya anak na cidiewe ko malampi sungai makanya nalagami man ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tui kedua tau matolna salama tui sila surenna iya roja jima di mondero jadi iya ko angka agak gata tapak kaluloki ro maka nanalay decing maka nanalay decing nasabak magay dalam keadaan madecing muinuli ipong Allah Ta'ala deniris sangajak kam gara-gara iya romatu nanae romaraje matu na iya naro solangi tau matolna iya naro matu solangi alena dinirisang. Jadi angka hikmah na tu. Ko na masimo ki po Allah Ta'ala. Angka agaga na lagama diolo. Untuk mapede celo ko redi. Iya na tu ampay ko to milaw dong. Aja na hindi mga toro palangilorata. Iya ko to mangilaw doang. Iya tu makanjala dapat doang at ko to makada po. Talinga iya mapede cengil lo Korea dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ya ko pak bicarogi maka dai po talenga iya makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po iya jadi kong kagaga na lengi pa angka tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj iya ko nikmat betongan napa pedale iya ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela mereka to makoro ya waktu nama motor si gande-gande baine na kasih lo mabere jama sisan na yaling ngoto macan ring. Kamana to na napasalingko di to nanite masigi may kamako taw pa. Watun na usaha-usaha na mabitsu mo pa. Makanya sampajan na makanya bere jama na makanya bate na mabicara loko pala na rupa taw sisan na sugi-sugi che de poh de na ruletan kung kanapaw makoro. Jadi angka tu tanya pa pedale yaling itu teh. Pak bere nekia nasawari mabele ipole po Allah Ta'ala. Yan riasang istidraj. Jadi doon rupa tu ang kayasan nikmat, ang kayasan istidraj. Ya ko nikmat, pak bere na po Allah Ta'ala, tapi pede macawi kaya po Allah Ta'ala. Ya mi ko narekong ka, pak bere ang kagaga nalingi po Allah Ta'ala, to pede mabela, istidraj na asal na. Yan ang mga kaya makukuha. Pak magkaliguro ta kalisiden ring. Talo tu tau madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tau sugi-sugi pamulangi. Madari itu dini rulet tapu kong kanapau. Betul na madari taliwa tau sugi bunga Ya upo ko tau sugi-sugi memang mo de to nano ya ko tau sugi bunga po. Madari itu taliwa-liwa kong kanapau. Yang kedua tau mapunay jabatan. Tau denang kana punay jabatan tapo mapunay jabatan. Boy madari itu meraji-raji. Apalagi ko tulisan juto ni wah madari to ya tu taliwa-liwa tu madari namo sandala na bicang ato namo sandala na dito nule baway tawi mana bawangi
Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatu tu kong katau cek di porasi tahu pa kanja mu je iko tahu pa anu mu iko tahu pa wa madari borro tahu make tu. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu matoy. Nomor sidi manasalatu Pak Dong manasa. Namutan niya Indo na, namutan niya Ambo na. Yang penting salam mo na salam mato ilaw dong latu niya to. Nasaba nabita to kay Pak Dongan na Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Ipot tak dampengang isalang ngarone we si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampengatoy taw matappa arone we si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe. Gitu. Jadi itu Pak Dongan na nabita. Tapi iya ku iya baca Pak maripat. Iya naro Pak Dongan dia na mega cincolan. Iya ku iya pala mui. Iya mi ko de ta pala akarabani po tak dampang ang sininna salang arone salam makun raye taw matappa arone we taw matappa makun raye iya matewe si bawa sininna ya iya tuwe si bawa sininna matewe. Iya ko mabik ko mo pi akarabani po tak dampang ang sininna umat na Nabi Muhammad. Maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni. Maka itu kunro namunya ro deto dule baca iro. Kemudian makadaka onna Pak Dongang. Iya ko Pak Dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya Pak Guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe. Warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe. Jadi ilau ini dampeng ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala. Ya ko di tisapak basare bicara gibani. Kalau bani pot tapasalama ka nga wijakku almarhum tapasagene yang kuburu na. Tapalapa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna alimalabina nabita Muhammad SAW po tapasi bawai golongan iya tau angkay ngumasih iya na roma gamparo. Jadi di mani ko tomatota iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya ro Pak doang tanya tau mati bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama to ka matu ko suri ko kulala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu ko kumate po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runtu ka si basyafaat na nabita iro aja tak kada tau mati mi bawa na terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe iro tapau apa kaya napa yolo itu tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay iro jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega Pak Dongang atisang iban naro po tapasalama ka kasi kolino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Angka tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situ nga kaya ribaca ko to matahya pacapura to. Yan pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca niya ro. Tapala manamoy ro to. De niya pala. Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Pumilaw alinrunga nga lokoridi puli ripacalan na kuburo wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungal lino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal. Iyan naro Pak Dongang yaro iyan naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal langit.
Tak pala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya pala si badan du mapuncuk menyero itu jadi ya. Manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itoy. Jadi kemudian ya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki WCW na to jambang kita tutu yulut tak. Jadi ya ko tanyali pa itongko kangi cari-cari gi iya tatutu pa ya tukong katau buang air besar na de na tutu ulun na patak kalupat tu. Ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisang. Yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usaha kangi itu apa itu matot tariolo na memanre nala songko na jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka tiga toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kalupang Pak maka tiga tu na baca mana tu batu kibur lalak mata na nyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na to manre nu makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan wa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai patarrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ami ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi pala mo sabbihisma to. Iya, kuna ada bisa sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya ulangin apa patero kung kana tak tasuri baca angka tu pagoro maka lihat kata ni ulu angka tu maka dana mode ibaca bangi berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa itu kemudian jadi maka ka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi suratul Fatihah si basur al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar rasul itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal ya kotoloma secara kuburu termasuk ya tu baca ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aje na tau matewi ya tu baca ya koko ki tujunna ulunna Fatihah ibaca ya jidun rupa tu ya koko ki tujunna ajena biasa tiyak katani ajena ibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya koko ki tujunna uluna biasa ya katani sarana ibaca suratul Fatihah apa iya tu tau matewe umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi pada itu HP ko lipat dengi na to mau WA ka WA tama tu dewi panapita aktif pipe mamato napang kamana tama makomati itu tau matewe ya ko ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimato na pamoba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau ma WA ya ko mati HP ka denoni tapi ia na aktifkan pemang ternyata kemana ni tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra polok ko tanay ipancaji polok ko tanay pe mangiparewa mati niero wa minha nukhrijukum taratan ukhra oko ko pe matanay matu ipatuo ya ko tuo ni matu
tamamanan di sini na ya romalak mandecengi purai akhirnya. Sampai itu. Jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni dia. Maka day nabitta mape nabitta di law dogang itaw matewi ko din nalatto pa dogang ito. Kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaman manassaru tautu si bataw mate kapau-pau ya tu nabitta ko din nalatto pa dogang ilo ko to mate nalena tu milaw dogang ito matewi. Akhirnya yan na para lu sampaikan apa mega tutus tas makoko na se kumati ite di nagaga selesai urusan. Ini iya selesai metuni urusan na tau mate. Idi manitaw to makuraga pekui carana natatamba malakna. Apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin. Maselam iya na to ampe kong kataw mate nakada aja na mitalada mutaro mega makoro. Mega lade waktu sampajan na liwang. Maselam matoko to komoto ito mate masampajan. Tokong ikama de atan nalarimu mak de. Yede na kanay kewajiban sampaja tau mate de. Yan ang mati na tayo, na kanay, tau matinre lagi, bu, di na kanay kewajiban sampaja. Yan ang kataw mapamuli, tate si diwan ni natinro, tate asiraman ni Elenoto, napapesad di, suri lo masampaja subu, napay subu tu, apa napay moto. Makiro, hindi kaga hukuk kanay tu tau matinre, moto, pinapanakan na hukum. Yan na tunakan na to, materiolo, aja din na wadi mabicara, aja na mo nananana, maka na didin ka tu tau pa ko terlambay, dito ko na mati itanay, makanya bukan lo. Dina kada dina wat di mate, maka dami aja mau bicara Pak ya komonro si kumapa keraja curi tapi dia terlambat no. Maka mi roda na mereka aga kuma bicara kata tanai ki ate moki ha. Mapodang kana masih ka kajolo me kalau majene de paupu raja masa paja subuh he. Dan mereka aga. Dia kata maka dia wat di mate, de mina wat di tomonro macurita. Apa tak kala terlambat ni aja monro syukur tubuh. Terlambat ni monro siya matadra lu siya macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi. Jadi dia tu kagak karena tu tahu tinro itu tahu matinro letuk moto. Pada mu tahu marana. Yan ang kataw marana. Napa aja marana sure dio. Itu tahu marana si tahu na ko pure marana sure dio. Iya, sure dio napa majene nalo masampaja. Ya kung makutani maka mapamulit tete siya go na marana. Ya kung kataw marana mapamulit tete lima subu de pana sampaja subu na marana mangaribi manina paja marana. Laoni suro ni masampaja mapamulay subu loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni. Makiro gang kaya sadar. Makito. Pada mo ito lo ibius itu. Kabe sa makunray ya kumimana ibius to. Yan na to ampay kong kamakunray na melo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni. Apa moto ka maki no kuniki buru Ito kade ni risang maka di pasi jama meman ni sampajang. Kade din di semaka di bius matugi atu matarugi mate kade ni risang. Terutama tu si makunray ko memi mana. Jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino. Tapi ya Tommy tu mapat di ko madeceng ya sama dece tau pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu tapi ya kode na boti itu dia na mapat di. Tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nak kermagi jet nang katau mimana deni setap pajaji bawang. Mako memang de metu gapat dina tu. Karena dihilangkan. Jadi aja tadi di makunreye makada mapat di koto mimana we tania palaga dosa tu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalonai jaji anak na mimana pada tau silalonai jaji. Mampaci dosa anak. Yana tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa ta. Jadi makir. Kemudian Ona kada kau nak pak dong. Yang kedua sumbang. Upasangi loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wak ke pak anak tak.
Buarangi wakaf Pak. Magi-magi modelnya yang penting wakaf Pak. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kau nak baca itu malolongan ni pahala. Kita niaga ni makomoto juga rupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi. Itu terutama suk jadang imang itu. Katu suk jadang kagabus namumpa. Maka jalan dah itu Pak. Itaro konrong imang ya Pak dega masigi dega iman na. Tak nasampa aja tetong kaya ko jamaah na wat di motat ding tapi ako imatat itu lina pake ka makiro. Itu wat di makadaling suk jadang imang na pake. Iya. Kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah nah sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomato ya nak muda makoko ade nak kata ni korang HP mani Pak matangangi mengaji na di tumi tawe aku mau mengaji na lesi si matan na loban re iya jadi ya ko tomato ya mau patume ke mengaji Pak ini sama HP we iya apa iya tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tau matot tamakoko yang kewe de meto tu na pada de na pada kemampuan na makanya tu na nak dicuik makoi ku yelengi HP talunga somi ta palancar di pak jeluk ning dok di mana ta pemakohi iya tu ko nene na sila da soro gimenre makohi mako me metoi de meto mako otak na me meto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya makoko otaknya tu na nak jadi tu sesuai meto jadi aja tak ada wera ji paji aguron na naik makoko ye di waktu TSD riolo na napai ini ibu budi ini bapak budi na ye makoko na makali-kali ni na naik de otak na memang tu sesuai keadaan jadi aja na ini pak itu kotomato ya leng HP madari itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanja ni kau maki robuk de na mega dosata iya aja nata mega HP Pak mega toje tu tomato mak bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah yeah. Kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelingan lalu nang kadita 10 sabutan ya kabani untuk almarhum 5 sabu, untuk iya 5 sabu. Itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tu matapui karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia. Namun dia na tapui itu dia letuk mato. Nanape teperikan tu dia ini sangi malaikat akan ada 5 sabu na bawah. Jadi iya ko 5 sabu tak sumbang 10 sabu tak sumbangan na 2 sabu minapau panitia aja na termasuk susah. Nah dia na kena salah catat malaikat. Tu 5 kanjak catatan nah. Iya, jadi orang angkat tahu besok untuk masuk basi ratus sabu na sumbangan, na 10 misap na tapu panitia, wena pinro ko Facebook maka na panitia, gajanasa si ratus sabu ja sumbangan, ancaji masalah tu, padahal dia nak kena salah catat malaikat de, iya na pay mo parikan to nisangi maka saya kok menat bering. Apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sama mereka maka dari 5 sabu aja na sampai itu nah isang jadi itu kuncinya makanya wanita pasti curang kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyarakat ku buruk apa itu siara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong itu matewe pada mi itu ko to matoy makokoy ya ko tomatotan atos laywe ami tomawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko tomato angke anak talo sompa to angka anak no ko Malaysia angka anak na dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada pa ko makade ko Malaysia anak talipong mi ramalan matalipong maga tu ma disi moki gatu maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makolek ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipak do nga si bawa na reko tolong masyara apa tembus tu pakitan na jadi di okwe jandai we mate lakay taloki syara-syara lakay tero mate loki syara-syara maka da itu matulaki tau ko kibur lawenjo na bayine da kana lo mitai-tai itu Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus parengkalingan nama koto yan tu ampay nabita kota may kiburu mak beresal lang assalamu alayka ya ahlal kubur magay nasaba nang kalinga
Yang kedua, nabita kota miki buru aga napi kau kupure ma bersalam. Maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange. Misalnya kuiki buru na patapulo jongka na aje mumusalai ya tuon romal lemak. Nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala. Nang kalinga. Makanya itu alam kubur disebut alam barzah. Ya senge barzah tirai. Ya kipak bicara gi sampiran. Angka sampiran ko bolata. Ya ro sampiran Pak Danri to, Pak Danri ke manipi. Ya kulai celeng kita isaliwa pita maka deweng ke yano. Mak baja. Ya na riasa barzah. Makanya tuh to kiki bure tembus tuh pakai tanah lokolino. Ini tuh ampe yasang alam barzah. Ya aja tak ada komati. Ini tuh ampe deh nawat di toko pau-pau kotoloki buru maka ni kiburu na tahu pakat di dan itu biasa nah satu iya nah tetu nabi ta ipauja na sabak sampai itu gare aturan na nabi ta aja mau julekai batu kiburu aja mau julekai pada ko liu ite ku yase na ni julekai yase na yang kedua aja mau tudangi batu kiburu aja bikinnya angka labiran na nasa nabi tamu labiran itu dangi awara maldo dua macolo wajujumu lolongo limu nan repi na yatu dangi batu kiburu itu pacalan dila angka poto toko leki buru eta panala pelok na nalo tudang corona po mapak darumpuh iya jadi itu dena wading kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko tama ki buru kecuali roki buru masari iya suruh ki legai magi dilega nasabak pada ko totama bolana tawe talaga isandalata pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mau jule ki buru aja mau tuda mo kese na ki buru illo dongang aja mau paujai nasabak nang kali ngamana na bersilaturahmi itu tau mate ya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demo lomala pak dongang apa itu ko jumain nakato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin iya na tu nak siket dah gitu mate tapi angka tau dia na salaki buru na tulimon robe ko marewa ni te pole make dagi do pak dongang makada magi ko tulimon robe makada angka mu ya anakku tuli kiringan de to na paralu ka lomala iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan iya kekiringan tanya sumbangan pak dong abana nah dia itu kamu dalana ya roh dia kamu dalana ya ko sumbangan ngangka duit pakai duit menerima dareke idi lagi maka cipi aja nah pak dongan nah ya ko pak dongan makun rutu ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa dibuarangi wakapa agi modelnya kemudian yang kedua usahakan itu laudongan kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasyari wiki buruk. Ia mitu kukui hades makan jalan atau masyarakat jumai syaraku buruk. Paling makan jat tu kawani cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si diwani lah tu tate apa subuh napa tu rewa ai makura-kura tolo masyarakat buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk makoko kalau menijik mas selfie. Ya, lo menimak baris ya kok kibure nah pakai peti ini hari ini siara iya agak siara nah lo mau mas selfie gitu tapi itu nak tahu komedi kumuru kampung nate tau kacucu mi kukungkai iya jadi itu penting saya wasiatkan kemudian tapakan jaki cek di anunna ini untuk orang tuanya nah sabakam mahasiswa tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosaha bakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana ibi komani kekama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakang ita halalakang nah sabab ia tu tahu na mungkin ta masuru ga ko de nama pacing jadi ya ko angka di tanain ratawe ta halalakali ko no cede mani aja tak kada ko sorry bon dito mapasilolonga tongang itu apa ampari ko de ta matanga ta masuru ga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi tanin rang eta wede pernah selesai
Meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja muntama na kamu patu sangkutan. Maka daga, maka dan kadimu nindrat dia sayanu sapa jolo. Dia na cocok tama tu ko dia na selesai manang aja tak ada tahu minrang. Cuma iya ko idi minrang idi maka maja. Iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa wajah. Kedua-duanya tidak masuk surga. Pak salah perhitungan itu ya tuh kau nggak tahu maka ada deh. Kau besok mau dilau singa, kau sisi nggak tahu nggak kau. Pada kau terlambat tamah. Iya na tuh nak kada fa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau memutihkan, menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya, maka itu lebih baik bagimu, kata Allah. Allah Ta'ala mah kada. Ya nang kata minra na denu lewaja ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tuh daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minra ni dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na so minra ni di ku 10 juta. Iya ko na waja ko na alay tapi iya ko de na waja ko uhalalakan. Aja mau tak podangi to minra ni. Pak dito nga ito na wajay. Asa wade na ni wajay. Yan na dampang aboki. De. Yan na ito nakadataw matot tariolo. Iya tu papinrang ito nga natat niya papinrang. Iya mina papinrang ko na wajay kita we. Iya ko yaling ite paparimang miyasan na. Si Sala. Iya sangi paparimang imantuy. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na wajay pero dita puray na pake na piyasang inrang. Makanja pahan atau mata riolo atau mata mundri itu mana tu makokoy maka kandoy itu jadi yang pai kong kata memen rangi dia tak pernah dia 10 juta kotis sangnya teh maka dia itu le wajai nama kalasi ko iya min rangi ta bantu bani maka dia gaga ko 10 juta tapi bantu banu si di juta pakai nih itu pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pak ko bani apa kami tu tahu ina mata pinrang na titi nang kamakala mesya minrangi napai mak beresa lerisa me makadalani romesya minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhum yang kakak sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruh gara-gara ya lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasi ipasi pulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isat na lino mapamule to mate pamula gila tu to mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tahu tu le runtuh lakai na bayine dia nu le si runtuh aja takkan kamu relakai kue di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asaba de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po Allah Taala waram parangi de tu nia punai itu amanah nami de tu kayak punai de kaga iya me tu pagasan dale na lengi po Allah Taala nia sidakang iya me tia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de tanalana tahu bau ya kong kawaran parang salay ko tomate ka nga nanae punna ya sangi warisa selesai kan tenene di punna makotoro ko ini makunray yang pay makada aja jan megala ada ulawat taw libo pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni mon ko kato lalakman pada to ko pak balu lawange ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pay ko mati tu bay ni mon ri me tu malay pasipulungan me tu bay ni mon ri ken ri me lolo de nak bay ni lakay ta ko mati tuki lagi melo mak bayi ni apalai ko tomate. Ta coba ni gari rewa matu tanai bi. Maka kira-kira mak bayi ni kipak ko mate kak. Palinga maka dah minta rumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan ni. Tapakan ja kita persiapkan ni aleta. Na tutannya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa ki. Ya ko wije-wije iranungang tubuta ciwali nasa tomatoy. Ko tauliang iranungang tubuta rapa. Ya ko anak ta iranungang balutan tu mo pa. Ikiri lo jupanda masih kola ya menatalipo ko capui dina de nang kana maga moki tu pak mendisi moki ka tu maga de irisat to aja nang kana matalipo kada mesya milau dui na irisat mana satu ya palai ko tomate palai ko tomate makanya lepas saja ngeleta aja na itaja tawe pakiringan
Pak kinri melo Roma nama sije na lupa itaw maka sije na lupa kita otomatis kinetis sangi makada maka sije na na lupa kita otomatis naligaga te jampag ligaga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lah kay mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni Sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu yang kotok ko nakiburu aja natatajang maka to sukuru na kong kana bawangi pasidaka malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati usaha kanginan kasumbang itu itulah surumon awija-wija tak lena almarhum aja tamapatu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai po Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapatu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu malolo suri pegai istighfar na ko anak angkana tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban nih ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi hindi tahu matoy 50 nang 10 na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabit tamato ko surimonri apa iya tu salawa ka istighfar ilalana apa malaika milaw dong ko po Allah Ta'ala supaya dampangin dosa iya jadi di mato macocoy salawa na tapegay iya di tahu malolo pegai istighfar tak supaya ilumu yang idale tak kung kausahay jama insyaallah nalomo nya po Allah Ta'ala tapi ya ko umur lautang nga patapulo pada umur ko berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar mi matoy 50 nila ya sa 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilang taw mani suro ni pegay salawana iya basanata na buro do iya dito wa kada mini mate de betongan na macawe alalangang macawe niya ngojuy apa de je tu gaga taw tatamba umuro na kurang ni de gaga aja tak kada tatamba ni umuro ko seko ni de kurang niya tu apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tas sesuai pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sang yang masa depan ngasurimunri mi itu gaga ya sang yang masa depan itu surimunri jadi apa anu patan tu dikurangi papa dia tu litapa taci di makohi makumonara maponco gitu mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana tu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia deta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo pasti mati mato yo pi malolo mako domo pe taja ko dia to mati malolo mati mato ki ya makanya di tomato aja lalu tabata pak de mana satu macawi kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso ia ko digaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahu nama dece pas sidakan itu saya kira ini yang penting saya wasiatkan ini kita salaiwi bolana masih bawai akata matuntuk pak disangan agama maka dari Nabi bahwa syahid maka dia adalah orang yang jihad jadi ketika dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua irola saya sitonganna tania tu pacalang tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana bahkan narampe ali melebih Nabi Muhammad SAW filalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa sesusiwani si tau tu dosa na nasusubong Allah Ta'ala makanya yaitu natu pas sebarang alena pemuluta Imamul Ghazali
malada masara nyawana narekodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang kana masam-masamang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa po Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangir tapi berakat. Narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angka tu aga-aga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo anu pura na tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam. Jadi itu okolino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umur jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema decega atau de napatentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pairo. Jadi pertama napatentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji nga memang ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji nga ngokyolo na po Allah Ta'ala. De na mungkin masuk okolino ijajiangan nareko de na pura ma janji okyolo na po Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi maka dokiro matu amatengan na pada to idi makoko deki gagemis sangi maka dakin rogangka atutungang mati pi na pwede sa maka da seko pe pasuka na po Allah Ta'ala nayro nabita ang kapasan na lokoridi maka de nabita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaata ki makada nanigi-nigi de na sukuro ki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winareko na kanay musiba de to na ihlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala yan na nakanaki makoko iro wija-wija amana bisa menjadi rezeki itu disyukuri. Wija-wijata syukur ki nalingi po Allah Ta'ala na amanah kangi 2 telu wija-wija tapi nareko na pulay musibah sabara ki kemudian ia ko natentukan po Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa maka dahin po Allah Ta'ala ia ko maka dahin nabita ia ko din ulit tarimay ro patentuan na po Allah Ta'ala hadis qudsi maka dari Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suruh salai bilino yang kedua falyatlub rabban siwai suruh ni sapapung na sumpay aja na naya na sumpa ko din na melot tarimay anu pure upatentu iro jadi talum itu nasurongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na po Allah Ta'ala insyaallah mencaji itu ata nama sepong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tak tapakkalullah atau wih. Papada nabita watun namate anak aronena. Karena nabita mabicu mobil kasih namate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ninena. Watun namate teri nabita gangka marica janggo na marica saruban na nabita dari baik mengatakan bajunya teri nabita jadi itu toko amate angang de na mariga to teri aja tak kada de na wat di teri tay ko amate angang ide nabita sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na po Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na teri nabita
tania terima kadana tolak ipakai pagasana pasukan na po Allah Ta'ala. Tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anak. Jadi niyalengi wija-wija malada na pori orang no nabita mati nasabak papujin na nabita loko anak. Disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji na takko nalay po ang Allah Ta'ala na totari de na marigaga. Iya minade na waddi ko totari tapi ati manolak ikatantuan na po ang Allah Ta'ala. Jadi aja tak ada kong kata mati de na waddi totari. Iya, de mesti ko tengerangi ro de na marigaga. Tidak masalah, tapi de nang kanalap papulo ko tie maka da ikhlas ka tarima po ang aga puro tapat tentu nang. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalullah atau wi tayakini wi maka da nalai dece nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak cidik di betungan anak lautung ka kasi natako mabicu mopi na mate sisan na makadai malaika makuta na magi po na masija mate yaro na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak paro kanja na aga nasa po Allah Ta'ala maka di po Allah Ta'ala he malaikaku angka aga-aga di monri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak. Aga masalana ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri manca jika pere mana matu ya lolotaw maton na niga pakapere iya anak na dia ko malampi sungai. Makanya nalagami man ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua taw maton na salama tu sila suran na iya ro jadi mak di mondero. Jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay decing. Maka nanalay decing nasabak magay dalam keadaan madecing mo inuli po ng Allah Ta'ala. Deniris sa ngajak ka magara-gara iya rumatu na ero maraje matu na iya na ro solangi tau maton na iya na ro matu solangi alena deniris sang. Jadi angka hikmah na tu. Ko na masimo ki po ng Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo. Untuk mapedece lokoredi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na hindi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang iya tu makanja la dapat doang atau ko to makada po talinga iya mapedece ngelokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu iya ko pak bicarogi makada po talinga iya makmadecenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kung kagaga na lingi, paangka tu tahu tanya nikmat, pak don rupa tu pak beri na po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat, angka mancaji istidraj. Iya ko nikmat betungan na papedale, iya ko istidraj pak beri na lingi tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ya waktu nama motoro si gande-gande baine na kasi lo mabere jama. Si san na yaling ngoto macan ring. Angka mana to na napasalingku di to nanite masigi may kamakuha tau pa. Iwatun na usaha-usaha na mabicu mo pa. Makanya sampajan na makanya bere jama na. Makanya bate na mabicara loko pala na rupa tau. Sisan na sugi-sugi ce de poh. De na ruletan kung kanapau. Makoro. Jadi angka tu tanya pa pedale yaling itu teh. Pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala. Yan na riasang istidraj. Jadi doon rupa tu ang kayasan nikmat. Ang kayasan istidraj. Ya ko nikmat pak bere na po ng Allah Ta'ala tapi pede macawi ke po ng Allah Ta'ala. Ya mi ko na rekong ka pak bere kagaga nalingi po ng Allah Ta'ala to pede mabela istidraj na asan na. Iya na mga kay ka makukuha. Pak magkaliguro ta kalisiden ring. Talo tu tau madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tau sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul na madari taliwa tau sugi bunga ya upo ko tau sugi memang mo de to nano ya upo ko tau sugi bunga po
Modal itu tali waliwa kong kenapa. Yang kedua, tahu mapunai jabatan. Tahu dia nang kena punai jabatan, tapi mapunai jabatan. Wah, modal itu merajing-rajing. Apalagi ko tulisan juto nih. Wah, modal itu ya tu tali waliwa tuh. Iya. Modal namo sandala ne bicangat toh. Namo sandala ne itu nulis bawai. Tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa. Tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majato tu kong katau cek di porasi tahu pa kanja mu je iko tahu pa anu mu iko tahu pa wa madari borro tahu make tu. Iya. Jadi menghindari itu. Nah, kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai din na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu matoy. Nomor di manasal tu Pak Dong manasa. Namutan niya Indo na, namutan niya Ambo na. Yang penting salam mo na salam mato ilaw dong latu niya tu. Nasaba nabita tu kan Pak Dongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat. Ipot tak dampengang isalang ngarone we si bawa salam makun raye. Wal mu'minina wal mu'minat tak dampengat tuy tau matappa arwanewe si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe gitu. Jadi itu Pak Dongan na nabita tapi iya ku ya baca Pak maripa ya naro Pak Dongan de na mega cincolan iya ku ya pala mui ya mi ko de ta pala akarabani po tak dampang ang sininna salang arone salam makun raye tau matappa arone we tau matappa makun raye iya matewe si bawa sininna ya iya tuwe si bawa sininna matewe iya ko mabik ko mo pi akarabani po tak dampang ang sininna umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni maka itu kunro namanya ro deto dule baca iro kemudian makadaka onna Pak Dongang iya ko Pak Dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya Pak Guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi ilau ini dampang ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa Pak Basare bicara gibani karbani po tapas salama ka nga wijakku almarhume tapas sagene yang ni kuburu na tapalapa ipole ri pacala kuburu tapas iruntu isyafaatna alimalabina nabita Muhammad sallallahu po tapas ibawai golongan iya tau angkay masih iya na roma gamparo. Jadi di mani ko tomatota iya ko neneta ini tilaw doang iya ko lakaita iya ro Pak doang tanya tau mati bahwa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu ko suri ko lala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu ko kumate po tamasika ako surimon ripo tapasi runtu ka si syafaat na nabita yero aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe yero tapau apa kaya napa yolo itu tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay yero jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega Pak Dong atisang iban naro po tapasalama ka kasih kolino kemudian iya komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal situ ngana kaya ribaca ko to matahya pacapura to yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro tapala manamu ro to de ni apa la iya Allahumma na'udzubika min azabil qabri pumilo alin runga ngalo koridi puli ripacalan na kuburu
wa azabi jahannam, si bapa calana api neraka jahannam, wa min fitnatil mahya, si bawa pitanana atutungal lino, wal mamat, si bawa pitanana amatengange, wa min fitnatil masihid dajjal, si bawa pitanana dajjal, al masihid dajjal. Iya naro padongang yaro, iya naro na anjurkan nabi ta ibaca oku cepat na tahaya sebelum beresal langi. Tapala-apala icek dero de to nama lampe, maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu. Jadi iya. Manu itu kotoma-toma guru madari wattaliu. Makanjak kadona sisan na toma de na lupa itoy. Iya, jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki WCW na to jambang kita tutu yuluta. Jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na din natutu ulun na patak kalupat tu. Ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisang. Yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu apa itu matot tariolo na memang renala songko na jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka ketika toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kalupang Pak maka tiga tu na baca mana tu batu kibur lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na tomanre nu makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan wa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai paterrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, kuna da bisa nuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya ulangin apa paterro kung kana tak tasuri baca ro angka tu pagoro maka lihat kata ni ulu angka tu maka dana mode ibaca bangi berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa itu kemudian jadi maka ka on apa dongeng ia kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi surat Al-Fatihah si basura Al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar Rasul itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal ya kotoloma secara kuburu termasuk ya dibaca ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aje na tau matewi ya dibaca ya koko kitujunna ulunna Fatihah ibaca ya jidun rupa tuh ya koko kitujunna aje na biasa tiyak katani aje na ibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah ya koko kitujunna ulunna biasa ya katani sarana ibaca suratul Fatihah apa iya tuh tau matewi umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi pada itu HP ko lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu demi panapita aktif pipe mamatu napang kamana tama makomati tu tau matewe ya ku ikiringan pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu napang moba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP ka denoni tapi ia na aktifkan pemang
ternyata kemana nih tama pe mengemak itu. Nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok ko tanay ipancaji, polok ko tanay pe mangiparewa, mati niya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oko pe matanay matu ipatuo. Ya ko tuo ni matu, tamamanan ni sirin na yaro malak mandecengi puray akirin. Sampai itu. Jadi aja tak kada mati ni dia nagagal letu ni dia. Maka day nabitta mape nabitta nilaw dogang itaw matewi ko din nalattu pa dogang ito. Kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innamat amanas saro tautu si bataw mate kapau-pau ya tu nabitta ko din nalattu pa dogang ilo ko to mate nalena tu nilaw dogang ito matewi. Akhirnya yan na para lu sampai kang apa mega tutus tas makoko na se kumati ite di nagaga selesai urusan. Iya, selesai metuni urusan na tau mate. Idi manitaw tu makuraga pekui carana natatamba malakna. Apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin. Maselam iya na tu ampai kong katau mate nakada aja na mitalada mutaro mega makoro. Mega lade waktu sampajan na liwang. Maselam matoko tu komoto ito mate masampajan. Tokong ikama de atan nalarimu mak de. Yede na kanay kawajibas sampaja tau mate de. Yan ang mati na tayo, na kanay, tau matinre lagi, bu, di na kanay kawajibas sampaja. Yan ang kataw mapamuli, tate si diwan ni natinro, tate asiraman ni Elenoto, napapesad di, suri lo masampaja subu, napay subu tu, apa napay moto. Makiro, hindi kaga hukuk kanay ito tau matinre, moto, pinapanakan na hukum. Yan na tunakan na ito, materiolo, aja din nawa di mabicara, aja na mo nananana, maka na didin ka tutaw pa ko tarlambay, dito ko na mati itanay, makanya bukan lo. Di nakada di nawat di mate, maka dami aja mau bicara Pak ya komonro si kumapa keraja curi tapi dia terlambat no. Maka mi roda na mereka aga kuma bicara kata tanai ki ate mo ki ha. Mapudain kana masika kajolo me kalau majene de paupur aja masa paja subuh he. Dan mereka aga. Dia kata maka dia nawat di mate, de mi nawat di tomonro macurita. Apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh. Terlambat ni monro siya matan ralu siya macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi. Jadi dia tu kagak karena tu tahu tinro itu tahu matinro latuk moto. Pada mo itaw marana. Yan ang kataw marana. Napa aja marana sure dio. Itu tahu marana si tahu na kopure marana sure dio. Iya, sure dio napa majene nalo masampaja. Ya kung makutani maka na mapamulit tete siya go na marana. Ya kung kataw marana mapamulit tete 5 subu de pana sa paja subu na marana mangaribi manina paja marana. Lawani suro ni masampaja mapamulay subu loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito pada mo ito lo ibius itu kabe sa makunray ko mimana ibius to yan na to ampay kong kamakunray na melo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni apa moto kamaki no kuniki buru itu kade ni risang maka dia pasti jama memang disampajang kade din semaka dai bius matugi atu matarugi mate kade risang terutama tu si makunre ko memi mana jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino tapi ya tomi tu mapat di ko madece ni ya sama dece tau pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu tapi ia kode na bot itu dia nama pedi. Iya, tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya kau tahu pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nak kermagi nang katau mimana deni setap pajaji bawang. Mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tadi di makunreye makada mapat di kotomi mana we tania palagado satu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalonai jaji anak nami mana pada tau silalonai jaji.
mempacik dosa hanya tu ampai iman arepa ki komeki menyamang itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah iya jadi makir kemudian ona kada kau nak pak dong yang kedua sumbang upasangi loko tomotonna alena almarhum Ardi Salam taki buarangi wakaf pak anak tak buarangi wakaf pak magi-magi modelnya yang penting wakaf. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kena baca itu malolongan ni pahala. Kita niaga ni makomoto ga rupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi. Itu terutama suk jadang imang itu. Katu suk jadang kagabus na mumpa. Maka jalan dah itu pak. Itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman na. Tak na sampai aja tetong kaya ko jamaah awak di motat ding tapi aku imatat itu dia nak pakai kan makiro itu wad di maka dalang isu jadangi mang nak pakai iya kemudian ya ko tanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomato ya nak muda makoko ade nak kata ni korang HP mani pak matangangi mengaji na wadi tumi tawi aku mau mengaji na lesi si matan na loban re iya jadi ya ko tomato ya mau patume ke mengaji pak dia ni sama HP we iya apa ia tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tomato tamakoko yang kewe de meto tu na pada de na pada kemampuan na makanya tu na nak dicuy makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar di pak jaluk nih dok di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimen re makohi mako memetoi de meto mako otak na memeto sesuai dengan saman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada wera ji paji aguron anak mako ko iya di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi nah iya mako ko na makali-kali ni anak de otak na memeto sesuai keadaan jadi aja nah ini pak itu kotomato ya leng HP mana itu maka dari pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanja nih kau maki robuk dia namanya dosa iya aja nata mega mah HP pak mega toje tu tomato mak bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artisnya ternyata beli bola tah iya kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelengan lalu nang kadita 10 sabutania kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai jadi bisa digabungkan ia tu matapu karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namo dia na tapu itu dia letuk mato nanape ta perikan tu dia ini sangi malaikat akan 5 sabu na bawah jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu minapau panitia aja na tama susah na dia na kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah iya jadi nang angkat tau beso untuk masum basi 100 sabu na sumbangan na 10 sabu na tapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia gajanasa si 100 sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia na kena salah catat malaikat de iya na pa mo parikan to ni sangi maka se ko menat bereng apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sabu aja na sapan itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadi ta pasya curang kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara ku buruk apa itu siara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matewe pada mi itu ko to matoy makokoy ya ko to matotan atos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko to matoy angke anak talo sompa to ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipom mi si bawa kong kay hader de na pada pa ko makadep ko Malaysia nak talipom mi ramalan matalipom maga tu ma disi moki gatu maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipa do nga si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan
Jadi di okwe jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai terno mate. Loki syara-syara maka dah itu matu laki tak ko kibur lawan jo na bayi ne dah kana lo mitai-tai itu. Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus. Perengkalingan nama koto yana tu ampai nabi takota me kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur. Magai nasaba nang kalinga. Yang kedua, nabita kau kota miki burue, aga napi kau kupure mak bersalam. Maka de nabita, patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange. Misal na kuiki buru na, patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemak. Nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala. Nang kalinga. Makanya itu alam kubur disebut alam barzah. Ya senge barasa tirai. Ya kipak bicarogi sampiran. Angka sampiran ko bolata. Ya ro sampirange Pak Danri to, Pak Danri ke manipi. Ya kulai celeng ita isaliwa pita maka deweng ke yano. Mak baja. Ya na riasa barasa. Makanya tuh to kiki bure tembus tuh pakai tanah lokolino. Ina tuh ampai asang alam barsa. Ya aja tak ada ko mati. Ina tuh ampai deh nawat di toko pau-pau ko toloki buru maka ni kiburu na tahu pakat di dan itu biasa. Nah satu iya natet tu nabi tai paujana sabak sampai itu. Itu gare aturan nabi tai aja muat julekai batu kiburu aja muat julekai pada ko liu itu ku yasena ni julekai yasena. Yang kedua aja mutudangi batu kiburu aja. Bikinnya angka labiran na nasa nabi tamu labiran itu dangi awara maldo dua macolo waju jumbo lolongo limu nan repi na itu dangi batu kiburu itu pacalan. Dila angka poto toko leki buru eta panala pelok na nalo tudang korona po mapak darumpuh. Iya. Jadi itu dina wading. Kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko tama ki buru kecuali roki buru masari. Iya. Suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko tama bola na tawe talaga isandalata. Pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule ki buru aja mo tuda mo kese na ki buru. Illau dongang aja mo paujai. Nasaba nang kalinga mana? Iya, na bersilaturahmi itu tau mate. Iya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demu lomala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin. Iya na tu nak siket dah gitu mate. Tapi angka tau dia na salaki buru na. Tulimon robe koro marewa ni te pole make dagi do pak dongang. Maka na magi ko tulimon robe makada angkamu ya anakku tuli kiringan. Deto na para luka lomala. Iya. Iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan. Iya. Kekiringan. Tanya sumbangan pak dong apa na den to kamu dalana yero. Dia kamu dalana ya ko sumbangan ngangka duit pakai duit madari madareke idi lagi maka cipi. Aja na. Pak dongan nah. Iya, ya ko pak dongan makun rutu ngang itu. Iya, jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa. Di buarangi wakapa agi modelnya. Kemudian yang kedua usahakan itu lau dongan. Kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasyari wiki buruk. Ia mitu kukui hades makan jalan atau masyarakat kujumai syaraku buruk. Paling makan jak tu kawani cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si diwani lah tu tate apa subuh napa tu rewa ai makura-kura tu lo masyarakat buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk mako kalau menijik mas selfie. Lo menimak baris ya kok kiburu nah pakai peti ini. Hari ini siara. Iya, agak siara. Nah lo mau mas selfie gitu. Tapi itu nak kuat tahu komedi. Kumuru kampung nate tau kacucu mi kokongkai. Iya. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun untuk orang tuanya. Nah sabakkan mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosahabakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komani kekama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang jadi ya ko alena minrang tawajai
Iya ko alena mapinrang dua kemungkinan. Iya ko meki halalakang ita halalakang. Nasaba iya tu tahu na mungkin ta masuru ko de na mapacing. Jadi ya ko angka dita na inra tahu ta halalakali ko no cede mani. Aja tak kada ko pe sorry bon dito mapasilolonga togang itu. Apa ampari ko de ta matangga ta masuruga. Ya ko selesai mana ni urusat tadi? Yang mani rodita ni inrang eta wede pernah selesai. Meki tama maka da malaikat jolo aja muntama na kamu patu sangkutan. Maka daga, maka dang kadimu nindra dia sayanu sapa jolo. Dia na cocok tama teh tu ko dia na selesai mana aja tak kada tahu minrang. Cuma iya ko idi minrang idi maka maja. Iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa wajah. Kedua-duanya tidak masuk surga. Salah perhitungan itu ya tuh kau nggak tahu maka ada deh kok besok mau dilau singa kok sisi nggak tahu nggak kok pada kok terlambat tamah iya tuh nak kada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagimu kata Allah Allah Ta'ala mah kada ia nang kata minra na denu le wajah ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tu daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minra ni dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na so minra ni di ku 10 juta. Ia kona wajah kona alai tapi ia kodena wajah ko uhalalakan. Aja mau tak podangi to minra ni. Pak dito nga ito na wajay. Asa wade na ni wajay. Yan na ang pangaboki. De. Yan na ito nakadataw matatariolo. Iya tu papinrang ito. Nga natatnya papinrang. Iya mina papinrang ko na wajay kita we. Iya ko yaling ite paparimang miyasan na. Si Sala. Iya sangi paparimang imantuy. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na wajay pero dita puray na pake na piyasang inrang. Imakanja pahan atau mata riolo atau mata mundri itu mana tu makokoy maka kandoy itu jadi yang pai kong kata memen rangi dia tak pernah dia 10 juta kotis sangnya teh maka dia itu le wajai nama kalasi ko iya min rangi ta bantu bani maka dia gaga ko 10 juta tapi bantu banu si di juta pakai nih itu pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de halalakan ni pak ko bani ro apa kami tu tahu ina mata pinrang na titi nang kamakala mesya minrang inge napai mak berasa lerisa me makadalani romesya minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakak sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruh gara-gara ya lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Roma nala cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasi ipasi pulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isat nalino mapamula itu mate pamula gila tu mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tahu tu le runtuh lakai na bayine dia nu le si runtuh aja takkan kamu relakai kue di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bon rilakay tuntu bayne na bayne tuntu ilakay na asama de meto tu niya punay namo itu bayne tadi tu niya punay amanah nami po Allah Taala waram parangi de tu niya punay tu amanah nami de tu kay punay de gaga iya me tu pagasan na dali na lingi po Allah Taala niya sidakang iya me tiya punay paya punay niya palana de namo kinala tahu iya ko tomate de atanala na tahu ba ya kong kawaran parang salay ko tomate ka nga nanay punna ya sangi warisa selesai kan tenene di punna makotoro ko ini makunra yang pe makada aja jen megala ada ulawat tahun libu pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban rikatoni mon roko kotor lala mana pada toko pak balu lawangnya ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mati tu bayne mon rime tu malay pasipulungan me tu bayne mon rikin rime lolo de nak bayne lakay ta ko mati tuki lagi melo mak bayinya palai ko mati. Ta coba ni gari rewa matut tanai ni. Maka kira-kira mak bayi ni kipak ko mati kak. Palinga maka dah minta rumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan ni. Tapakan ja kita persiapkan ni aleta. Na tu tanya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa kita. Ya ko wije-wije iran nuangang kebuta ciwali nasa tomatoy.
ko tahu liang irano nga tubutar apa. Ya ko anak tay rano nga balutan tu mo pa. Ikiri lo jupanda masih ko lagi menatalipo ko capui dina. De nang kana maga mo kito pa mendisi disi mo kito maga de irisan to aja nang kana matalipo kada mention milau dui. Na irisan mana satu ya palai ko tomate. Palai ko tomate. Makanya tapas sadia nganyeleta. Aja na itaja tawe pakiringan. Pak kinri melo roma na masije na lupay tawe. Maka kasija na lupay kita ko tomate. Kinetis sang imakadama kasija na na lupay ko tomate. Naligaga te jampag. Ligaga. Terremoto dongaso talungaso. Iya. Pada ko lakay mate terremoto bene na siya sudongaso. Pura ya rupaja ni. Naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni. Gana ni Sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya. Sudah 1 bulan tidak terasa. Pemala gambar menangis. Nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ya kotok ko nakiburu aja natatajang imakara to sukuru na kong kana bawangi pasti dekat malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu itilah suri mongre awija-wija talena almarhum ya tamapat tumilodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tuh lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakah Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tuh telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu maloloe suri pegai istighfar na ko anak angkana tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban ni ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tahu matoy 50 nang 10 na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan syafaat na nabi tamato ko suri monri apa iya tu salawa ke istighfar ilalana apa malaikat milau dong ko po Allah Ta'ala supaya dampangin dosa iya jadi di mato macocoy salawa na ta pegai iya di tau malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak kung kausaha jama insyaallah nalomo nya po Allah Ta'ala tapi ya ko umur lo tengah 40 pada umur kue berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palai ko mabilangas so mani je mabilang taw mani suruh ni pegay salawan iya basanata na buro iya de tuwa kada meni mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngujuy apa de je tu gaga taw tatamba umur na kurang ni de gaga aja tak kada tatamba ni umur ko seko ni de kurangnya tu apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tes sesuai pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sangnya masa depan ngasuri mundri ni itu gaga ya sangnya masa depan itu suri mundri jadi apa anu patan tu dikurangi papa dia tu litapa taci di makohi makumunara maponco gitu mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana tu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia leta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda na lamanam aja tak kada mato api cuma memang mato ay dia na mungkin mati malolo pasti mati mato yo pi di malolo mako domo pa itaja ko dito mati malolo mati mato ki makanya di tomato aja lalu tabata pak de mana satu macawi kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso ia ko digaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahu nama DC pas sidakan itu saya kira ini yang penting saya wasiatkan ini kita salaiwi bolana masih bawai akata matuntuk pak bisa ngagama maka dari Nabi bahwa syahid maka dia adalah orang yang jihad jadi ketika dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua irola saya sitonganna tania tu pacalang tapi pal gadosa risesena tau makain jae pahana
Bahkan narampe ali melebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi lihat desa nama kada nanigi-nigi tau malasa si susiwani si tau tu dosana nasusu pong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natupas sa barang alena penguluta Imamul Ghazali malakda masara nyawana narekode na malasa lalan na siulang. Jadi kode nang kana masam-masamang rilalan na siulang maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangir tapi beraka narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angka tu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo anu pura na tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam. Jadi itu okulino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umur Jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia tentu tema DC atau D. Napa tentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pair. Jadi pertama napa tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji ngamemen ni etana tutu okulino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji ngokyulo na po ng Allah Ta'ala. De na mungkin masuk okulino ijajiangan nareko de na pura ma janji okyulo na po ng Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki roga gamis sangi makadok kiromatu amatengan na pada to idi makoko deki gamis sangi makadakin rogang ka atutungang iya mate pi na pwede sa makada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala nairo na bita ang kapasan na lokoridi makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaataki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki binareko na kanay musiba de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala yan na nakanaki makoko iro wija-wijay amana bisa menjadi rezeki itu disyukuri wija-wijat tasukuruki nalingi po ng Allah Ta'ala na amanah kangi 2-3 wija-wija tapi nareko na pulay musibah sabaraki kemudian ia ko natentukan po ng Allah Ta'ala maka danuli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa maka dahin po ng Allah Ta'ala ia ko maka dahin nabita ia ko din ulit tarimay ia ro patentuan na po ng Allah Ta'ala hadis qudsi maka dahin po ng Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suris salay bilino yang kedua falyatlub rabban siwai suro ni sapapung nasumpay aja na naya nasumpa ko din na melot tarimay anu pure upatentu iro jadi talum itu nasurongi sukuruki papedale na sabara kita rimay pacobana tatarimay ketentuan na po ng Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masay po ng Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tapakkalullah atau papada nabita wattun namate anak arwanena. Karena nabita mabicu mo kasi namate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasaba pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ni nena.
Watun na mate teri na bitta gangka marica janggo na marica saroban na nabitta. Ada riwayat mengatakan bajunya teri na bitta. Jadi ya tu toko amate angang dia na marigaga to teri aja tak kada dia na wat di teri tay ko amate angang ide nabitta sendiri manassa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na po Allah Ta'ala na tarima malappa tapi magi na teri na bitta tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na po Allah Ta'ala tapi atariangan na nasaba papujin na lauri anana. Jadi niyalengi wija-wija malada na porioran no nabita mate nasaba papujin na nabita loko anakna. Disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji natakko nalay po Allah Ta'ala na totari de na marigaga iya mina de na waddi ko totari tapi ati manolak ikatentuan na po Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kata umate de na waddi totari iya de mesti ko tengerangi ro de na marigaga tidak masalah tapi de nang kanalap pa polo ko tie maka da ikhlas ka tarima po ngaga puro tapat tentu nga. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalullah atau wi tayakini wi maka da nalai dece nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak cidik betongan anak lotung ka kasi natako mabicu mopi na mate sisan na makadai malaika makutana magi po na masija mate yaro na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak paro kanja na aga nasa po Allah Ta'ala maka di po Allah Ta'ala he malaikaku angka aga-aga dimonri matu masalah nareko malampi sunga na yan anak aga masalana ini supaya mate nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna niga pakapere iya anak na dia ko malampi sungai makanya nalagami manipo ng Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna ya ro jadi mak dimonrero. Jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay deceng maka nanalay deceng nasaba magay dalam keadaan madeceng mo inuli po ng Allah Ta'ala. Diniris sa ngajak kam magara-gara iya romatu nanae romaraje matu na iya na ro solangi tau matonna iya na ro matu solangi alena diniris sang. Jadi angka hikmah na tu ko na masaymuki po ng Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo untuk mapede celoko redi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na hindi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang iya tu makanjala dapat doang at ko to makada po talinga iya mapede cengil lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu iya ko pak bicarogi makada po talinga iya makmade cenge aja nasabari umabela po lokoridi po. Iya. Jadi kong kagaga na lingi paangka tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj iya ko nikmat betongan napa pedale iya ko istidraj pak bere na lingi tapi pede to mabela mereka to makoro ya waktu nama motor si gande-gande baine na kasi lo bere jama sisan na yalingo to macanring kamana to na napasalingku di to nanite masigi may kamakuha tau pa. Iwatun na usaha-usaha na mabitsu mo pa. Makanya sampajan na, makanya bere jama na, makanya bate na mabicara loko pala na rupa tau. Sisan na sugi-sugi de puah. Di nansuletan kung kanapau. Makoro. Jadi, ang katu, tanya pa pedale, yaling ito teh. Pak bere na kia na sawari mabele ipole po ng Allah Ta'ala. Yan na riyasang istidraj. Jadi doon rupa tu, ang kayasan nikmat, ang kayasan istidraj. Ya ko nikmat pak berena po ng Allah Ta'ala tapi pede macawi ke ko po ng Allah Ta'ala
Ia mikona rekong kapak bere kagaga nalingi po Allah Ta'ala untuk pede mabela istidraj na asarna. Iya nama kay kamakoko. Pak makali guru takali siden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul ngana madari sugi bunga ya pokok tahu sugi-sugi memang mode to nano ya pokok tahu sugi bunga puah madari tu tali wali kong kanapau. Yang kedua tahu mapunai jabatan tahu denang kan mapunai jabatan tapi mapunai jabatan wah madari tu mereji-reji apalagi ko tulisan juto nih wah madari tu ya tu tali wali tu iya madari namo sandala ne bicang atoh namo sandala ne de tu nulek bawai tahu mana bawangi jadi itu kadang kala kemudian yang ketiga ya tahu biasa tahu tu 5 repa elai sanjung jadi majatu tu kong katau cek di porasi tahu pa kanja muje iko tahu pa anu mu iko tahu wah madari borro tahu make tu iya jadi menghindari itu kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai na keluarga ta imak gibija-bija imak gitu ngotoy nomor sidi mana salatu Pak Don manasah namutan niya Indo na namutan niya Ambo na yang penting salamuy na salamato yilaw do nga latu niya to nasaba nabita to kay Pak Dongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat ipot tak dampengang isalang ngarone si bawa salamakun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampengatoy taw matappa arone si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe gitu. Jadi itu Pak Dongan na nabita tapi iya ku ya ribaca Pak maripat iya naro Pak Dongan de na mega cincolan iya ku ya palamui iya mi ko de ta pala akarabani po tak dampangang sininna salangarone salamakun raye tau matappa arone tau matappa makun raye iya matewe si bawa sininna ya iya tuwe si bawa sininna matewe iya ko mabik ko mo pi akarabani po tak dampangang sininna umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni maka itu kunru namanya ro deto dule baca iro kemudian makadaka na Pak Dongang iya ko Pak Dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya Pak Guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi yilau ini dampeng yilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa Pak Basare bicara gibani karbani pot pasalama ka nga wijakku almarhume tapas sagene yang ni kuburu na tapalapa ipo dari pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna ali malabina nabi Muhammad SAW po tapasi bawai golongan iya tau angkay mo masih iya na ro magamparo jadi di mani ko tomatota iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya iya ro Pak Dongan tanya tau mati bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama to ka matu ko suri ko lalaku buru tapalingi cahaya matu lalaku buru ko kumate po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runto ka si syafaat na nabita yero aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe yero tapau apa kaya napa yolo itu tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay yero jadi naro tilaw ko to mapura masampaja ko de na mega Pak Dongan tisang iban naro po tapasalama ka kasih kolino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angka tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan kaya ribaca ko tumatahya pacapura to. Yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid. Ibaca ni ro. Tapala manamu ro to. De ni apa nak? Iya. Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Pun milo alin runga ngak lokoridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapa calana api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungalino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal. Iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal langit. Tak apalah icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apalah si badan du ma puncuk menyero itu jadi iya manu itu kotoma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu iya jadi kemudian iya tetapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki wesewe na to jambang kita tutu yulut tak. Jadi iya ko tanyali pa itongko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na de na tutu ulun na patak kalupat tu. Ay kanina kan nakapa maka da mato ni de nang kanito ulewe apa irisang yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu apa itu matot tariolo na memanre nala songko na jangan membiarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru atau loki buru patak kelupangi itu maka ketika loki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kelupang iya Pak maka tiga tu nak baca mana tu batu kibur lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na toman re no makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'ra fajalahu ghusaan wa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Nampai terrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, kun ada api sanuqri'uka fala tansa lipan ni baca kapitu ya ulangin apa paterro kung kana tak tasuri baca ro angkat tu pagoro maka lihat kata ni ulu angkat tu maka dana mode ibaca bami berdoa ketika sampai sanukri ukafalatan sa itu kemudian jadi maka ka on apa dongeng ya kupura ki masam pajang takiringang ni tabacangi surat Al-Fatihah si basura al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar rasul itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal ya kotoloma secara kuburu termasuk ya dibaca ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aja na tau matewi ya dibaca ya koko kitujunna ulunna Fatihah ibaca ya jidun rupa tuh koko kita junna ajena biasa tiap kata ni ajena dibaca itu 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah. Ya koko kita junna uluna biasa ya kata ni saratna dibaca surat Al-Fatihah. Apa iya tu tau matewe
umuruna miletu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi pada itu HP we ko lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu demi panapita aktif pipe mamatu napang kamana tama mako mati tu tau matebe ya ko ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu napa moba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP ka denoni tapi ia na aktifkan pemang ternyata kemana ni tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra polok ko tanay ipancaji polok ko tanay pemang iparewa mati niero wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko pemang tanay matu ipatuo ya kau tuo ni matu tamamanan ni sirin na ya romalak mandecengi pura ya kiring sampai itu jadi aja tak kada mati ni de na gagal letu ni de maka day nabitta mape nabitta ni law dogang itaw matewe ko de na letu pa dogang ito kada maka Allah maghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innamat amanas sawra tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabitta ko dia na letu pa dogang ilo ko to mate na lena tu milaw dogang ito matewe akhir iya na para lu sampai kang apa mega tutus tas makokona se ko mate ite de nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna apa de na nawad di maki buah de cengalena de na mungkin maselam iya na tu ampe kong katau mate na kada aja na mitalada mutaro mega makoro mega lade waktu sampajan na lima maselam matoko tu komoto ito mate masampajan toko ngikama de atan nalarimu mak de ide na kanai kewajiban sampaja tau mate de ya na mati na tadi na kanai tau matinre lagi bu de na kanai kewajiban sampaja ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesadi sure lo masampaja subu napai subu tu apa napai moto makiro ini kaga hukum karena itu tau matinre moto pinapa na kana hukum yan na tunaka na to materiolo aja de na wadi mabicara aja na mo nananana maka na didin ka tu tau pa ko terlambay dito ko na mate itanay makaya ka lo di na kada de na wadi mate maka dami aja na mo bicara pak ya komonro si kumapa karaja curi tapi de terlamba no mako amiro de na marigaga ko mabicara ka to tanay ki ate mo ki ha mapudain ka de masika ka jolo me kalau majene de paupura je masampaja subuh he de na marigaga dan katu maka dia nawat di mete de minawat di tomon roma curita apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh terlambat ni monro sia mata dralu sia macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi tapahang jadi dia tu kagak karenanya tu tahu tinro itu tahu matinro letuk moto padamu itu marana ya nang tahu marana napa aja marana sure dio itu tahu marana si tongana ko pure marana sure dio iya suri dio napa majene nalo masampaja ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na warna ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja subuh na marana mangaribi manina paja marana laoni suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito pada mu itu lo ibius itu kabe sama kunre ya ko mimana ibius to yan na tu ampay kong kamakun rey na melo ibius ko na dapi ni batuloro tapos si jama meman ni apa moto ka maki no kuniki buru ito kadi ni risan maka di pa si jama meman ni sampajang kade din di semaka de ibius matugi atu matarugi mate kade risan terutama tu si makun rey ko memi mana jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino tapi ya to mi tu mapat di ko madeceng ya sama dece tahu pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak nama jitu tapi ia kode na boti itu dia nama pedi iya tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya nah sebab magai degaga dosa na ilaga ya tu ampai madari jajo ko WC de gaga tau misal
Iya kau tahu pura boti boy talua kamar nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi nang tahu mimana deni setap pajaji bawang. Mako memang de metu gapat dina tu. Karena dihilangkan. Jadi aja tadi di makun reye makada mapat di kotomi mana we tania palag gado satu. Yang tu nak kada nabita. Ia tu tahu silalona jaji anak nami mana pada tahu silalona jaji. Mampaci dosa anak. Yang tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Jadi makir. Kemudian Ona kada kau nak pak dong. Yang kedua sumbang. Upasangit loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakaf pak anak tak. Buarangi wakaf pak. Magi-magi modelnya yang penting wakaf. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kena baca itu malolongan pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawal loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katu suk jadang kagabus na mopa maka jala da itu pak itaro konrong imang ya pak degaga masigi dega iman na tak nasampa aja tetong kaya ko jamaah na wadi motat ding tapi aku imatat itu lina pake ka makiro itu wadi maka dalang suk jadang imang na pake iya. Kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sabak jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda mako ko ade nak kata ni korang HP mani pak matangangi mangaji na wadi tumi tawi ko mau mangaji na lese si matan na loban re jadi ya ko tomoto ya mau patume ke mangaji pak ade ni sama HP we apa ia tu otak na te jaji mako ko si bawa otak na tomoto tamako ko yang kewe de meto tu na pada de na pada kemampuan na. Makanya tuh nak bicuy makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar. Di pak jaluk nih di mana tapa makohi. Iya tuh ko nene na sila da soro gimen re makohi. Mako mematui de meto mako otak na mematui sesuai dengan zaman. Iya. Jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tuh anak jadi itu sesuai meto. Jadi aja tak ada werak jipa ji aguran anak mako ko di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi na iya mako ko na makali-kali ni nanai de otak na memato sesuai keadaan. Jadi aja na ini pak itu koto mato ya leng HP madar itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu. Jadi memang karena keadaannya seperti itu. Tapi makanja ni kau maki robuk de na mega dosata. Iya. Aja nata mega mah HP pak mega toje tu toma bautanan itu 5 WA mano mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelingan lalu nang kadita 10 sabutannya kabani untuk almarhum 5 sabu, untuk iya 5 sabu. Itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tuh matapui karena Allah almarhum tanggung jawabnya panitia. Namun ada natapui itu dia letuk mato. Nanapi atau perikan tu dia ini sangi mereka akan ada 5 sabu na bawah. Jadi iya kok 5 sabu tak sumbang, 10 sabu tak sumbangan, 2 sabu mina pau panitia aja nata masusah. Nah dia nak kena salah catat mereka. Tu 5 kanjak catatan. Iya, jadi orang angkat tahu besok untuk masuk basi ratus sabuna sumbangan, na 10 misal pun tapu panitia, wena pinter ko Facebook maka na panitia, gajanasa si ratus sabuna sumbangan, ancaji masalah, padahal dia nak kena salah catat malaikat, deh, iya na pa mo parikan to nisangi maka saya kok menat bereng. Apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sab bumi aja na sapan itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadita pas secure kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara ku buruk apa itu siara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong itu matewe pada mi itu ko to matoy makukoy ya ko tomatota na tos laywe ami
tumawi ami si bawang kaki hader de na pada. Idi lagi angka ko ito mato angka anak talo sompa to. Angka anak no ko Malaysia, angka anak na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada. Pa ko makalip ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong. Maga tuma madisi moki gato. Makami tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu. Tapi akong kay rewa si salah. Makolek ba tu tau matewe na rekui kiringan ngipak doang si bawa na rekotolo masyara. Apa tembus tu pakitan? Ya jadi okwe jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai tero mate. Loki syara-syara. Maka dah itu matu laki tau ko kibur lawan jo na bayi ne dia kana lo mitai-tai itu. Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus. Perengkalingan nama koto, yan ito ang pinabita ko tami kiburu, mak beresalang assalamu alaika ya ahlal kubur. Magay, nasaba ng kalinga. Yang kedua, nabita ko tami kiburu, aga napigaw, kupuri mak beresalang. Makade nabita, patapulo jong ka na aje mo musalain na palamungang misal na kuiki buru na patapulo jong ka na aje mo musalay yatun romal lemah. Nang kalinga mo pa yatu tau Mateo ni sandala. Nangkalin. Makanya itu alam kubur disebut alam barsa. Ya senge barsa tirai. Ya kipak bicara gi sampirang. Angka sampirang ko bolata. Ya ro sampirang Pak Danri to, Pak Danri ke manipi. Ya kulai celengi tai saliwa pita maka deweng ke yano. Mak baja. Ayeuna ro ya barsa. Makanya tuh to kiki bure tembus tu pakitana lokolino. Ini tuh ampe yasang alam barsa. Ya aja tak ada ko mati tayo na tu ampe din awat dito ko paupo ko tolok kiburu maka niga kiburu na tahu pakat di na tu biasa na isat tu iya natet tu nabita ipauja na saba sampai itu gare aturan na nabita aja mo julekai batu kiburu aja mo julekai pada ko liu ite ko yase na niya julekai yase na yang kedua aja mo tudangi batu kiburu aja bikinnya angka labiran na nasa nabita mo labiran itu dangi awara malu lu macolo wajujumu lolongolimu nan repi na itu dangi batu kiburu itu pacalan dila angka po to ko leki buru eta panala pelok na nalo tudang korona po mapak darumpuh iya jadi itu dia nawading kemudian isuro ki ko nabita lega isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari iya suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko totama bolana tawe talaga isandalata pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule ki buru aja mo tudang kese na ki buru illo dongang aja mo paujai nasaba nang kalinga mana na bersilaturahmi itu tau mate ya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demo lo mala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah magafil muslimin iya na tu nak siket dagi tau mate tapi angka tau dia na salaki buru na tulimon robe ko marewa ni te pole make dagi do pak dongang makada magi ko tulimon robe makada angka mu ya anakku tuli kiringan de to na paralu ka lo mala iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan iya takiringan tanya sumbangan pak dong abana na den to ka modalana yero de ka modalana ko sumbangan ang kadui pake dui mandarima dareke idi lagi maka cipi aja na pak dongan na ya ko pak dongan makunruto ai makunruto ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa ibuarangi wakapa agi modelena kemudian yang kedua usahakan itu laudongan kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kokui hades makan jalan atau masyarakat kujumai masyarakat buruk. Paling makan tu ko wani cuma demi itu berani di itu. Pak ko tate 10 si di wani la tu tate apa subu napa to rewa ai makura-kura to lo masyarakat buruk. Palai ko makunrai. Pak ya teh masyarakat buruk makoko lo menije mas selfie. Lo menimak baris ya koki buru napa gede peti ini hari ini siara iya agak siara nah lo mau mas selfie enggak tahu tapi dia tahu nak tahu komedi
Kumuro kampung nate tau kacucu nyo kukungkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun na inun untuk orang tuanya. Nasabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus Kemudian yang kedua ya rosa habakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bikomanin kekama katu biasa nomor noko ape. Tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya ko meki halalakang ita halalakang. Nah sabab iya tuh tawede na mungkin ta masuru ga ko de na mapacing. Jadi ya ko angka dita na inra tawe ta halalakal ko no cede mani. Aja tak kada kopi sorry bon dito mapasilolonga togang itu apa ampari ko de tama tengah tama suruga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang eta wede pernah selesai meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja muntama na kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadi muninra dia sayanu sapa jolo de na cocok tama teh tu ko de na selesai mana aja tak kada tawe minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja ya kuidi ninrang ngataga gata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga. Pak salah perhitungan itu kok nggak tahu maka ada deh. Kok besok mau di lausi nggak kok sisi nggak tahu nggak kok pada kok terlambat tamah. Iya, ya natu nakada fa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau memutihkan, menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya, maka itu lebih baik bagimu kata Allah. Pengalah ta'ala makada. Ya nang kata minra na denu le wajah ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tu daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minra ni dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na so minra ni di ku 10 juta. Iya kona wajah kona alai tapi iya kodena wajah ko uhalalakan. Aja mau tak podangi to minra ni. Pak dito nga ito na wajay. Asa wade na ni wajay. Yan na pangaboki. De. Yan na ito nakadato matot tariolo. Iya tu papinrang isito nga natatnya papinrang. Iya mina papinrang ko na wajay kita we. Iya ko yaling ite paparimang miyasan na. Si sala. Iya sangi paparimang imantuy. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na wajay pero dita pura na pake na piyasang inrang. Makanja pahan atau mata riolo tomatomon rito manatu makokoy makakandoy itu jadi yang pai kong kata memen rangi dita kapila dia 10 juta kotis sangya te makada deje dulu wajai na makalasi ko iya minrangi tabantu bani makada de gaga ko 10 juta tapi bantu banu si di juta pake niat pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakubani ro apa ka meto tu tau ina mata pinrang na titi nang kamakala mesya minrang na pay mabiresa lerisa me makadalaan ni romesya minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakak masangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruh gara-gara ya lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasidra ipasi pulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isat na lino mapamula to mate pamula gila tu mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tahu tu le runtuh lakai na bayine dia nu le si runtuh aja takkan kamu lakai kredi di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bon rilakai tuntu bayine na bayine tuntu ilakai na asaba de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po ngala taala waram parangi de tu nia punai tu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasan dale na lengi po ngala taala nia sidakang iya me dia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de tanala na tahu bau ya kong kawaran parang salay ko tomate ka nga nanaay punna ya sangi warisa selesai kan tenene di punna makotoro ko to idi makunray yan pay makada aja jan megala da ulawat taw libo
pasilonjo tagang kasiku. Kamana ni temple mon riban ri katoni mon ro ko kato lala mana pada to ko pak balu lawange ko lay buting. Aja na biasa-biasa. Iya, aja na megalada. Pa ko mati tu bayni mon ri me tu malay. Pasipulungan me tu bayni mon ri ken ri me lolo de nak bayni la kaita ko mati. Tuki lagi me lo mak bayni palai ko to mati. Ta coba ni gari rewa matu tanai bi. Maka dah kira-kira mak bayi ni kipak koto mak mate kak palingan maka dah minta rumiri ta aku gitu. Jadi upasan ni tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tutannya idi matarongang iboko tamawari aleta man rasa kita ya ko wije-wije iranuang tubuta ciwali nasa tomatoy ko taulang iranuang tubuta rapa ya ko anak ta iranuang balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masih ko lagi menatalipo ko capu idina ni de nang kana maga moki tu pak mendisi moki tu maga de irisat to aja nang kana mata lipo kana mention milau dui na irisat mana satu ya palai ko tomate ni palai ko tomate makanya tapas saja ngeleta aja na itaja tawe pakiringan pak kenri melo lo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makala maga sija na na lupa ko tomate na ligaga te jampag ligaga tarimo tu dungas so talungas so iya pada ko lah kay mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ya kotok ko nakiburu aja natatajang ni makara to sukuru na kong kana bawangi pasidakat malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija tak lena almarhum aja tama patu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tuh lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakah ipo Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu maloloe suri pegai istighfar na ko anak angkana tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban nih ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tau matoy 50 nang 10 na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri apa iya tu salawa ke istighfar ilalana apa malaikat milau dong ko po Allah Taala supaya dampangi dosa iya jadi di mato macocoy salawa na ta pegai iya di tau maloloe pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak kung kausaha jama insyaallah nalomo nya po Allah Taala tapi ya ko umur lautang nga patapulo pada umur kue berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilataw mani suro ni pegay salawana iya basanatan na buro iya dito wa kada mini mate de betongan na macaw alalangang macawi niya ngujuy apa de tu gaga tau tatamba umuru na kurang ni de gaga aja tak ada tatamba ni umuru ko seko ni de kurang niya tu apa ipatan tu 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tas sesuai pede loki tu makanya de gaga ya satu masa depan ya sange masa depan ngasuri mondri mi itu gaga ya sange masa depan itu suri mondri jadi apa anu ipatan tu dikurangi papa dia tu litapa taci di makohi makumonara maponco gitu mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 menit tu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia deta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anakmu dan alamanam aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo pasti mati mato yo pi malolo mako domo pe taja ko dia to mati malolo mati matoki makanya di tomato aja lalu tabata pak de mana satu mencari kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso ia ko digaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahun nama DC pas sidakan itu saya kira
Ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana nasibawai akata matuntu pak bisa ngagama. Maka dari Nabi bahwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitonganna tania tu pacalang, tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampai alim lebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi lihat desa nama kada nanigi tau malasa si susiwani si tau tu dosana nasusu kong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas barang alena penguluta Imamul Ghazali malakdak masara nyawana narekodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang kana masam-masamang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko kong Allah Ta'ala. Nerima kona naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu pak disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi ro tapi berakat narima kona naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomatona alena anak da almarhum maka da angka tu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo ano pura na tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam. Jadi itu okolino pura memang ni naukuru po ng Allah Ta'ala umuru Jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema decega atau de napatentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pairo. Jadi pertama napatentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji memang ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji ngokyolo na po ng Allah Ta'ala. De na mungkin masuk okolino ijajiangan na rekode na pura ma janji okyolo na po ng Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi makan okiromatu amatiangan na. Pada to idi makoko deki gagam misangi makadakin rogang ka atutungang iya. Mati pi na pwede sa makadaseko pe pasuka na pong Allah Ta'ala. Nairo na bita ang kapasan na lokoridi makaday na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Napasag ni po ng Allah Ta'ala na sabaata ki makada nanigi-nigi de na sukuro ki papedali na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musibah de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala. Yan na nakalaki makoko iro wija-wija amana bisa menjadi rezeki itu disyukuri. Wija-wijata sukuru ki nalingi po ng Allah Ta'ala na amanah kangi 2 telu wija-wija tapi nareko na pulay musibah sabara ki kemudian ia ko natentukan po ng Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa maka din po ng Allah Ta'ala ia ko maka din nabita ia ko din ulit tarimay ia ro patentuan na po ng Allah Ta'ala. Hadis Qudsi maka dari Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suris salai bilino yang kedua falyatlub rabban siwai suro ni sapa puang na sompay aja na naya na sompa ko din na melot tarimay anu pure upatentu iro
Jadi telum itu nasorongi syukuru ki papedalena sabara ki tarimi pacobana tatarimi ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata nama say pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tapakkalullah atau papada nabitta wattun namate anak aronena. Karena nabitta mabicu mo kasi namate asal na Ibrahim. Satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ni nena. Wattun namate teri nabitta. Gangka marica janggo na marica saruban na nabitta. Ada riwayat mengatakan bajunya. Teri nabitta. Jadi ya tu kotoko amateangang. Dena marigaga to teri. Aja tak kada dena wat diteri tay ko amateangang ide. Nabitta sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na teri nabitta tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anana. Jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabitta mati nasabak papujin na Nabi teloh ko anak-anak. Disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malak da ipoji na takko nalay po Allah Ta'ala na totari de na marigaga. Iya mina de na waddi ko totari tapi ati manolak ikatentuan na po Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong katau mati de na waddi totari. Iya de mesti ko tengerangi ro de na marigaga. Tidak masalah. Tapi denang kanalap polo kotie maka da ikhlas ka tarima puang aga puro tapat tentu enggak. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakkalullah atau tayakini maka da nalai dece nolli imasija puang Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasabah angka tu riwayat maka da angka tahu anak cidik betul ngana anak lotung ka kasi natako mabicu mopi na mate. Sisan na makadai malaika makutana magi pun na masija mate yaro na ero. Na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paru kanjak na aga nasa pong Allah Ta'ala. Maka ni pong Allah Ta'ala, hei malaikatku, angka aga-aga dimunri matu masalah nareko malampi sungat na yan anak. Aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imunri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna nika pakapere iya anak na dia ko malampi sungai. Makanya nalaga memang ni pong Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna iya ro jadi mak dimondero. Jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay deceng. Maka nanalay deceng nasabak magay dalam keadaan madece muinuli pong Allah Ta'ala. Deniris sengaja kam gara-gara ya romatu nana romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris. Jadi angka hikmana tuh ko na masimoki pong Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo untuk mapedece lokoredi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na idi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang. Ia tu makan jala dapat doang atau koto makada epo talenga ia mapede cengel lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ia ku pak bicarogi makada epo talenga ia makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kong kagaga nalengi pak angka tu tahu tania nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Ia ko nikmat betongan napa pedale, ia ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ia waktu nama motoro si gande-gande baine na kasi lo mabere jama. Si san na yaleng moto macan ring. Teman auto na napasalingku dia to nanite masigi
Mereka makuha tahu pak. Ya betul na usaha-usaha na mabicu mo pa. Makanya sampajan na, makanya bere jamakna, makanya bate na bicara loko pada na rupa tahu. Sisan na sugi-sugi ce de poh de nan ruletan kung kanapau. Makoro. Jadi angka tu tania pa pedale ya lengi tu teh. Pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala. Yan na riasan istidraj. Ya judul rupa tu ang kayasan nikmat, ang kayasan istidraj. Ya ko nikmat, pak bere na po Allah Ta'ala, tapi pede macawi ke po Allah Ta'ala. Ya miko na rekong ka pak bere ang kagaga nalingi po Allah Ta'ala to pede mabela istidraj na asal na. Yan ang mga kaya makukuha. Pak makaliguro ta kalisiden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga ya pokok tahu sugi-sugi memang mo de to nano ya biko tahu sugi bunga wah madari tu taliwa-liwa kong kanapau. Yang kedua tahu mapunai jabatan tahu denang kana punai jabatan tapi mapunai jabatan wah madari tu meraji-raji. Apalagi ko tulisan juto ni wah madari tu ya tu taliwa-liwa tu. Iya. Madari namo sandala na bicang ato. Namo sandala na dito nulik baway. Tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatu tu kong katau cek di porasi tahu pa kanja muji ko tahu pa anu mu ko tahu wah madari borro tahu make tu. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lay pigau istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate salasidin na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu ngotoy. Nomor sidi manasaletu pak dong manasa. Namutan niya indo na, namutan niya ambo na. Yang penting salamuy na salamato ilaw dong letu niya tu. Nah sabak Nabi tu kan padongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat. Iput tak dampeng salang ngarone we si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampeng tuy tau matappa arone we si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe. Itu. Jadi itu padongan na Nabi ta. Tapi iya ku ya ribaca Pak maripat. Ya naro pak doang de na mega cincolan. Ya ko ya ku ya pala mui. Ya mi ko de ta pala akarabani po tak dampang ang sinin na salang arone salam makun raye. Tau matappa arone we tau matappa makun raye. Ya matewe si bawa sinin na ya. Ya tuwe si bawa sinin na matewe. Ya ko mabik ko mo pi akarabani po tak dampang ang sinin na umat na Nabi Muhammad. Maya tuwe si baya matewe ko yo maraji mo pa matebawan ni. Maka itu kunru namanya rodeto dule baca iro kemudian maka daka onna pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa ku ya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe. Jadi ilau ini dampeng ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara gibani karbani pot tapasalama ka nga wijakku almarhume tapasagene yang ni kuburu na tapalapa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna ali malabina nabi Muhammad sallallahu po tapasi baway golongan iya tau angkay ngumasih iya na roma gampar. Jadi di mani ko tomatota iya ko neneta iya tilaw doang iya ko lakaita iya ropa doang tanya tau mati bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetongan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu ukusuri ukulala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu kukumate po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runto ka si basyapaat na nabita yero aja tak kada tau mati mi bawa na terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe yero tapau
Apa kaya napa yolo itu tilau memang ini pasalama ki sebelum tamai. Nah, ya ro. Jadi naro tilau ko to mapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro. Pota pasalama ka kasih. Kolino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Angka tu Allahumma ghafir agasane Allahu tak dampangi ka Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan kaya ribaca ko to matahya pacapura to. Yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro. Tapala manamu ya ro to. De ni apa lah? Iya. Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Pun milo alin runga ngak lokoridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapa calana api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutu ngelino wal mamat si bawa pitanana amate ngange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal. Iya naro padongang iro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku capat na tahayya sebelum beresal langit. Apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu jadi iya manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu iya jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki WC na to jambang kita tutu yulut tak. Jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na de na tutu ulun na patak kalupat tu. Iya. Kaya kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisan. Yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu apa itu matot tariolo na memanre nala songko na jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka ti kata toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kalupang iya Pak maka tiga tu na baca mana tu batu kiburu lalak mata na nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na toman re no makaliliang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'ra fajalahu ghusaan wa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Nampai patarrog angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ami ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, kun ada api sanuqri'uka fala tansa lepan ni tabaca kapitu ya ulangin apa patero kung kana tak tasuri baca ro angka tu pagoro makaliya katani ulu angka tu makada na mode ibaca bami berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa itu kemudian jadi makada ka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi suratul Fatihah si basura al-Ikhlas ang kabo surah Yasin dan tahlil
tahlil itu sitonganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanah Rasul. Iya. Itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya tu baca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aje na tau matewi ya tu baca. Ya koko ki tujunna ulunna Fatihah ibaca. Iya. Ya jidun rupa tuh. Ya koko ki tujunna aje na biasa tiak katani aje na dibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko ki tujunna ulunna biasa ya kata nisarana dibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewe umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi. Padamu itu HP we ko lipat dengi na to mau WA angka WA tama tuh demi panapita. Aktif pipe mamatu napang kamana tama. Mako mati itu tau matewe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu na pamoba makir pada kong katau matalipo pada kong katau ma WA ya ko mati HP ka denoni tapi ia na aktifkan pemang ternyata kemana ni tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra polok ko tanay ipancaji polok ko tanay pe mangiparewa mati niero wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko pe matanay matu ipatuo ya ko tuo ni matu tamamanan ni sinin na yaro malak mandecengi pura yakiring sampai itu jadi aja tak kada mati ni de na gagal letu ni de maka day nabitta mape nabitta ni law dogang itaw matewe ko de na letu pa dogang ito kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innamat amanas saura tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabitta ko dia nalatu pandongang ilo ko tomate nalena tu nilaw dogang ito mate akhir iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makoko nase ko mate ite de nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin maselam iya na tu ampe kong katau mate nakada aja na mitalada mutaro mega makoro mega lade waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto ito mate masampajan toko ngikama de atan nalarimu mak de yede na kanai kawajibas sampaja tau mate de ya na mate na tade na kanai tau matinre lagi bu de na kanai kawajibas sampaja ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesad di sure lo masampaja su napay subu tu apa napay moto makiro ini kaga hukukan na itu tau matinre moto pinapanakan na hukum yan na tunaka na to materiolo aja de na wadi mabicara aja na mo nananana maka na didin ka tu tau pa ko tarlamba ide to na mate itanay makaya kan lo di nakada de na wadi mate maka dami aja na mo bicara pak ya komonro si kumapakaraja curi tapi de terlamba no mako amiro de na mariga ko mabicara ka to tanay ki ate mo ki ha mapudain ka de masika ka jolo me kalau majene de paupura je masampaja subuh he de na mariga de ka tu maka de na wadi mate de mina wadi to monro macurita apa takala terlamba ni aja monro syukur tubuh terlambat ni monro sia mata dralu sia macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi tapahang jadi de tu gaga karena tu tau tinro tu tau matinro latu moto padamu itu marana ya nang katau marana napa aja marana sure dio itu tau marana si tau ngana ko pure marana sure dio iya sure dio napa majene nalo masampaja ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na marana ya kong katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja su mana marana mangaribi manina paja marana laoni suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito padamu itu lo ibius itu kabe sama kunrei ko mimana ibius to yan na tu ampai kong kamakunrei namelo ibius ko nadapi ni betul loro tapos si jama meman ni apa moto kamaki no kuniki buru itu kade ni risang maka de pasi jama meman ni sampajang kade din di semaka de ibius matugi atu matarugi mate kade risang terutama tu si makunre ko memi mana jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino tapi ya to mi tu mapat di ko
madece ni ya sama dece tau pura boting kemudian siale kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu tapi ia kodena boti itu dia nama pedi. Iya, tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya kau tahu pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi jenang katau mimana deni setap pajaji bawang, mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tadi di makun reye makada mapat di koto mimana we tania palag gado satu. Yang tu nah kada nabita, ia tu tau silalona jaji anak na mimana pada tau silalona jaji. Mampaci dosana nya tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Iya jadi makir kemudian ona kada kau nak pak dong yang kedua sumbang upasangit loko tongotonna alena almarhum Ardi Salam taki buarangi wakaf pak anak tak buarangi wakaf pak magi-magi modelnya yang penting wakaf. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kena baca itu malolongan ni pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi. Itu terutama suk jadang imang itu. Katu suk jadang kagabus na mumpa. Maka jalan dah itu pak. Itaro konrong imang ya pak degaga masigi dega iman na. Tak nasampa aja tetong kaya ko jamaah na wadi motat din tapi ako imatata ito din napake ka makiro itu wadi makadalyang isu jadangi mang napake iya kemudian ya ko tanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sabak jaran ito mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda makoko adin na katani korang HP mani pak matangangi mengaji na wadi tumi tawi aku mau mengaji dan lesi si matan loban re iya jadi aku tomato ya mau patume ke mengaji pak ini sama HP we iya apa iya tu otak na teh jaji makokoe si bawa otak na tomato tamakokoe yang kewe demeto tu na pada de na pada kemampuan na makanya tu na nak bicuy makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar di pak jaluk nih di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimen re makohi mako mematoi de meto mako otak na mematoi sesuai dengan saman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada werak ji paji aguran anak mako ko di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi nah iya mako ko anak kali-kali ni anak de otak na mematoi sesuai keadaannya jadi aja nah ini pak itu koto mato ya leng HP madari itu maka dari pesan memang nyoko tuh mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanya nih kau makin robuk dia namanya dosa iya aja nata mega mah HP pak mega toje itu tomato mak bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja nih itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah iya kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelingan lalu nang kadita 10 sabutannya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai jadi bisa digabungkan ia tuh matepu karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namo dia na tepu itu dia letuk mato nanape teperikan tu dia ini sangi mereka eka dari 5 sabu na bawa jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na termasuk susah na dia na kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah iya jadi nang angkat tau beso untuk masung basi 100 sabu na sumbangan na 10 sabu na tapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia aga jenazah 100 sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia na kena salah catat malaikat de iya na pa mo parikan to nisangi makare seko menat dereng
Apalagi itu tamay liman na tulinagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaika. Maka dililimasak bumi aja na sampay. Itu na isang. Jadi itu kuncinya. Makanya wadita pa siya cure. Kemudian usahakan kita siya rewi ki buru na kung kawatulo ki masyara-syara ko buru. Apa iya tu siya ko buru. De tu na paada ko ilaw dong ito matewe. Padami itu ko to matoy makukoy. Ya ko tomatota na tos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angka ko tomato angka anak talo sompa to angka anak no ko Malaysia angka anak na ina dia tu na pada ko matalipom mi si bawa kong kay hader de na pada pa ko makade ko Malaysia nak talipom mi ramalan matalipom maga tuma madisi-disimoki gatu makami tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makolek ba tu tau matewe na rekui kiringan ngipak doang si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan ya jadi kue jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai tero mate loki syara-syara maka dah itu matu laki tau ko kibur lawan jo na bayi ne dia kana lo mitai-tai itu Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus perengkalingan nama koto yana tu ampai nabita kota me kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur magai nasaba nang kalinga yang kedua nabita kota me kiburu aga napi kau kupure mak beresalang mak kede nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungange misalna ku iki buru ne patapulo jongka na aje musalay ya tu romal lemak nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo di sandala nang kalinga makanya tu alam kubur disebut alam barsa ya senge barsa tirai ya kipak bicara gi sampiran angka sampiran ko bolata ya ro sampiran pak danri to pak danri ke manipi ya kulai celeng kita saliwa pita maka deweng ke yano mak baja ayana riasa barasa makanya tuh toki kibure tembus tuh pakai tanah lokolino ini tuh ampai asang alam barsa ya aja tak ada komati ini tuh ampai dia nawat di toko pau-pau ko tolok kiburu maka dani ga kibure nana tahu pakat di daya tuh biasa nah satu iya natet tuh nabita ipaujana sabak sampai itu gare aturan nabita aja mau julekai batu kiburu aja mau julekai pada kuliu ite ku yasek na niya julik kay yasek na yang kedua aja mutudangi batu kiburu aja bikinnya angka labiran na nasa nabita mo labirang itudangi awara maldo do macolo wa jujumu lolongolimu nan repi na tudangi batu kiburu itu pacalan dila angka po to ko leki buru eta panala pelo na nalo tudang korona po mapak darumpuh iya jadi itu dia nawading kemudian isuroki ko nabita lega isandala ko tama ki buru kecuali roki buru masari suroki legai magi dilega nasaba pada ko tama bolana tawe talaga isandala ta pada itu abere sala ko yolo lega isandala mo aja mo jule ki buru aja mo tudang ke se na ki buru illo dongang aja mo paujai nasaba nang kalinga mana na bersilaturahmi itu tau mate iya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demu loma lepak dong apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin iya natu nak siket dagi tau mate tapi angka tau dena salaki buruna tulimon romeo ko marewa ni te pole make dagi dopak dong makada magi ko tulimon ro makada angkamu ya anakku tuli kiringan de to na paralu ka lo malah iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan iya takiringan tanya sumbang pak dong abana na den to ka modalana yero dia ka modalana ko sumbangan ang kadui pake dui madari madareke idi lagi maka cipi aja na pak dong na ya ko pak dong makunruto ai makunruto ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa ibuarangi wakapa agi modelena kemudian yang kedua usahakan itu laudong kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasyari wiki buruk. Ia mitu kokui hadesa makan jalan atau masyarakat ku jumai masyarakat buruk.
paling makanya tu ko wani cuma demi itu berani di itu pak ko tate 10 si di wani la tu tate apa subu napa to rewa ai makura-kura to lo masyarakat kubur pala ko makunrai pak ya teh masyarakat kubur mako kalau menije mas selfie lo meni mak baris ya ko kibur napa gede pete ini hari ini siara iya agak siara nah lo mau mas selfie gitu tapi itu nak tahu komedi kumuru kampung nate tau kacucu mi kukungkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun na ini untuk orang tuanya. Nah sabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus Kemudian yang kedua ya rosa habakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai ko mani kekama katu biasa nomor noko ape. Tatanai angka kama sangkutan na istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya ko meki halalakan ita halalakan nah sabab iya tuh tawede na mungkin ta masuru ga ko de na mapacing jadi ya ko angka dita na inra tawe ta halalakal ko nu cede mani aja tak kada kopi sorry bon dito mapasilolonga togang itu apa ampari ko de tama tengah tama suruga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang eta wede pernah selesai meki tama maka da malaikat jolo aja muntama na kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadimu ninra dia sayanu sapa jolo de na cocok tama teh tu ko de na selesai mana aja tak kada tawe minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja ya kuidi ninrang ngata gata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga. Pak salah perhitungan itu kok nggak tahu maka ada deh. Kok besok mau di lausi nggak kok sisi nggak tahu nggak kok pada kok terlambat tamah. Iya, ya natu nakada fa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau memutihkan, menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya, maka itu lebih baik bagimu, kata Allah. Pengalah ta'ala makada. Ya nang kata minra na denu le wajah ya dan pengabawan nih lebih makanja ya tuh daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minra ngidita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na so minra ngidiku 10 juta. Iya kona wajah kona alay tapi iya kodena wajah ko uhalalakan. Aja mau tak podangi to minra nya. Pak dito nga ito na wajay. Asa wade na ni wajay. Yan na pangaboki. De. Yan na ito nakadataw matot tariolo. Iya tu papinrang isito nga natatnya papinrang. Iya mina papinrang ko na wajay kita we. Iya ko yaling ite paparimang miyasan na. Si sala. Iya sangi paparimang ibantuy. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na wajay pero dita puray na pake na piyasang inrang. Makanja pahan atau mata riolo tomatomon rito manatu makokoy maka kandoy itu jadi yang pai kong kata memen rangi dita kapina dia 10 juta kotis sangya te maka dade je dule wajai na makalasi ko iya minrangi tabantu bani maka dade gaga ko 10 juta tapi bantu banu si di juta pake niya to pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakubani ro apa ka meto tu tau ina mata pinrang na titi nang kamakala mesya minrang na pay mabiresa lerisa me makadalaan ni romesya minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhum yang kakak masangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruh gara-gara ya lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala kusurimonri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasi ipasi pulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isat na lino mapamula to mate pamula gila tu mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tahu tu le runtuh lakai na bayine dia nu le si runtuh aja takkan kamu lakai kriedi di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bon rilakai tuntu bayine na bayine tuntu ilakai na asama de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po ngala taala
Warang parangnya dia tu nia punai itu amanana dia tu kayak punai. Dia kagak. Iya mia tu pagasana dale na lengi ko ngalata la nia sidakang. Iya mia dia punai. Paya punai nia palana dia na mungkin ala tahu Iya ko tomate dia tanala na tahu bau. Iya kong ka warang parang salai ko tomate kan anak ai punna. Ya sangi warisa. Selesai kan. Tenene di punna. Makotoro ko tu ini makun rai empe makada aja jen megala ada ulawat tau libu. Pasilonjo tanggang kasiku. Kamana ni tempel mon riban ri katoni mon rokong kato lala mana pada to ko pak balu lawange ko lay buting. Aja na biasa-biasa. Iya, aja na megala ada pai ko mati tu baini mon ri me tu male. Pasipulungan me tu baini mon ri ken ri me lolo de nak baini la kaita ko mati. Tuki lagi me lo mak baini palai ko to mati. Ta coba ni gari rewa matu tanai bi. Maka dah kira-kira mak bayi ni kipak ko mate kak palingan maka dah minta rumiri ta aku gitu. Jadi upasan ni tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tutannya idi matarongang iboko tamawari aleta man rasa kita ya ko wije-wije iranuangan tubuta ciwali nasa tomatoy ko tauleng iranuangan tubuta rapa ya ko anak ta iranuangan balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masikola ya minatalipo ko capu idina ni de nang kana maga moki tu pak mendisi moki tu maga de irisat to aja nang kana mata lipo kana mention milau dui na irisat mana satu ya palai ko tomate ini palai ko tomate makanya tapas saja ngeleta aja na itaja tawe pakiringan apa kenri melo lo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makala maga sija na na lupa ko tomate na liga ka te jampang liga tarimo tu dungas so talungas so iya pada ko lah kay mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita na tito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ya kotok ko nakiburu aja na tatajang maka to sukuru na kong kana bawangi pasti dekat melalui pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu lah suri mondre awija-wija tak lena almarhum aja tama patu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakah Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja tempat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu malolo suri pegai istighfar na ko anak angkana tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilo mo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban nih ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tau matoy 50 nang pulo na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri apa iya tu salawa ke istighfar ilalana apa malaikat milau dong ko po Allah Taala supaya dampangin dosa iya jadi di mato macocoy salawa na ta pegai iya jadi tau malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale kung kausaha jama insyaallah nalomo ya pong Allah Taala tapi ya ko umur lautang nga patapulo pada umur ku berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilataw mani suro ni pegay salawana iya basanatan na buro iya dito wa kada mini mate de betongan na macawe alalangang macawe niya ngujuy apa de tu gaga tau tatamba umuru na kurang ni de gaga aja tak kada tatamba ni umuru ko seko ni de kurang niya tu apa ipatan ko 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tas sesuai pede loki tu makanya de gaga ya satu masa depan ya sange masa depan ngasuri mondri mi itu gaga ya sange masa depan itu suri mondri jadi apa anu ipatan tu dikurangi papa dia tu litapak taci di makohi makumonara maponco gitu mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana tu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pesadia leta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak
Aja tak kada matoa pi cuma memang matoa dia na mungkin mati malolo. Pasti mati matoa. Yo pi di malolo mako domo pe taja ko dia to mati malolo mati matoki. Makanya di tomato aja lalu tabata. Pak de mana satu mencawin. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ia kode gaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahu nama DC. Pas sidakan itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana nasibawai akata matuntu pak disangang agama. Maka dari Nabi bahwa syahid. Maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitonganna tania tu pacalang. Tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampe alim lebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi tahu malasa si susiwani si tahu tu dosa na nasusuko Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas barang alena pemuluta Imamul Ghazali malada masara nyawana dari kodena malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kodenang karena masam-masam mengrilalan nasi ulangnya masalah nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu pak disangang. Kemudian yang kedua napakan naila sa po Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi ro tapi berakat. Narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomatona alena anak da almarhum maka da angka tu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala. Sitongan na din na layolo. Ano po ranapat tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam. Jadi itu okolino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umuro Jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema DC atau D. Napa tentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pair. Jadi pertama napa tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji nga memang ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji nga ngokyolo na po ng Allah Ta'ala. De na mungkin masuk okolino ijajiangan na rekode na pura majanji okyolo na po ng Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi makanok kiromatu amatengan na. Pada to idi makoko deki gaga misangi makadakin rogang ka atutungang mate pi na pwede sa makada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala. Nairo na bita ang kapasan na lokoridi makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Napasagi po ng Allah Ta'ala na sabaata ki makada nanigi-nigi de na sukuro ki papedali na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musibah de to na ikhlas tarimay katantuan na po ng Allah Ta'ala. Yan na nakalaki makoko iro wija-wija amana bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wija tasukuru ki nalingi po ng Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2 telu wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah, sabara ki. Kemudian ia ko natentukan po ng Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena,
tatarimay na si baway ati malapa. Maka day pong Allah Ta'ala yako maka day nabita yako din ulit tarimay yaro pakatantuan na pong Allah Ta'ala hadis kutsi maka day pong Allah Ta'ala falyahruj minal ardi suruh salay bilino yang kedua falyatlu rabban siwai suruh ni sapa pong nasumpay aja na naya nasumpa ko din na melot tarimay anu pure upatanto yaro jadi talum itu nasurongi sukuru ki papedale na sabara kita rimay pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masih pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang cuma alena anak tapak kalullo atau papada nabita watun namate anak aronena karena nabita mabicu mobil kasih namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki. Nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim. Pada sisa tapanan ni nena. Watun na mate teri nabita. Gangka marica janggo na marica saruban na nabita. Dari baik mengatakan bajunya. Teri nabita. Jadi itu kotoko amate angang. Dena mariga kato teri. Aja tak kada dena wat di teri tay koma amate angang ide. Nabita sendiri manasa nabi. Mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na tari na bitta tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anana jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no na bitta mate nasabak papujin na bitta loko anana. Disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malak da ipoji natakko nalay po Allah Ta'ala natotari dena marigaga iya mina dena waddi ko totari tapi ati manolak ikatantuan na po Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong katau mati dena waddi totari iya de mesti ko tengerangi ro dena marigaga. Tidak masalah, tapi denang kanalap papolo kotie maka da ikhlas ka tarima puang aga pura tapat tentu enggak. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalullah atau wi tayakini wi maka da nalai dece nolli imasija puang Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul ngana nolli dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam. Nasabah angka tu riwayat maka da angka tahu anak cidik betul ngana anak lautung ka kasih natako mabicu mopi namate sisan na makadai malaika makutana magi pun na masija mate yaro nana ero na tahu pakanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paru kanjak na aga nasa pong Allah Ta'ala maka ni pong Allah Ta'ala he malaikatku angka aga-aga dimunri matu masalah nareko malampi sungat na yan anak aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imunri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna niga pakapere iya anak na dia ko malampi sungai makanya nalaga meman ni pong Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna iya ro jadi mak dimondero jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay deceng nasabak magay dalam keadaan madece muinuli pong Allah Ta'ala. Deniris sengaja kam gara-gara ya romatu nana romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris. Jadi angka hikmana tu ko na masaymuki pong Allah Ta'ala angka agaga nalagama diolo untuk mapedece lokoredi iya na tu ampay ko to milaw dong aja na hindi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang iya tu makanja lah dapat doang atau ko to makada po talenga iya mapedecengel lokoria dan tidak menyebabkan aku jauh darimu iya ko pak bicarogi makada po talenga iya madecenge aja nasabari umabela polo koridi po
Iya. Jadi kung kagaga na lingi, paangkat tu tahu. Tanya nikmat, pak don rupa tu, pak beri na po Allah Ta'ala, angka mancaji nikmat, angka mancaji istidraj. Iya ko nikmat, betungan na papedale, iya ko istidraj, pak beri na lingi, tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ya waktu nama motor, si gande-gande, bayi na kasih lo mabere jama. Si san na yaling ngoto, macan ring. Teman auto na napasalingku, dia to nanite masigi Mereka makuha tau pak. Ya waktu na usaha-usaha na mabicu mo pa. Makanya sampajan na, makanya bere jama na, makanya bate na mabicara lo ko pala na rupa tau. Sisan na sugi-sugi de poh de nan ruleta no kung kanapau. Makoro. Jadi angka tu tanya pa pedale ya lengnya tu teh. Pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala. Yan na riasan istidraj. Jadi don rupa tu angka yasan nikmat, angka yasan istidraj. Ya ko nikmat, pak bere na po Allah Ta'ala, tapi pede macawi ke po Allah Ta'ala. Ya mikona rekong ka pak bere kagaga na lingi po Allah Ta'ala untuk pede mabela, istidraj na asan na. Iya nama kay ka makoko. Pak makaliguro ta kalisiden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga Ya pokok tahu sugi-sugi memang mo de to nano ya biko tahu sugi bunga po. Madari tu taliwa-liwa kong kanapau. Yang kedua tahu mapunai jabatan. Tahu dia nang kana punai jabatan apa mapunai jabatan. Wah madari tu meraji-raji. Apalagi ko tulisan juto ni. Wah madari tu ya tu taliwa-liwa tu. Iya. Madari namo sandala na bicang ato. Namo sandala na dito nule bawai. Tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatuh tu kong katau cek di porasi tahu pa kanja muje iko tahu pa anu mu iko tahu pa wah madari borro tahu make tu. Iya. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai din na keluarga ta imak gibija-bija imak gitu matoy nomor di manasaletu pak dong manasa namutan niya indo na namutan niya ambo na yang penting salamui na salamato ilaw doang letu niya tu nah sabak nabi tu kan pak dongan na Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat iput tak dampeng ngisalang ngarone si bawa salamakun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampeng tuy tau matappa arone si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe itu jadi itu pak dongan na nabi tapi iya ku ya ribaca pak maripet ya naro pak dongan de na mega cincolan iya ku ya palamui ya miko de ta pala akarabani po tak dampang ang sininna salang arone salamakun raye tau matappa arone tau matappa makun raye iya matewe si bawa sininna ya iya tuwe si bawa sininna matewe iya kumabe komo pi akarabani po tak dampang ang sininna umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ku ro maraji mo pa matebawan ni maka itu kunru namanya ro deto dule baca iro kemudian makadaka onna pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa ku ya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampeng iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi ilau ini dampeng ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko di tisapak basare bicara gibani karbani pot tapasalama kang wijakku almarhume tapasagene yang ni kuburuna tapalapa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna ali malabina nabi Muhammad sallallahu po tapasi bawai golongan iya tau angkai mu masih iya na roma gampar jadi di maniko tomatota iya ko neneta iya neti lodong iya ko lakaita iya
Iya ro pak doang tanya tau mati bahwa di lau doang wat dingi pakai kalimat matu kebetulan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama to ka matu ko suri ko lala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu ko kumate po tamasay ka ako surimon ripo tapas irunto ka si basyapaat na nabita iro aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe iro tapau apa kaya napa yolo itu tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay nah iro jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro po pasalama ka kasih kulino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal situngan kaya ribaca ko to matahya pacapura to yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro tapala manamu ro to de ni apa nak iya Allahumma na'udzubika min azabil qabri pumilo alin runga ngalo koridi puliri pacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungalino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal iya naro padongang iro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal langit apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu jadi iya manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itoy iya jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo napatak kalupang nomor sidi iya ko tama ki WCW na to jambang kita tutu yulut tak jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na de natutu ulun na patak kalupat tu ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisan yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu apa itu matot tagiolo na memang renala songko na jangan biarkan kepala terbuka ketika makan kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka ti kata toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kalupang iya Pak Makati ketemu na baca mana tuh batu kiburu lalak mata na nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na toman rek no makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal ma'ra fajalahu ghusaan wa sanuqri'uka fala tansa itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali nampai patarrug angka selesai supaya kuat ingatan kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang itu iya jadi tapala mo sabbihisma to iya kun ada bisa nuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya ulangin apa patero kung kana tak tasuri baca ang katupa guru maka liya katani ulu ang kato maka dana mode ibaca bangi
Berdoa ketika sampai sanukri'u kafalatan sa. Itu. Kemudian jadi makadaka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringan ngi tabacangi surat Al-Fatihah si surah Al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu situnganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanah Rasul. Itu memang situnganna untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya dibaca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aje na tau matewi ya dibaca. Ya koko kitujunna ulunna Fatihah ibaca. Ya jidun rupa tuh. Ya koko kitujunna aje na biasa tiyak katani aje na dibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko kitujunna ulunna biasa ya katani saratna ibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewi umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP kalau lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu demi panapita aktif pipe mamatu napang kamana tama makomati itu tau matewe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu napang moba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP kak denoni. Tapi ia aktifkan pemang, ternyata kemana nih tama pemang, makitu nasabah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok koko tanay ipancaji, polok koko tanay pemang iparewa, mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oko pemat tanay matu ipatuo. Ya kau tuo ni matu, tamamanan ni sirin na ya romalak mandecengi pura ya kiringan. Sampai itu jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni dia maka dia nabita mape nabita ni lau dongang itu matewi ko dia na letu pak dongang itu kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna man nasara tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabita ko dia na letu pak dongang ilo ko to mate na lena tu ni lau dongang itu matewi akhir iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makokona se kumati tede nagaga selesai urusan. Ini iya selesai metuni urusan na tau mate. Idi mani tau tu makuraga pekui carana na tatamba malakna. Apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin. Maselam iya na tu ampe kong katau mate nak kada aja na metalada mutaro mega makoro. Mega lade waktu sampajan na liwang. Maselam matoko tu komoto itu mate masampajan. Tokong ikama deh tan nalarimu mak deh. Jadi nak kena kewajiban sampaja tau mati deh. Ya nak mati nak tadi nak kena tau matin re lagi bu dia nak kena kewajiban sampaja. Ya nang katau mapamule tate si diwani natinro tate asirama ni elenoto napa pesad di sure lo masampaja subuh napai subuh tu apa napai moto. Makiro. Ini kagak hukum kena itu tau matin re moto pinapa nak kena hukum. Yan na tunaka na to materiolo. Aja din na wadi mabicara. Aja na mo nananana. Maka na didin ka tutaw pa ko tarlambay. Dito ko na mati itanay. Makayam ka lo. Di na ka na din na wadi mati. Maka dami aja na mo bicara. Pa ya komonro si kumapakaraja curita. Pwede tarlamba no. Mako roda na marigaga. Kumabicara ka to tanay ki ate mo ki ha. Mapunahin ka na yung masika kajolo me kalau majin. De paupura aja masampaja subuh he. Dan na marigaga. Dia kata maka dia nawat di mete, dia minawat di tomon rumah curita. Apa tak kala terlambat ni aja monro syukur tubuh. Terlambat ni monro sia mata dulu saya macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi terpahami. Jadi dia tu kagak kenanya tu tahu tinro itu tahu matinro letuk moto. Padamu itu marana. Ya nang tahu marana. Napa aja marana sure dio. Itu tahu marana si tahu mana kopure marana sure dio. Iya. Suri dio napa majene nalo masampaja ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na warna ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja subuh na marana mangaribi manina paja marana laoni suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito padamu itu lo ibius itu kabe sama kunrei ko mimana ibius to yan na to ampay kong kamakun rey namelo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni
apa moto kamaki no kuniki buru itu kade ni risang maka dia pasti jamak memang disampajangnya kade dia semaka dia bius matugi atu matarugi mate kade risang terutama tu si makunre ko memi mana jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino tapi ya Tommy tu mapat di ko Madece ni ya sama Madece tahu pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu tapi ia kode na boti itu dia na mapat di tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ia tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Ia ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga ka gora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nak kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang. Mako memang de metu gapat dina tu. Karena dihilangkan. Jadi aja tadi di makun reye maka mapat di kotomi mana we tania palega dosa tu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalona jaji anak nami mana pada tau silalona jaji. Mampaci dosa anak. Yana tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Jadi makir. Kemudian Ona kada kau nak pak dong yang kedua sumbang. Upasangit loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi waka pak anak tak. Buarangi waka pak. Magi-magi modelnya yang penting waka pak. Termasuk kan sebenarnya ini adalah waka. Termasuk ya. Ya kena baca itu malolongan ni pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katu suk jadang kagabus na mompa maka jala da itu pak itaro konrong imang ya pak degaga masigi dega iman na tak nasampa aja tetong kaya ko jamaah na wad di motat ding tapi ako imatat itu lina pake ka makiro itu wad di maka dalang suk jadang imang na pake kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomato ya nak muda emang koko ade nak kata ni korang HP mani pak matangangi mangaji na wadi tumi tawi ko mau mangaji na lese si matan na loban re jadi ya ko tomato ya mau patume ke mangaji pak ade ni sama HP we apa ia tu otak na te jaji makoko si bawa otak na tomato tamakoko yang kewe demeto tu na pada de na pada kemampuan na makanya tu nak bicuy makoi ku yelengi HP talung ngasomi tapalancar dipak jelok ni dok di mana tapa makohi ia tu ko nene na sila da soro gimenre makohi mako mematui de meto mako otak na mematto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada werek ji paji aguron anak mako ko di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi na iya mako ko na makali-kali ni anak de otak na mematto sesuai keadaan jadi aja na ini pak itu kotomato ya leng HP madari itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanja ni kau maki robuk dia namanya dosa iya aja nata mega mah HP pak mega toje tu tomato mak bautanan itu 5 WA mano mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah iya kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelingan lalu nang kadita 10 sabutannya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai jadi bisa digabungkan ia tu matapui karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namun dia nak tapui itu dia letuk mato nanape taperikan tu dia ini sangi malaikat akan dari 5 sabu na bawa
Aja nah. Iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na termasuk susah nah dia kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah. Iya jadi ang katau beso untuk masumba 100 sabu na sumbangan na 10 misa pun tapu panitia we na pinro ko Facebook maka na panitia gajanasa 100 sabu ja sumbangan. Ancaji masalah padahal dia kena salah catat malaikat de ina na pai mo parikanto ni sangi makare seko menat bereng. Apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sab bumi aja na sapan. Itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadita pas secure. Kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara ku buruk. Apa ya tu siara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matewe. Pada mi tu ko to matoy makukoy ya kotomatota na tos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko tomato angke anak talo sompa to angka anak no ko Malaysia angka anak na ina dia tu na pada ko matalipom mi si bawa kong kay hader de na pada pa ko makade ko Malaysia nak talipom mi ramalan matalipom maga tuma madisi moki gatu makami tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makolek ba tu tau matewe na rekui kiringan ngipak doang si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan ya jadi kue jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai terno mate loki syara-syara maka dah itu matu laki tau ko kibur lawan jo na bayi ne dana kana lo mitai-tai itu Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus perengkalingan nama koto yana tu ampai nabita kota me kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur magai nasaba nang kalinga yang kedua nabita kota me kiburu aga napi kau kupure mak beresalang mak kede nabita 40 jongka na aje mumusalain na palamungange misalna ku iki buru ne 40 jongka na aje musalai ya tuon romal lemak nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala nang kalinga makanya tu alam kubur disebut alam barsa ya senge barsa tirai ya kipak bicara gi sampirang angka sampirang ko bolata ya ro sampirang pak danri to pak danri ke manipi ya kulai celengi tai saliwa pita maka deweng ke yano mak baja ayana riasa barasa makanya tuh tok kiki bure tembus tuh pakai tanah lokolino ini tuh ampai asang alam barsa dia aja tak ada ko mati ini tuh ampai dia nawat di toko pau-pau ko toloki buru maka ni ga kibure na tahu pakat di danya tuh biasa nah satu iya natet tuh nabi tai paujana sabak sampai itu gare aturan na nabi tai aja mau julek kai batu ki buru aja mau julek kai pada ko liu ite ku yasek na niya julik kay yasek na yang kedua aja mutudangi batu ki buru aja bikini ang kalabiran na nasa nabi tamu labirang itu dangi awara maldo do macolo waju jumulo longolimu nan repi na tudangi batu ki buru itu pacalan dila ka poto to ko leki buru eta panala telo na nalo tudang corona po mapak darumpuh iya jadi itu dia nawading kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko tama ki buru kecuali roki buru masari suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko tama bolana tawe talaga isandala ta pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule ki buru aja mo tudang ke se na ki buru illo dongang aja mo paujai nasaba nang kalinga mana na bersilaturahmi itu to mate iya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demu lomala pak dong apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah maghfiril muslimin iya datu nak siket dangi tau mate tapi angka tau dena salaki buruna tulimon robe ko marewa ni te pole make dagi do pak dong makada magi ko tulimon robe makada angkamu ya anakku tuli kiringa de to na paralu ka lomala iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringa iya takiringan tanya sumbangan pak dong apa na den to ka modalana yero dia ka modalana ko sumbangan ang kadui pake dui madari madareke idi lagi maka cipi aja na pak dong na
Iya, ya ko padong makun ruto ay makun ruto ngang itu. Iya, jadi itu yang penting saya wasiatkan. Jadi telua taki buarang iwak kepa, buarang iwak kepa, agi modelnya. Kemudian yang kedua, usahakan itu laudong kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong, itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kokui hades makan jalan atau masyarakat kujumai, masyarakat buruk. Paling makan jat tu kawani, cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si diwan nila tu tate apa subuh napa to rewa ay makura-kura to lo masyarakat buruk. Pala eko makun ray. Pak ya teh masyarakat buruk makoko lo menije mas selfie. Ya lo meni mak baris ya koki buruk. Napa gede pete ini. Hari ini siara, iya, agak siara. Nah lo mau mas selfie, yang gitu. Tapi dia tuh nak tahu komedi. Kemudian kampung nanti tahu kecucu mi kukungkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anun ini untuk orang tuanya. Nah sabakam mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus Kemudian yang kedua ya rosahabana ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tanai bi komani ke kama katu biasa nomor noko ape. Tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai. Iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakan kita halalakan. Nah sabab iya tu tahu na mungkin ta masuru gak dia nama pacing. Jadi ya ko angka di tanain ratawe tahalala kalali ko nu cede mani. Aja tak kada ko pe sorry bon dito mapasilolonga tongang itu. Apa ampari ko de tama tengah tama suruga. Ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang ya tahu pernah selesai. Meki tama maka malaikat jolo-jolo aja muntama nak kamu patu sangkutan. Maka daga maka dangka di muninra dia sayanu sapa jolo. Dia na cocok tamat itu kau dia na selesai mana aja tak ada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi minrang ngata gagata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga. Pak salah perhitungan itu kau nggak tahu maka ada deh kau besok mau dilau singa kau sisi nggak tahu nggak kau pada kau terlambat tamah iya na tuh nak kada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagi kata Allah. Pengalah Ta'ala mah kada. Ya nang kata minra na denu le wajah ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tu daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minra ni dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na so minra ni di ku 10 juta. Iya ko na wajah ko na alay tapi iya ko de na wajah ko uhalalakan aja mo tapodang ito minrangnya pa dito nga to na wajay asa wade na ni wajah iya na dampang amboki de iya na to nakada to matot tariolo iya to papinrang isito nga natatnya papinrang iya mina papinrang ko na wajah kita we iya ko yeling ite paparimang miyasan na si salah ya sange paparimang ibantui tapi duita na pa ipake iya ko inrang na waja pi rodita pura na pake na piyasang inrang makanja pahan na tomata riolo tomatomon rito manatu makokoy makakadoy itu jadi iya pa kung kataw meminrang edita kapila di 10 juta kotis sang yate makadade jadi le wajai na makalasi ko iya minrang tabantu bani makadade gaga ko 10 juta tapi ubantu banu si di juta pake niya to pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakubani ro apa kami to tahu ina mata pinrang na titi nang kamakala mesya minrang iya napay mabiresa lerisa me makadalani ro mesya ro minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakama sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruga gara-gara ya lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasidra ipasi pulu ngoko Mario
Napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh. Apalagi ko sinin na isa na lino mapamula to mate pamula gila tu mate pacapur ni. Tule ka kira-kira runtuh. Dia tule namo anak tamatu de tu le runtuh. Lakai na bayine de no le si runtuh aja takkan kamu lakai kriedi. Di gaga sisinga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na. Asama de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nia punai tu amanah nami de tu kayak punai de gaga ye me tu pagasan dale na lengi po Allah taala nia sidakang ye me dia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de tanalana tahu bau iya kong kawaram parang salai ko tomate kan anak punah ya sangi warisa selesai kan tenene di punah makotoro ko ini makun rayem pe makala aja jen megala ada ulawat tau libu pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni mon rokong kato lala mana pada to ko pak balu lawange ko lay buting jana biasa iya aja na megala ada pa ko mati tu bayne mon ri me tu malay pasipulungan me tu bayne mon ri ken ri me lolo de nak bayne la kaita ko mati tu ki lagi me lo mak bayne palai ko to mati ta coba ni gari rewa matu tanai bi maka kira-kira mak bayi neki pak koto mak mate kak palingan maka dah minta rumiri ta aku gitu jadi upasan nih tapakan ja kita persiapkan ni aleta na tutannya idi matarongang iboko tamawari aleta man rasaki ya ku wija-wija iranuang tubuta ciwali nasa tomatoy ko taulang iranuang tubuta rapa ya ko anak ta iranuang balutan tu mo pa ikiri lo jupanda masih ko lagi menatalipo ko capu idina nih de nang kana maga moki tu pak mendisi moki tu maga de irisat to aja nang kana mata lipo kana mention milau dui na irisat mana satu ya palai ko tomate palai ko tomate makanya tapas saja ngeleta aja nai taja tawe pakiringan apa kenri melo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makala maga sija na na lupa ko tomate naliga ka te jampag degaga tagrimo tu dungas so talungas so iya pada ko lah kay mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ya ko nak buru aja na tatajang ni makara to sukuru na kong kana bawangi pasti dekat malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija tak lena almarhum aja tamapat tu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatab saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakah ipo Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu malolo suri pegai istighfar na ko anak tamalolo mo pa umuro 15 tahun suri pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilomo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban nih ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tau matoy 50 nang pulo na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri apa iya tu salawa ke istighfar ilalana apa malaika milau dong ko po Allah Taala supaya dampang dosa iya jadi di mato macocoy salawa na ta pegai iya di tau malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak kung kausaha jama insyaallah nalomo ya po Allah Taala tapi ya ko umur lautang nga patapulo pada umur ku berimbang sisap bu salawa sisap bu istighfar mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilataw mani suro ni pegay salawana iya basanatan na buro iya dito wa kala ni mate de betongan na macawe alalangang macawe niya ngujuy apa de tu gaga taw tatamba umuro na kurang ni de gaga aja tak ada tatamba ni umuro ko seko ni de kurang niya to apa ipatan to 60 na nape jalani jadi tu litak kurang tu tas sesuai
pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sange mada sadapa ngasuri mundri mi itu gaga ya sange masa depan itu suri mundri jadi apa anupatan tuh dikurangi papa dia tuh litap taci di makohi makumunara maponco gitu mako tuh umuru mako tuh aja tak dan 40 nih ya kan 60 na 20 menit itu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia deta tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo pasti mati mato yo pi malolo mako domo pe aja kok dia to mati malolo mati mato ki ya makanya di tomato aja lalu tabata pak de mana satu mencari kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pasidakata asoso ia kode gaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahun nama DC pasidakan itu saya kira ini yang penting saya wasiatkan ini kita salaiwi bolana nasibawai akata matuntu pak disana agama maka dari Nabi bahwa syahid maka dia adalah orang yang jihad jadi ketika dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua irola saya sitonganna tania tu pacalang tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana bahkan narampe ali melebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa sesusi wani si tahu tu dosa na nasusuko Allah Ta'ala makanya yaitu natu pas barang alena penguluta Imamul Ghazali malakdak masara nyawana narekode na malasa lalan nasi ulang jadi ya kode nang kana masam-masamang rilalan nasi ulang maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang kemudian yang kedua napakan naila sa po Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi ro tapi berakat narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya jadi loko tomatona alena anak da almarhum maka da angka tu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo ano po napat tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam jadi itu okolino pura memang ni naukuru po ng Allah Ta'ala umuru jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi kemudian yang kedua jodoh yang ketiga rezeki kemudian yang keempat ia katu tema DC atau D napat tentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pairo jadi pertama napat tentu itu adalah ajalnya jadi dia pernah masuk mita tajang pura janji nga memang ni etana tutu okolino narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji nga ngokyolo na po ng Allah Ta'ala de na mungkin masuk okolino ijajiangan na rekode na pura ma janji okyolo na po ng Allah Ta'ala maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025 jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi maka dokiro matu amatengan na pada to idi makoko deki gaga misangi maka dakin rogang ka atutungang mate pi na pwede sa maka da seko pe pasuka na po ng Allah Ta'ala nayiro na bita ang kapasan na lokoridi maka day na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po ng Allah Ta'ala na sabaataki maka da nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po ng Allah Ta'ala de na sakbaraki binareko na kanay musiba
ede to na ikhlas tarimay ketentuan na po Allah Ta'ala. Ina nakalaki makokoe. Iro wija-wijay amanah bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wija tasukuru ki nalingi po Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2-3 wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah, sabara ki. Kemudian ia ko natentukan ipong Allah Ta'ala maka danoli ili solori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa. Maka din pong Allah Ta'ala ia ko maka din nabita. Ia ko din ulit tarimay ia ro patentuan na pong Allah Ta'ala. Hadis qudsi maka din pong Allah Ta'ala falyahruj minal ardi suris salay bilino. Yang kedua faliyat luprabban siwai suruh ni sapapung nasompay aja nanaya nasompa ko din na melot tarimay anu pure upatentu. Iro. Jadi talum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masih pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tak tapak kalullo atau wih papada nabita watun namate anak aronena karena nabita mabicu mobil kasih namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim pada sisa tapanan nenena watun namate teri nabita gangka marica janggo na marica seruban dan nabita dari baik mengatakan bajunya terli nabita jadi itu toko amateangang dena marigaga to terli aja tak kada dena wat diterli tay ko amateangang ide nabita sendiri manassa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na terli nabita tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anak. Jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabita mati nasabak papujin na nabita loko anak-anak disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji na takko nalay po Allah Ta'ala na totari dena marigaga iya mina dena waddi ko totari tapi ati manolak ikatentuan na po Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kata umat de nawat dito terli. Iya, de mesti ko tengerangi ro de na marigaga. Tidak masalah, tapi de nang kanalap pa polo ko tie maka da ikhlas ka tarima po ngaga puro tapat tentu nga. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakalullah atau wi tayakini wi maka da nalay decin nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul na nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak ciddik betul anak lautung ka kasih natako mabicu mopi na mate. Sisan na makadai malaika makuta na magi po na masija mate yaro na ero na tau pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paru kanja na aga na sa pong Allah Ta'ala maka di pong Allah Ta'ala he malaikaku ang kaaga-aga di munri matu masalah nareko malampi sunga na yan na aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna niga pakapere iya anak na dia ko malampi sungai makanya nalagame man ni po Allah Ta'ala supaya salama iya nanae salama tu kedua tau matonna salama tu sila suranna iya ro jadi mak dimondero. Jadi iya ko angka agagata tapak kaluloki ro maka nanalay decing. Maka nanalay decing nasabak magay dalam keadaan madecing muinuli po Allah Ta'ala. Deniris sengaja kam gara-gara iya romatu nana romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris. Jadi angka hikmah na tu
Ya ko na masimu ki pong Allah Ta'ala angka gaga na lagama diolo. Untuk mapede celo ko redi. Iya na tu ampai ko to milaw dong. Aja na hindi mangatoro palangilorata. Iya ko to mangilaw doang. Iya tu makanja la dapat doang at ko to makada po. Talinga iya mapede cengil lo Korea dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Iya ko pak bicarogi makada po. Talinga iya makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kung kagaga na lingi paangkat tu tahu tanya nikmat pak don rupa tu pak bere na po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Iya ko nikmat betungan na papedale iya ko istidraj pak bere na lingi tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ya waktu nama motoro si gande-gande baine na kasi lo mabere jama. Si san na yaling ngoto macan ring. Teman auto na napasalingku di to nanite masigi Mereka makuha tau pak. Ya betul na usaha-usaha na mabitsu mo pa. Makanya sampajan na makanya bere jama na. Makanya bate na mabicara loko pada na rupa tau. Sisan na sugi-sugi ce de puah. De na ruletan kung kanapau. Makoro. Jadi angka tu tanya pa pedale ya lengi tu teh. Pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala. Yan na riasan istidraj. Jadi don rupa tu angka yasan nikmat. Angka yasan istidraj. Ya ko nikmat pak bere na po Allah Ta'ala tapi pede macawe ke po Allah Ta'ala. Ya mi ko na reko ka pak bere kagaga na lingi po Allah Ta'ala to pede mabela istidraj na asarna. Iya nama kay ka makoko. Pak makali guru ta kali siden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul na madari taliwa tau sugi bunga ya upo ko tau sugi memang mo de to nano ya ko tau sugi bunga puah madari tu taliwa-liwa kong kanapau. Yang kedua tau mapunai jabatan tau denang kana punai jabatan tapo mapunai jabatan wai madari tu meraji-raji apalagi ko tulisan juto ni wai madari tu ya tu taliwa-liwa tu iya madari namo sandala ne wicang ato namo sandala ne de tu nule bawai tahu mana bawangi. Jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga, ya tahu biasa, tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatu tu kong katau cede di porasi tahu pa kanja muje iko tahu pa anu iko tahu pa wa madari borro tahu make itu. Jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga may na rekomate selesai din na keluarga ta ima gibija-bija ima gitu matoy nomoro sidi manasalatu pak dong manasa namutan niya indo na namutan niya ambo na yang penting salamuy na salamato yilaw doang latu niya to nasaba nabita to kay padongan na Allahumma gafir lil muslimin wal muslimat ipot tak dampeng isalang ngarone si bawa salam makun raye wal mu'minina wal mu'minat tak dampeng atoy taw matappa arone si bato matappa makun raye al ahya minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe itu jadi itu padongan na nabita tapi iya ku ya ribaca pak maripat ya na rupa doang de na mega cincolan iya ku ya pala mui ya mi ko de ta pala akarabani po tak dampang ang sinin na salang arone salam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye iya matewe si bawa sinin na ya iya tuwe si bawa sinin na matewe iya ko mabik ko mo pi akarabani po tak dampang ang sinin na umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni maka ditukun rukun namanya rodeto dule baca iro kemudian makadaka on na pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampeng iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi ilawin ya dampeng ilawin ya masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara gibani
Karbani epo tapas salamaka nga wijakku almarhume. Tapas sagene yang ni kuburu na. Tapalapa ipole ripacala kuburu tapas iruntu isyafaatna alimalabina nabi Muhammad SAW. Epo tapas ibaway golongang iya tau angkay ngumasing. Iya na ro magamparo. Jadi di maniko tomatotta. Iya ko neneta. Iya tilaw doang iya ko lakaita. Iya. Iya ro pa doang tanya tau mati bahwa di law doang wad dingi pake kalimat matu. Kebetulan na. Ipo tapas salama ka okulinoy, tapas salama toka matu ukusuri ukulala kuburu, tapalingi cahaya matu lala kuburu kukumate. Ipo tamasay ka akusuri monri po, tapas iruntu ka si basyapaat na nabita. Iro aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong. Idi tuwe iro tapau. Apa kaya napa yolo itu tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay. Nah, iro. Jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro. Po tapasalama ka kasi kulino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu epo tak dampangi ka Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan na kaya ribaca ko tumatahya pacapura to. Yan pura na ibaca pil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro. Tapala man mo ro to. De ni apa la? Iya. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri. Pumilo alinrunga nga lokoridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungalino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal. Iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal langit. Apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu jadi iya manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu iya jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki wesewe na to jambang kita tutu yulut tak. Jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tu kong katau buang air besar na de na tutu ulun na patak kalupat tu. Ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisan. Yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu apa itu matot tariolo na memang renala songko na jangan membiarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka ketika toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kalupang iya Pak maka tiga tu nak baca mana tu betul kibur lalak mata nanyanu iya itu jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan termasuk makanan itu perlu dijaga aja na toman re no makaleleang supaya tidak pelupa walaupun nanti juga ada doanya itu sabbihisma rabbikal a'la
Jadi sabisma rabbikal ladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal ma'ra fajalahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai paterrog angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ame ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi tapala mo sabihis ma to. Iya, kun ada api sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya. Ulangin apa paterro. Kung kana tak tasuri baca ro. Angka tu paguro makaliya katani ulu. Angka tu makada namode ibaca bangi. Berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa. Itu. Kemudian jadi makada ka on apa dongeng ya kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi surat Al-Fatihah si basura Al-Ikhlas. Angkabo surah Yasin dan tahlil. Tahlil itu situnganna angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar Rasul. Iya. Itu memang situnganna untuk orang yang meninggal. Ya kotolo masyarakat kuburu termasuk ya dibaca. Ya kotolo mita tau mate kotoko tujunna aja na tau mate ya dibaca. Ya koko ki tujunna ulunna Fatihah ibaca. Iya. Jadi don rupa tuh. Ya koko kita junna aja na biasa tiap kata ni aja na ibaca itu 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah. Ya koko kita junna uluna biasa ya kata ni saratna ibaca surat Al-Fatihah. Apa iya tu tau matewe umuruna milatu tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi. Pada mu itu HP we ko lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu demi panapita. Aktif pipe mamato napang kamana tama makomati itu tau matebe ya kui kiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimato napang moba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau ma WA ya ko mati HP ka denoni tapi ia na aktifkan pemang ternyata kamana ni tama pemang makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok ko tanay ipancaji, polok ko tanay pe mangiparewa, mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oko ko pe matanay matu ipatuo. Ya ko tuo ni matu tamamanan ni sinin na yaro malak mandicengi pura yakirin. Sampai itu. Jadi aja tak kada mati ni de nagagal letu ni de. Maka day nabita mape nabita ni law dogang itaw matewe ko din nalatto pa dogang ito kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaman as-sawra tautu si bataw mate kapau-pau ya tu nabita ko din nalatto pa dogang ilo ko to mate nalena tu milaw dogang ito matewe akiro yan na para lo sampai kang apa mega tutus tas makoko na sa kumate ite di nagaga salasay urusan iya salasay metuni urusan na taw mate. Idi manitaw tu makuraga pekui carana natatamba malakna. Apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin. Maselam iya na tu ampe kong kataw mate nakada aja na mitalada mutaro mega makoro. Mega lade waktu sampajan na lima. Maselam matoko tu komoto ito mate masampajan. Tokong ikama de atan nalarimu mak de. Yede na kanay kawajibas sampaja tau mate de. Yan ang mati na tayo, nakanay, tau matinre lagi, bu, di nakanay kawajibas sampaja. Yan ang kataw mapamuli, tate si diwan ni natinro, tate asiraman ni Elenoto, napapesad di, suri lo, masampaja subu, napay subu tu, apa, napay moto. Makiro, hindi kaga hukukan na ito tau matinre, moto, pinapanakan na hukum. Yan na tunakan na to, materiolo, aja din na wadi mabicara, aja na mo nananana, maka na didin ka tu tau pa ko terlambay, dito ko na mati, itanay, makanya bukan lo. Di nakada di nawat di mate, maka dami aja mau bicara Pak ya komonro si kumapa keraja curi tapi dia terlambat no. Maka mi roda na mereka ada kuma bicara kata tanai ki ate mo ki ha. Mapudain kana masih ka kajolo me kalau majene de paupur aja masa paja subuh he. Dan mereka aga. Dia kata maka dia nawat di mate, de mi nawat di tomonro macurita. Apa tak kala terlambat ni aja monro syukur tubuh. Terlambat ni mon risya mata dralu saya macurita siapa aja padahal terlambat ni makiro jadi tapahangi jadi dia tu kagak kenanya tu tahu tinro itu tahu matinro latu moto padamu itu marana yan ang kataw marana napa aja marana sure dio
Itu tau marana si tongan ko pure marana suro dio. Iya, suro dio napa majene nalo masampaja. Ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na warna. Ya kung katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja su mana marana mangaribi manina paja marana. Laoni suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni. Makiro gang kaya sadar. Makito. Pada mo ito lo ibius itu. Kabe sa makunray ko mimana ibius to. Yan na to ampay kong kamakunray na melo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni. Apa moto kamaki no kuniki buru Ito kade ni risang. Maka pa si jama meman ni sampajang. Kade din di sama kade ibius matugi atu matarugi mate. Kade risang. Terutama to si makunray ko mimana. Jadi si wali tu aja nako kiburu si wali kolino. Tapi ya Tommy itu mapat di ko Madece ni ya sama Madece tahu pura boting kemudian sialai kemudian matampu bainena na melo jaji anak nama rajitu tapi ya kode na bot itu dia mapat di tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis Allah mencabut rasa sakitnya karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nasabak magay, degaga dosa na ilagga. Iya tu ampay, madari jajo ko WC, degaga tau misal. Iya ko tau pura boti, boy, talua kamara, nang kalinga kagora-gora. Itu kita makiro. Sabak magay, itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang, mako memang de metu gapat dina tu. Karena dihilangkan. Jadi aja tani di makunray maka mapat di kotomi mana we tania palag gado satu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalonay jaji anak nami mana pada tau silalonay jaji. Mampaci dosana. Yana tu ampai imanarepa ki komeki manyamang. Itu jadi imanarepa ki komeki capu dosa tah. Jadi makir. Kemudian Ona kada ko na padong yang kedua sumbang. Upasangit loko tomoton na alina almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakapa anak tak. Buarangi wakapa. Magi-magi modelnya yang penting wakapa. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya ko na baca itu malolongan ni pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katu suk jadang kagabus na mompa maka jala da itu pak itaro konrong imang ya pak degaga masigi dega iman na tak nasam paja tetong kaya ko jamaah wat di motat deng tapi aku imatat itu lina pake ka makiro itu wat di maka dalang suk jadang imang na pake kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sabak jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda mako ko ade na katani korang HP mani pak matangangi mangaji na wadi tumi tawi ko mo mangaji na lesse si matan na lobanre jadi ya ko tomoto ya mo patume ka mangaji pak ade ni sama HP we apa iya tu otak na te jaji mako ko si bawa otak na tomoto tamako ko yang kewe demeto tu na pada de na pada kemampuan na makanya tuh nak bicuy makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar di pak jaluk nih di mana tapa makohi iya tuh ko nene na sila da soro gimana re makohi mako mematui de meto mako otak na mematto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tuh anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada werak ji paji aguron anak mako ko di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi na iya mako ko na makali-kali ni nanak de otak na memato sesuai keadaan jadi aja na ini pak itu koto mato ya leng HP madar itu maka dai pesak memang nyoko tu mak bicara bawa mana itu kawan itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanja ni kau maki robuk de namanya dosa iya aja nata mega mah HP pak mega toje tu toma-toma bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah iya
Kemudian maka kau nak sumbangan wedding ihususkan wadito ipasya curami barak nang kecelingan lalu nang kadita 10 sabutanya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tu matapu karena Allah almarhum tanggung jawabnya panitia. Namun dia natapu itu dia letuk mato. Nanapi ata perikan tu dia ini sangi malaikat eka dari 5 sabu na bawah. Jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu minapau panitia aja na tama susah na dia na kana salah catak malaikat tu 5 kanjak catatan nah. Iya, jadi nang angka tau beso untuk masumba 100 sabu na sumbangan na 10 sabu na tapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia gajanasa 100 sabu ja sumbangan. Ancaji masalah padahal dia na kana salah catak malaikat de iya na pa mo parikanto ni sangi maka se ko menat bereng. Apalagi itu tamay liman na tulinagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sabu aja na sapan. Itu na isang jadi itu kuncinya makanya wanita pasti curang. Kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara ku buruk. Apa ya tu siara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matebe. Pada mi tu ko to matoy makukoy ya ko to matota na tos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada. Idi lagi angke ko to matoy kay anak talo sompa to. Ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada. Pa ko makalip ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong maga tuma madisi-disimoki gatu makami tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipadonga si bawa na rekotolo masyara. Apa tembus tu pakitan ya jadi okwe jandai we mate lakai taloki syara-syara lakai tero mate loki syara-syara maka da itu matu laki ta ko kibur lawan jo na bayine da kana lo mitai-tai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus parengkalingan na makoto yan to ampay nabita ko tami kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur magay nasaba nang kalinga. Yang kedua, nabita ko kotami kiburu aga napigaw kupure mabersalam. Maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungang misal na kuiki buru na patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemah nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo ni sandala. Nang kalinga. Makanya itu alam kubur disebut alam barzah. Ya senge barasa tirai. Ya kipak bicarogi sampiran. Angka sampiran ko bolata. Ya ro sampiran Pak Danri to, Pak Danri ke manipi. Ya kulay ciling ita isaliwa pita makadawing kayano. Mak baja. Ayan na ro yasa barasa. Makanya tu to kikibure tembus tu pakita na lokolino. Yan tu ang payasang alam barsa. Ya aja takada kumati. Yan tu ang pwede na dito ko paupo ko to lokiburu maka niga kiburu na tahu pakat di daya tu biasa na isat tu iya natet tu nabita ipauja na sabak sampai itu gare aturan na nabita aja muat julekai batu kiburu aja muat julekai pada ko liu ite ku yasek na niat julekai yasek na yang kedua aja mutudangi batu kiburu aja bikinnya angka labiran na nasa nabita mo labiran itu dangi awara maldo dua macolo wajujumu lolongolimu nan repi na yatu dangi batu kiburu itu pacalan. Dila engka po to ko leki buru eta panala pelok na nalo tudang korona po mapak darumpuh. Iya. Jadi itu dina wading kemudian isuro ki ko nabit talaga isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari. Iya. Suruh ki legay magi dilega nasaba pada ko to tama bolana tawe talaga isandalata. Pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule keki buru aja mo tuda mo kese na ki buru. Ilaw dongang aja mo paujay. Nasaba nang kalinga mana? Na bersilaturahmi itu tau mate. Ya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demo lomala pak dongang apa itu ko juma ina kato batay na baca tu pak kato Allah magafil muslimin. Iya na tu nak siket dagi tau mate.
Tapi angka tahu dia nasalaki buru na. Tulimon ro yo koro. Marewa ni tay pole make daging dopak dongang. Maka na magi ko tulimon ro maka angkamu ya anakku tuli kiringan. Dito na paralo ka lo malah. Iya. Iya idi mate lakai ta idi na bayne tuli kiringan. Iya. Takiringan. Tanya sumbang pa donga bana na den to ka modala na yero. Dia ka modala na ko sumbangan ang kadui pake dui madari madareke idi lagi maka cipi. Aja na. Pak dongan nah. Iya, ya ko pak dongan makunruto ai makunruto ngang itu. Iya, jadi itu yang penting saya wasiatkan. Jadi telua taki buarangi wakapa. Di buarangi wakapa agi-agi modelek nah. Kemudian yang kedua, usahakan itu lau dongan. Kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dongan. Itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kuku hades makan jalan atau masyarakat ku jumai masyarakat buruk paling makan jak tu ku wani cuma dia minta berani di tu pak ko tate 10 si di wani la tu tate apa subuh napa to rewa ai makura-kura to lo masyarakat buruk palai ko makun rai pak ya teh masyarakat buruk mako kalau menije mas selfie lo meni mak baris ya ko ki buruk nah pakai peti-peti ini hari ini siara iya agak siar nah lo mau mas selfie yang gitu tapi dia tuh nak tahu komedi kumuru kampung nanti tau kacucu nyu kokongkai jadi itu penting saya wasiatkan kemudian tapakan jaki cek di anun na ini untuk orang tuanya nasabakam mahasiswa tapakan jaki yang kekamas angkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosahabana ne waisi bolok korosi waisi anggota tatana-tanai bi komani ke kama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya ko meki halalakan ita halalakan nah sabab ia tu tahu dia na mungkin ta masuru ga ko dia na mapacing jadi ya ko angka di tanain ratawe ta halala kalali ko no cede mani aja tak kada ko pe sorry bon dito mapasilolonga to gang itu apa ampari ko dia ta matengah ta masuru ga ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi taninrang ya tahu dia pernah selesai meki tama maka malaikat jolo aja muntah mana kamu patu sangkutan maka daga maka dangka di muninra dia sayanu sapa jolo dia na cocok tamat itu kau dia na selesai mana aja tak ada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi minrang ngata gagata ita aja ngipa wajah kedua-duanya tidak masuk surga Pak salah perhitungan itu kau nggak tahu maka ada deh kau besok mau dilau singa kau sisi nggak tahu nggak kau pada kau terlambat tamah iya na tu nak kada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagimu kata Allah. Pengalah Ta'ala mah kada ia nang kata minrana denu le wajah ya dan pengabawan ni lebih makanja ia tu daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minrangi dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret naso minrangi di ku 10 juta iya ko na wajah ko na alay tapi iya ko de na wajah ko uhalalakan aja mo tapodang ito minrangnya pa dito nga to na wajay asa wade na ni wajah iya na dampang aboki de iya na to nakada to matot tariolo iya to papinrang isi to nga natatnya papinrang iya mina papinrang ko na wajah kita we iya ko yeling ite paparimam miyasan na si salah ya sange paparimang imantui tapi duita na pa ipake iya ko inrang na waja pi rodita pura na pake na piyasang inrang imakanja pahan na tomatariolo tomatomon rito manatu makokoy makakadoy itu jadi iya pa ikong kataw meminrang edita kapirna di 10 juta kotis sang yate makada deje dulu wajai na makalasi ko iya minrang tabantu bani makada dega aga ko 10 juta tapi bantu banu si di juta pake niya pe kong kadimu parewa ka nga iya ko de halalakan ni pakubani ro apa ka meto tu tau ina mata pinrang
na titi nang kamakala Mesia minrang iya. Napai mak beresa lerisa me makadalani Romesia minrang. Itu ya, jadi itu anunya. Makanya saya wasiatkan tani Elena almarhum yang kakak sangkutan lah. Apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itu tertunda tama suruh gara-gara ya. Lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala. Kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasi ipasi pulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isat na lino mapamula to mate pamula gila tu to mate pacapur ni tu le kira-kira runtuh dia tu le namo anak tamatu dia tahu tu le runtuh lakai na bayine dia nu le si runtuh aja takkan kamu lakai kriedi di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asaba de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nia punai itu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasan dale na lengi po Allah taala nia sidakang iya me dia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de tanala na tahu bau ya kong kawaran parang salay ko tomate ka nga nanaay punna ya sangi warisa salasay ka tanene di punna makotoro ko to idi makunray yan pa makada aja jan megala da ulawat taw libo pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni monro kong kato lalaman pada to ko pak balu lawange ko lay buting aja na biasa iya aja na megala da pa ko mati to bay ni monri me to malay pasipulungan me to bay ni monri ken ri me lolo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo mak bayinya palai ko mati. Ta coba ni gari rewa matu tanai bi. Maka da kira-kira mak bayinya ki pak ko mati kak. Palingan maka da minta rumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan ni. Tapakan ja kita persiapkan ni aleta. Na tutannya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa ki. Ya ko wija-wija iranuangan tubuta ciwali nasa tomatoy. Ko tauliang iranuangan tubuta rapa. Ya ko anak ta iranuangan balutan tumo pa. Ikiri lo jupanda masih ko lagi menatalipo ko capui dina nih de nang kana maga moki tu pak mendisi disi moki tu maga de irisa to aja nang kana matalipo kada mesia milau dui nah irisa mana satu ya palai ko tomate nih palai ko tomate makanya tapas saja ngeleta aja nai taja tawe pakiringan pak kenri melo lo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makada maga sija na tena lupa ko tomate naliga kate jampag de gaga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakai mate terremoto bene na siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ina kotok ko nakiburu aja natatajang maka to sukuru na kong kana bawangi pasti dekat malah pertama masih iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija talena almarhum aja tamapat tumilo dong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai pong Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu maloloe suri pegai istighfar na ko anak tamalolo mo pa umuro 15 tahun suruh pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilo mo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban nih ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi ini tau matoy 50 nang 10 na pegai bi salawa tan istighfar pegai bi salawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri apa iya tu salawa ke istighfar ilalana apa malaikat milau dong ko po Allah Taala supaya dampang dosa iya jadi di mato macocoy salawa na ta pegai iya di tau malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak kung kausahay jama insyaallah nalomo ya po Allah Taala
Tapi ya ko umur lau tengah patapulo pada umur kue berimbang. Sisap bu salawat, sisap bu istighfar. Ya mi matoy. 50 nilai ya saya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilang taw mani suruh ni peke salawan iya basanatan na buro do iya dito wa kada mini mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngujuy apa de je tu gaga taw tatamba umuru na kurang ni de gaga aja tak kada tatamba ni umuru ko seko ni de kurang niya tu apa ipatan ko 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tas sesuai pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sange masa depan ngasuri mundri mi itu gaga ya sange masa depan itu suri mundri jadi apa anupatan itu dikurangi papa dia tuh tulitapak taci di makohi makumunara maponco gitu mako tu umuru mako tu aja tak dan 40 ni ya kan 60 na 20 mana itu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia deta. Tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak. Aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo. Pasti mati mato. Yo pi malolo mako domo peta aja ko dia to mati malolo mati mato ki. Makanya di mato aja lalu tabata. Pak de mana satu macawi. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ia ko digaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahun nama dece. Pas sidakan itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana nasibawai akata matuntu pak disana agama. Maka dari Nabi bahwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitonganna tania tu pacalang, tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana. Bahkan narampe alim lebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa sesusiwani si tahu tu dosa na nasusubong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas barang alena penguluta Imamul Ghazali maladak masara nyawana dari kode na malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kode nang kana masam-masamang rilalan nasi ulang ni maselang nasa ni yang lupa yoko ko Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa po Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi ro tapi beraka narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomatona alena anak da almarhum maka da angka tu agaga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo ano pura na tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam. Jadi itu okolino pura memang ni naukuru po ng Allah Ta'ala umuru Jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema DC atau D. Napat tentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pairo. Jadi pertama napat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah tu masuk mita tajang puriak janji ngamemen ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji ngokyolo na po ng Allah Ta'ala. Di na mungkin masuk okolino ijajiangan na reko di na pura ma janji okyolo na po ng Allah Ta'ala. Maka da memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi makan okiromatu amatengan na pada to idi makoko deki gaga misangi maka dakin rogang ka atutungang iya
mate pi na pwede sa makada seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala. Nayro na bita ang kapasan na lokoridi makada na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Nabasag ni po ang Allah Ta'ala na sa baata ki makada nanigi-nigi de na sukuro ki papedale na po ang Allah Ta'ala de na sakbaraki winareko na kanay musibah de to na ikhlas tarimay katantuan na po ang Allah Ta'ala. Yan na nakanaki makukuha. Iro wija-wija amana bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wija tasukuru ki nalingi po ang Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2-3 wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah, sabara ki. Kemudian ia ko natentukan ipo ang Allah Ta'ala maka danoli ili solori pamasena tatarimay na si baway ati malapa. Maka din po ang Allah Ta'ala ia ko maka din nabita. Ia ko din ulit tarimay ia ro pakatantuan na po ang Allah Ta'ala. Hadis kutsi maka din po ang Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suris salay bilino. Yang kedua falyatlub rabban siwai suro ni sapapung na sompay aja na naya na sompa ko din na melot tarimay anu pure upatentu. Hiro. Jadi talum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara ki tarimay pacobana tatarimay ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata na masih pong Allah Ta'ala. Ujian kematian itu pasti datang. Cuma alena anak tak tapakkalullah atau wih papada nabita watun namate anak aronena karena nabita mabicu mo kasih namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim pada sisa tapanan ni nena watun namate teri nabita gangka marica janggo na marica saruban na nabita dari baik mengatakan bajunya terli nabita jadi itu toko amate angang de na marigaga to terli aja tak kada de na wad di terli tay ko amate angang ide nabita sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na po Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na terli nabita tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na po Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anak. Jadi niyalengi wija-wija malada na puriuran no nabita mati nasabak papujin na nabita loko anak-anak disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malada ipoji na takko nalay po ang Allah Ta'ala na totari de na marigaga iya mina de na waddi ko totari tapi ati manolak ikatantuan na po ang Allah Ta'ala. Jadi aja tak kada kong kata umate de na dito terli. De mesti ko tengerangi ro de na marigaga. Tidak masalah, tapi de nang kanalap polo ko tie maka da ikhlas ka tarima po ang aga puro tapat tentu nang. Itu aja kuncinya. Kemudian yang kedua maka da ipakkalullah atau wi tayakini wi maka da nalay dece nolli imasija po ang Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya. Betul na nolli dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak cidik betul anak lotung ka kasi natako mabicu mopi na mate. Sisan na makaday malaika makuta na magi po na masija mate yaro na ero na tau pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paro kanja na aga na sa po Allah Ta'ala maka ni po Allah Ta'ala he malaika ko ang kaaga-aga di monri matu masalah nareko malampi isunga na yan na aga masalah na ini supaya mati nasaba matu ang kawija-wijan na mau pa imonri manca jika pere mana matu ya lolotau matonna nika pakapere iya anak na dia ko malampe sungai
Makanya nalagami menipong Allah Ta'ala supaya salama iya nanae, salama tu kedua tau matonna, salama tu sila surenna, iya roja jima di mondero. Jadi iya ko angka agak gata, tapak kaluloki ro maka nanalay decing. Maka nanalay decing na sabak magay dalam keadaan madecing mo inuli ipong Allah Ta'ala. Deniris sengaja kam gara-gara iya romatu nana romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris sang. Jadi angka hikmana tu ko na masimo ki pong Allah Ta'ala angka agaga na lagama diolo untuk mapedece loko dedi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na idi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang. Ia tu makan jala dapat doang atau koto makada epo talenga ia mapede cengel lo Korea dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ia ku pak bicarogi makada epo talenga ia makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kong kagaga nalengi pak angkat tu tahu tania nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka mancaji nikmat angka mancaji istidraj. Ia ko nikmat betungan napa pedale, ia ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ia watu nama motoro si gande-gande baine na kasi lo bere jama. Si san na yaleng ngoto macan ring. Teman auto na napasalingku de to nanite masigi Mereka mako tau pak. Ia watu na usaha-usaha na mabicu mo pa. Makanya sampajan na makanya bere jama na makanya bate na bicara loko pada na rupa tau sisan na sogi-sogi cede poh de nan ruletan kong kana pau makoro. Jadi angka tu tania pa pedale ya lengi tu teh pak bere na kia na sawari mabele ipole po Allah Ta'ala yan riasan istidraj. Jadi don rupa tu angka yasan nikmat angka yasan istidraj ya ko nikmat pak bere na po Allah Ta'ala tapi pede macawe ke po Allah Ta'ala. Ia mikona rekong kapak bere yang kagaga nalingi po Allah Ta'ala untuk pede mabela istidraj na asarna. Iya nama kay kamakoko. Pak makali guru takali siden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga ya poko tau sogi-sogi memang mode to nano ya biko tau sogi bunga po modal tu tali wali wa kong kenapa. Yang kedua tau mapunai jabatan tau denang kana punai jabatan tapi mapunai jabatan wai modal itu mereji-reji apalagi ko tulisan juto ni wai modal itu ya tu tali wali wa tu iya madari namo sandala ne bicang atau namo sandala ne de tu nule bawai tahu mana bawangi jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga ya tahu biasa tahu tu 5 repa elai sanjung. Jadi majatu tu kong katau cede di porasi tahu pa kanja muje iko tahu pa anu mu iko tahu pa wa madari borro tahu make tu. Iya, jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai din na keluarga ta. Ima gibija-bija ima gitu ngotoy. Nomor sidi manasaletu pak don manasa. Namutan niya indo na, namutan niya ambo na. Yang penting salamuy na salamato ilaw doang ngaletu niya tu. Nasaba nabita tu kan pak dongan na Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Iput tak dampeng ngisalang ngarone si bawa salamakun raye. Wal mu'minina wal mu'minat tak dampang atoy tau matappa arwane si bato matappa makun raye al ahya'i minhul amwat sininna iya tuwe si bawa sininna matewe itu. Jadi itu pak dongan na nabita tapi iya ku ya ribaca pak maripa ya naro pak dongan de na mega cincolan iya ku ya palamui ya mi kode ta pala akarabani po tak dampang ang sinin na salangarone salamakun raye tau matappa arone tau matappa makun raye iya matewe si bawa sinin na ya iya tuwe si bawa sinin na matewe iya kumabik kumo pi akarabani po tak dampang ang sinin na umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ku ro maraji mo pa matebawan ni maka itu kunro namunya ro deto dule baca iro kemudian
makadaka onna pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe. Warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe. Jadi ilau ini dampang ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara gibani karbani pot pasalama ka nga wijakku almarhume tapas sagene yang ni kuburu na tapalapa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna alimalabina nabi Muhammad SAW po tapasi bawai golongan iya tau angkay ngumasih iya na roma gamparo. Jadi di mani ko tomatota iya ko neneta ini tilaw doang iya ko lakaita iya iya ro pak doang tanya tau mati bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetongan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu ko suri ko lala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu ko mati po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runto ka si basyapaat na nabita iro aja tak kada tau mati mi bawa napa terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe iro tapau apa kaya napa yolo ito tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay nah iro jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro po tapasalama ka kasi kolino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angka tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Situngan kaya ribaca ko tumatahya pacapura to. Yan pura na ibaca pil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro. Tapala man mo ro to. De ni apa la? Iya. Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Pumilo alin runga ngalo koridi puli pacalan na kuburu Wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungalino wal mamat si bawa pitanana amatangange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal langi apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badan du mapuncuk menyero itu jadi iya manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu iya jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang. Nomor sidi iya ko tama ki wesewe na to jambang kita tutu yulut tak. Jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tu kong katau buang air besar na de na tutu ulun na patak kalupat tu. Kaya kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisan yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usahakan itu apa itu matot tariolo na memanre ngala songko na jangan membiarkan kepala terbuka ketika makan kemudian yang ketiga aja tabaca itu asang nyoko batuki buru ko toloki buru patak kalupangi itu maka ti kata toloki buru hajian indo upa ya dah aja iya itu nasabari tena patak kalupang iya
Pak maka tiga tu na baca mana tu batu kibur lalak mata na nyanu. Iya. Itu. Jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan, termasuk makanan itu perlu dijaga. Ya, aja na toman re nu makaliliang supaya tidak pelupa. Walaupun nanti juga ada doanya. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusana wa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai patkarrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ami ya pala tu magampang. Nah itu. Iya. Jadi tapala mo sabbihisma to. Iya, ya kan ada api sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya. Ulangin apa pataro. Kung kana tak tasuri baca ro. Angka tu pagoro makaliya katani ulu. Angka tu makada na mode ibaca bami. Berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa. Itu. Kemudian jadi makada ka on apa dongeng ya kupur ke masam pajang canggih surat Al-Fatihah si basura Al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu sitonganna angka 2 telu ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar Rasul. Iya. Itu memang sitonganna untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya dibaca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aje na tau matewi ya dibaca. Ya koko kitujunna ulunna Fatihah ibaca. Iya. Jadi don rupa tuh. Ya koko kitujunna aje na biasa tiyak katani aje na ibaca itu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko kitujunna ulunna biasa ya katani saratna ibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewe umuruna miletuk tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP kalau lipat dengi na to mau WA angka WA tama tuh demi panapita aktif pipe mamatuk napang kamana tama mako mati itu tau matewe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mun rimatu napang moba makiro pada kong katau matalipo, pada kong katau mau WA ya ko mati HP kak denoni. Tapi ia na aktifkan pemang. Oh ternyata kemana nih tama pemang. Mak itu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok ko tanay ipancaji, polok ko tanay pemang iparewa, mati niero. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Oko ko pemang tanay matu ipatuo. Ya kau tuh ni matu tamamanan di sini na ya romalak mendecengi pura ya kiring. Sampai itu. Jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni dia. Maka day nabita mape nabita ni law dongang itaw matewe ko dia na letu pa dongang ito. Kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innamat amanas saru tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabita ko dia nalatu pandongang ilo ko tomate nalena tu milaw dogang ito mate akhir iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makoko nase ko mate ite dia nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin maselam iya na tu ampe kong katau mate nak kada aja na mitala da mutaro mega makoro megala de waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto ito mate masampajan toko ngikama de atan nalarimu mak de yede na kanay kewajiban sampaja tau mate de ya na mate na tade na kanay tau matinre lagi bu de na kanay kewajiban sampaja ya nang katau mapamule tate si diwan ni natinro tate asirama ni elenoto napa pesadi sure lo masampaja su napay subu tu apa napay moto makiro ini kagak hukukan na itu tau matinre moto pinapanakan na hukum yan na tunaka na tau materiolo aja dia nawa di mabicara aja na mo nananana maka na didin ka tu tau pa ko terlambay dito ko na mati itanay makaya kan lo di nakana di nawa di mate maka dami aja na mo bicara pak ya komonro si kumapakaraja curi tapi di terlamba no mako amiro de na marigaga kuma bicara ka to tanay ki atte mo ki ha mapudain ka na masika ka jolo me kalau majene de paupura je masampaja subuh he de na marigaga
Dia katu maka dia nawat di mete, dia minawat di monro macurita. Apa tak kala terlambat ni aja monro syukur tubuh. Terlambat ni monro siya matadra lu siya macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi terpahangi. Jadi dia tu kagak karenanya tu tahu tinro itu tahu matinro latuk moto. Padamu itu marana. Ya nang tahu marana. Napa aja marana sure dio. Itu tahu marana si tahu ngana ko pure marana sure dio. Iya. Suri dio napa majene nalo masam pajak ya ko makutani maka da mapamule tete sia go na warna ya ko katau marana mapamule tete 5 subuh de pana sampai jasu mana marana mangaribi manina paja marana lawani suro di masam pajak mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni makiro gang kaya sadar makito pada mu itu lo ibius itu kabe sama kunre ya ko mimana ibius to yan na to ampay kong kamakunray na melo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni apa moto kamaki no kuniki buru ito kade ni risan maka day pa si jama meman isang pajange kade din di maka day bius matugi atu matarugi mate kade risan terutama to si makunray ko memi mana jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino tapi ya to mi tu mapat di ko Madece ni, ya sama Madece tahu pura boting, kemudian sialai, kemudian matampu bainena, na melo jaji anak nama rajitu, tapi ia kode na bot itu dia nama pedi. Iya, tidak ada sakitnya itu, karena memang disebutkan dalam hadis, Allah mencabut rasa sakitnya, karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosana ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC de gaga tau misem. Iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang. Mako memang de metu gapat dina tu. Karena dihilangkan. Jadi aja tani di makunreye makada mapat di kotomi mana we tania palag gado satu. Yana tu nak kada nabita. Ia tu tau silalonai jaji anak nami mana pada tau silalonai jaji. Mampaci dosana. Yana tu ampai imanare pak ki komeki menyamang. Itu jadi imanare pak ki komeki capu dosa tah. Iya jadi makir. Kemudian Ona kada ko na pak dong yang kedua sumbang. Upasangit loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi waka pak anak tak. Buarangi waka pak. Magi-magi modelnya yang penting waka pak. Termasuk kan sebenarnya ini adalah waka. Termasuk ya. Ya ko na baca itu malolongan ni pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi itu terutama suk jadang imang itu katu suk jadang kagabus na mompa maka jala da itu pak itaro konrong imang ya pak dega masigi dega iman na tak na sampa aja tetong kaya ko jamaah na wad di motat ding tapi ako imatat itu lina pake ka makiro itu wad di maka dalang suk jadang imang na pake kemudian ya ko tanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah na sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda mako ko ade na katani korang HP mani pak matangangi mangaji na wadi tumi tawi ko mo mangaji na lesse si matan na lobanre jadi ya ko tomoto ya mo patume ka mangaji pak ade ni sama HP we apa iya tu otak na te jaji mako ko si bawa otak na tomoto tamako ko yang kewe demeto tu na pada de na pada kemampuan na makanya tu nak bicuik makoi ku yelengi HP talunga somi tapalancar di pak jaluk nih di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimenre makohi mako mematui de meto mako otak na mematto sesuai dengan saman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada werak ji paji aguron anak mako ko di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi nanya mako ko anak kali-kali ni anak de otak na mematto sesuai keadaan
Jadi aja na ini pak itu koto mato ya leng HP mana itu maka dari pesan memang nyoko tuh mak bicara bawa mana itu kawan itu. Jadi memang karena keadaannya seperti itu. Tapi makanya nih kau maki robo dia namanya dosa. Iya. Aja na tamega mah HP. Pak mega toje itu tomato mak bautanan itu 5 WA mana mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bola tah. Iya. Kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecelengan lalu nang kadita 10 sabutanya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai. Jadi bisa digabungkan. Ia tuh matepu karena Allah almarhum tanggung jawab nih panitia. Namun dia na tepu itu dia letuk mato. Nanapi eta perikan tu dia ini sangi mereka eka dari 5 sabu na bawah. Jadi iya kok 5 sabu tak sumbang 10 sabu tak sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na termasuk susah. Nah dia nak kena salah catat mereka tu 5 kanjak catatan nah. Iya, jadi orang kepa angkat tahu besok untuk masuk basi 100 sabu na sumbangan. Na 10 misa pun tapu panitia we na pindro ko Facebook maka na panitia gajanasa si 100 sabu ja sumbangan. Ancaji masalah do. Padahal dia kana salah catak malaika de. Ina na pay mo parikan to nisangi maka se ko mena bereng. Apalagi itu tamay 5 na to linagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaika. Maka dari 5 sabu aja na sapan. Itu na isang. Jadi itu kuncinya makanya wanita pasti curang. Kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawatu loki masyara ku buruk. Apa itu siara ku buruk? De tu na pada ku yilaw dong ito matebe. Pada mi itu ko to matoy makukoy. Ya ko to matota na tos laywe ami. Tumawe ami. Si bawang kaki hader de na pada. Idi lagi angke ko to matoy angke anak talo sompa to. Ang kana no ko Malaysia, ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong mi si bawa kong kay hader de na pada. Pa ko makadep ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong. Maga tu ma madisi-disimuki gatu. Maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu. Tapi akong kay rewa si salah. Makolek ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipa do nga si bawa na rekotolo masyara. Apa tembus tu pakitan na. Jadi di okwe jandai we mate lakai terloki syara-syara lakai tero mate. Loki syara-syara maka dah itu matu laki tau ko kibur lawan jo na bayi ne dia kana lo mitai-tai itu. Loki nasaba tembus tu pakitan na tembus. Perengkalingan na makoto yan tu ampai nabita kota me kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur. Magay nasaba nang kalinga. Yang kedua, nabita kau kota mi kiburu aga napi kau kupure ma bersalam. Maka de nabita 40 jongka na aje mo musalain na palamungange. Misal na kuiki buru na 40 jongka na aje mo musalay ya tuon romal lemah. Nang kalinga mo pa ya tu tau Mateo di sandala. Nang kalinga. Makanya itu alam kubur disebut alam barzah. Ya senge barasa tirai. Ya kipak bicarogi sampirang. Angka sampirang ako bulata. Ya ro sampirang Pak Danri to. Pak Danri kaya manipi. Ya kulay ciling ita isaliwa pita makadawin kayano. Mak baja. Ayan na ro yasa barasa. Makanya tu to kikibure tembus tu pakita na lokolino. Yan tu ang payasang alam barasa. Ya aja takada kumati. Ito yun tu ampay din. Nawad dito ko paupo ko to lokiburu maka niga kiburu na tahu pakat di daya tu biasa na satu iya natet tu nabita ipauja na sabak sampai itu gare aturan na nabita aja mau julekai batu kiburu aja mau julekai pada ko liu ite ku yasek na niya julekai yasek na yang kedua aja mau tudangi batu kiburu aja bikinnya ang kalabiran na nasa nabita mo labirang itu dangi awara maldo dua macolo wajujumu lolongolimu nan repi na yat tudangi batu kiburu itu pacalan. Dila ka po to ko leki buru eta panala pelo na nalo tudang korona po mapak darumpuh. Iya. Jadi itu dina wading. Kemudian isuro ki ko nabit talaga isandala ko to tama ki buru. Kecuali roki buru masari. Iya. Suruh ki legay, magi dilega
nasaba pada ko totama bola na tawe talaga isandalata. Pada itu abere salah ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule keki buru aja mo tuda mo kese na ki buru. Ilaw dongang aja mo paujai. Nasaba nang kali nga mana? Na bersilaturahmi itu tau mate. Iya da tuna kada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demo lomala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah magafil muslimin. Iya na tu nak siket da gitu mate. Tapi angka tau dia na salaki buruna. Tulimon romeo koro marewa ni tay pole make daging do pak dongang. Makada magi ko tulimon ro makada angka mu ya anakku tuli kiringan. Dito na paralu ka lomala. Iya. Iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan. Iya. Takiringan. Tanya sumbangan pak dong abana. Nah dia itu kan modalan ya roh. Dia kan modalan ya ko sumbangan ngangka duit pakai duit mandari mak dareke idi lagi maka cipi. Aja nah. Pak dongan nah. Iya, ya ko pak dongan makun rutu ngang itu. Iya, jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa. Di buarangi wakapa agi modelnya. Kemudian yang kedua usahakan itu lau dongan. Kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dongan itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasiarai wiki buruk. Ia mitu kokui hadesa makan jalan atau masyarakat kujumai syaraku buruk. Paling makan jak tu kawani cuma dia itu berani di itu. Pak eko tate 10 si diwan nila tu tate apa subuh napa to rewa ai makura-kura to lo masyarakat buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk mako kalau menije mas selfie. Lo menimak baris ya koki buruk. Nah pakai peti-peti ini. Hari ini siara. Iya, agak siara. Nah lo mau mas selfie, gitu. Tapi dia tuh nak tahu komedi. Kumuru kampung nanti tau kacucu mi kukungkai. Jadi itu penting saya wasiatkan. Kemudian tapakan jaki cek di anunna ini untuk orang tuanya. Nah sabakkan mahasiswa. Tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosahabana ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana-tana ibi komani kekama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang. Jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakan kita halalakan. Nah sabab ia tu tahu na mungkin ta masuru ga ko dia nama pacing. Jadi ya ko angka dita na inra tahu ta halalakan lali ko nu cede mani. Aja tak kada ko pe sorry bon dito mapasilolonga to gang itu. Apa ampari ko deta matengah ta masuru ga. Ya ko selesai mana ni urusat tadi yang mani rodi tan inrang eta we pernah selesai. Meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja muntah mana kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadimu nindra dia sayanu sapa jolo dia na cocok tama teh tu ko dia na selesai mana aja tak kada tahu minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ngata gagata ita aja ngipa waja kedua-duanya tidak masuk surga. Pak salah perhitungan itu kau nggak tahu maka ada deh kok besok mau dilau singa kok sisi nggak tahu nggak kok pada kok terlambat tamah. Iya, ya natu nakada fa antasaddaku khairul lakum. Jika engkau memutihkan, menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya, maka itu lebih baik bagimu, kata Allah. Pengalah ta'ala makada. Ya nang kata minrana denu lewaja ya dan pengabawan ni lebih makanja ya tu daripada napan rasa-rasa komatu. Coba. Aja mau makanya kong kata minrangi dita tapodangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na somin rangi di ku 10 juta iya ko na waja ko na alay tapi iya ko de na waja ko uhalalakan aja mo tapodangi to minrangi padi to ngatu na wajai asa wade na ni wajai na dampa ngaboki de ina tu nakada to motot tariolo iya tu papinrang isi to ngana tatnya papinrang iya mina papinrang ko na waja kita we iya ko yelengi teh paparimang miasanna. Si salah, iya sange paparimang imantui. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na waja pi rodita pura na pake na payasang inrang. Makanja pahan atau mata riolo
Tomatomon rito mana tumakokoy maka kandoy itu jadi iyang pay kung kataw may minrang hindi ta kapina di 10 juta kotis sang yate maka dade je dule wajai na makalasi ko iya minrang tabantu ban ni maka dade gaga ko 10 juta tapi ubantu ban no si di juta pake niya to pe kung kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni pakuban ni ro apa kami to taw ina matapay rang na titi nang kamakala mesya minrang niya na pay mabirisa lerisa me makadalani ro mesya ro minrang itu ya jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhume yang kakama sangkutan na apa angka tahu di palapaka Roma minasili kangisi 500 itau tertunda tama suruh gara-gara iro lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasi ipasi pulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh apalagi ko sini na isa na lino mapamuli to mate pamula gila to mate pacapur ni tulle ka kira-kira runtuh dia tulle namo anak tamatu de tahu tulle runtuh lakai na bayine de no le si runtuh aja takan kamu lakai kredi di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asaba de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nia punai itu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasan dale na lengi po Allah taala nia sidakang iya me dia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de atanala na tahu bau ya kung kawaran parang salay ko tomate ka nga nanaay punna ya sangi warisa salasay ka tanene di punna makotoro ko ini makunray yan pa makada aja dyan megala ada ulawat taw libo pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni monro kung kato lalaman pada to ko pa balu lawangnya ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pa ko mati to bay ni monri me to malay pasipulungan me to bay ni monri ken ri me lolo de na bay nila kay ta ko mati tuki lagi melo mak bayi ni apalagi ko mati. Ta coba ni gari rewa matu tanay bi. Maka kira-kira mak bayi ni kipa ko to mati ka. Palinga makala minta rumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan ni. Tapakan ja kita persiapkan ni alita. Na tutannya idi matarongang ibo ko tamawari alita man rasaki. Ya ko wije-wije iranuangan tubuta ciwali nasa tomatoy. Ko tauliang iranuangan tubuta rapa. Ya ko anak ta iranuangan balutan tumo pa. Ikiri lo jupanda masih kole ye minatalipo ko capui dina de nang kana maga moki tu pak mendisi disi moki tu maga de irisa to aja nang kana matalipo kana mesya milau dui na irisa mana satu ya palai ko tomate palai ko tomate makanya tapas sadia ngeleta aja na itaja tawe pakiringa pak kenri melo lo mana masije na lupa itawe maka sija na lupa kita ko tomate kinetis sangi makala maga sija na na lupa ko tomate na ligaga te jampag ligaga terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakai mate terremoto benena siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ina kotok ko nakiburu aja natatajang makara to sukuru na kung kana bawangi pasidakat malalo patamo masigi iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginang kasumbang itu itilah suri mongre awija-wija talena almarhume aja tamapat tumilo dong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditatap saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapat tu telu amalan ya nomor sidi istighfar ia tahu maloloe suri pegai istighfar na ko anak angkana tamalolo mo pa umuro 15 tahun surat pegai istighfar na pakurangi mo salawa na yang penting mega istighfar na supaya ilo mo yang idale na ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimban ni ko sisap bu salawa sisap bu istighfar tapi hindi tahu matoy 50 nang 10 na pegai wi salawa tan istighfar
pegai bisa lawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko surimondri. Apa ia tu salawa eng ke istighfar ilalana. Apa malaikat milau dong ko po Allah Taala supaya dampangin dosa. Iya, jadi di mato macocoy salawa na ta pegai. Iya di tau maloloy pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak. Kung kau usaha jama insyaallah nalomo nya po Allah Taala. Tapi ya ko umur lau tengah patapulo pada umur kue berimbang sisa bu salawa sisa bu istighfar. Ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilang taw mani suruh ni pegai salawan iya basanatan na buro iya dito wa kada mini mate de betongan na macawe alalangang macawe ni ngujuy apa de tu gaga taw tatamba umuru na kurang ni de gaga aja tak kada tatamba ni umuru ko seko ni de kurang niya tu apa ipatan ko 60 na nape jalani jadi tu litakura tu tas sesuai pede loki itu makanya dia gaga ya satu masa depan ya sangnya masa depan ngasuri mundri mi itu gaga ya sangnya masa depan itu suri mundri jadi apa anu patan itu dikurangi papa dia tuh itu litapak taci di makohi makumonara maponco gitu makotu umuru makoto aja tak dan 40 nih ya kan 60 na 20 menit itu tahu angatan kan makiro jadi itu penting saya wasiatkan itu kita pasadia leta. Tapi itu esangnya mata yang malolo mato anak muda dalam anak. Aja tak ada mato api cuma memang mato dia na mungkin mati malolo. Pasti mati mato. Yo pi malolo mako domo pe aja kok dia tu mati malolo mati mato ki. Makanya di tomato aja lalu tabata. Pak de mana satu mencari. Kemudian yang terakhir ajak lalu na digaga pas sidakata asoso. Ia kode gaga diwat di tasidakang tilau doa ngatonya pada tarupa tahun nama DC. Pas sidakan itu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini kita salaiwi bolana masih bawai akata matuntu pak bisa ngagama. Maka dari Nabi bahwa syahid, maka dia adalah orang yang jihad. Jadi ketika dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian yang kedua, irola saya sitonganna tania tu pacalang tapi pal gadosa risesena tau makan jae pahana bahkan narampe ali melebih Nabi Muhammad SAW rilalan nasi di hadis nama kada nanigi tau malasa sesusiwani si tahu tu dosa na nasusu kong Allah Ta'ala. Makanya yaitu natu pas barang alena penguluta Imamul Ghazali malakdak masara nyawana dari kode na malasa lalan nasi ulang. Jadi ya kode nang kana masam-masam rilalan nasi ulang ni maselang nasa ni yang lupa yoko kong Allah Ta'ala. Nerima ko na naro alena anak ta almarhum Ardi Salam matangangi matuntu Pak Disang. Kemudian yang kedua napakan naila sa pong Allah Ta'ala sitongan na tania pacalangi ro tapi beraka narima ko na naro upasangi lokori di kedua orang tuanya. Jadi loko tomaton na alena anak da almarhum maka da angka tu aga-aga na palayolo po ng Allah Ta'ala sitongan na din na layolo anu pura na tentu memang riolom sebelum na masuk minta tajam jadi itu okolino pura memang ni naukur po ng Allah Ta'ala umuru jadi SD mo pi niya guru iro makada natentu ka po ng Allah Ta'ala ajalangi. Kemudian yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki, kemudian yang keempat ia katu tema DC atau D. Napat tentu memang ni po ng Allah Ta'ala iro pairo. Jadi pertama napat tentu itu adalah ajalnya. Jadi dia pernah masuk mita tajang puriyak janji nga memang ni etana tutu okolino. Narima ko na naro alena almarhum seko mematomi ro pura na janji nga ngokyolo na po ng Allah Ta'ala.
Dena mungkin masuk okolino ijajiangan nareko dena pura majanjuk dulu na pong Allah Ta'ala. Maka memang beliau akan wafat pada tanggal 7 Maret 2025. Jadi tapi ini taulino deki rogaga misangi maka dokki romatu amatengan na pada to idi makokoe deki gaga misangi maka dakin rogangka atutungang iya mate pi na pwede sa maka da seko pe pasuka na pong Allah Ta'ala nayro na bita ang kapasan na lokoridi maka de na bita man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda ala qadai falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai napasangi po Allah Ta'ala na sabaataki makada nanigi-nigi de na sukuruki papedale na po Allah Ta'ala de na sakbaraki winarekonakan na musibah de to na ikhlas tarimay katantuan na po Allah Ta'ala yana nakanaki makokoe Iro wija-wija amanah bisa menjadi rezeki. Itu disyukuri. Wija-wija tasukuri nalingi pong Allah Ta'ala. Na amanah kangi 2 telu wija-wija. Tapi nareko na pulay musibah, sabara ki. Kemudian ia ko natentukan pong Allah Ta'ala maka danoli ili sulori pamasena tatarimay nasibaway ati malapa. Maka dain pong Allah Ta'ala ya ko maka dain nabita ya ko dain ulit tarima ya ro pakatantuan na pong Allah Ta'ala hadis qudsi maka dain pong Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi suris salai bilino yang kedua falyatlub rabban siwai suro ni sapa pong na sompay aja na naya na sompa ko dain na melot tarimay anu pure upatantu iro jadi talum itu nasorongi sukuru ki papedale na sabara kita rimai pacobana tatarimai ketentuan na pong Allah Ta'ala insyaallah mancaji ki itu ata nama say pong Allah Ta'ala ujian kematian itu pasti datang cuma alena anak tapakkalullah atau wih papada nabita wattun namate anak arwanena karena nabita mabicu mo bikasi namate asal na Ibrahim satu-satunya anaknya Rasulullah yang laki-laki nalingi asang Ibrahim nasabak pada sisa tapanan Nabi Ibrahim pada sisa tapanan ni nena wattun namate terri nabita gangka marica janggo na marica saruban na nabita dari baik mengatakan bajunya terri nabita jadi ya tu toko amate angang dena mariga to terri aja tak kada dena wat diterri tay ko amate angang ide nabita sendiri manasa nabi mapahang ko takdir naisa ketentuan na pong Allah Ta'ala na tarima malapa tapi magi na tari na bitta tania terima kada na tola ipake pagasana pasuka na pong Allah Ta'ala tapi atarriangan na nasabak papujin na lauri anana jadi niyalengi wija-wija malada na posuran no na bitta mate nasabak papujin na bitta loko anakna disitulah Nabi menangis. Jadi ya ko angka agaga malat da ipoji natako nalay po Allah Ta'ala natotari dena marigaga iya mina dena waddi ko totari tapi ati manolak ikatantuan na po Allah Ta'ala jadi aja tak kada kong katau mati dena waddi totari iya de mesti ko tengerangi ro dena marigaga tidak masalah tapi denang kanalap papolo kotie maka da ikhlas ka tarima po ngaga puro tapat tentu itu aja kuncinya kemudian yang kedua maka da ipakkalullah atau wi tayakini wi maka da nalai dece nolli imasija po Allah Ta'ala dalam keadaan makanja kedudukannya betul ngana nolli dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam nasaba angka tu riwayat maka da angka tahu anak cidik di betul ngana anak lautung ka kasi natako mabicu mopi namate sisan na makadai malaika makutana magi pun na masija mate yaro na ero na tahu pa kanja na ambo na si bawa indo na anak-anak paru kanja na aga nasa po Allah Ta'ala
Maka ni pong Allah Ta'ala, hei malaikatku, angka aga-aga di munri matu masalah, nareko malampi sunga na yan anak. Aga masalah na, ini supaya mati nasaba matu ang kabija-bijan na, mau pa imunri, manca jika pere mana matu ya lolotau matonna, niga pakapere, iya anak na dia ko malampi sungai. Makanya nalagami man ni pong Allah Ta'ala supaya salama iya nanae, salama tu kedua tau matonna, salama tu sila suranna, iya roja jimat di mondero. Jadi iya ko angka agak gata, tapak kaluloki ro maka nanalay decing. Maka nanalay decing, nasabak magay dalam keadaan madecing mo inuli pong Allah Ta'ala. Deniris sengaja kam gara-gara ya romatu nana romaraje matu na iya naro solangi tau matonna iya naro matu solangi alena deniris. Jadi angka hikmana tu ya ko na masimoki pong Allah Ta'ala angka agaga na lagama diolo untuk mapede celo koredi iya na tu ampai ko to milaw dong aja na idi mangatoro palangilorata iya ko to mangilaw doang. Ia tu makan jala dapat doang toko to makada epo talenga ia mapede cengel lo Korea dan tidak menyebabkan aku jauh darimu. Ia ku pak bicarogi makada epo talenga ia makmade cenge aja nasabari umabela polo koridi po. Iya. Jadi kong kagaga nalengi pak angka tu tahu tania nikmat pak don rupa tu pak berena po Allah Ta'ala angka manca ji nikmat angka manca ji istidraj. Ia ko nikmat betungan napa pedale, ia ko istidraj pak bere na lengi tapi pede to mabela. Mereka to makoro. Ya waktu nama motor si gande-gande baine na kasih lo bere jama. Si san na yaleng moto macan ring. Kaman na to na napasalingku dia to nanite masigi Mereka mako tau pak. Ya waktu na usaha-usaha na mabicu mo pa. Makanya sampajan na makanya bere jama na makanya bate na bicara loko pada na rupa tau sisan na sogi-sogi cede poh de nan ruletan kong kana pau makoro jadi angka tu tania pa pedale ya lengnya tu teh pak bere na kia na sawari mabele ipole pong Allah Ta'ala yan riasan istidraj jadi don rupa tu angka yasan nikmat angka yasan istidraj ya ko nikmat pak bere na pong Allah Ta'ala tapi pede macawe ke pong Allah Ta'ala. Ia mikona rekong kapak bere kagaga nalingi pong Allah Ta'ala untuk pede mabela istidraj na asana. Iya nama kay kamakoko. Pak makali guru takali siden reng. Telu tu tahu madari matandre-tandre bicara. Kega nomorosi di tahu sugi-sugi pamulangi. Madari tu deni rulet tapu kong kanapau. Betul ngana madari taliwa tahu sugi bunga ya poko tau sogi-sogi memang mo de to nano ya ko tau sogi bunga po modar tu tali wali wa kong kenapa. Yang kedua tau mapunai jabatan tau denang kana punai jabatan tapi mapunai jabatan wai modar itu meraji-raji apalagi ko tulisan juto ni wai modar itu ya tu tali wali wa tu iya modari namo sandala ne bicang to namo sandala ne de to nule bawai tau mana bawangi jadi itu kadang kala. Kemudian yang ketiga ya tahu biasa tahu tu 5 repa elai sanjung jadi majatu tu kong katau cede di porasi tahu pa kanja muji ikut tahu pa anu mu ikut tahu pa wa madari borro tahu make tu iya jadi menghindari itu. Kemudian aga makanja lai pigau istilahnya aga pasuron na aga main na rekomate selesai na keluarga ta imak gibija-bija imak gitu ngotoy. Nomor di manasaletu pak don manasa. Namutannya Indo nah, namutannya Ambo nah. Yang penting salamui na salamato yilaw doang ngaletu niya tu. Nasaba nabita tu kan pak dongan na Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Iput tak dampeng ngisalang ngarone si bawa salam makun raye. Wal mu'minina wal mu'minat tak dampang atoy tau matapa arwane si bato matapa makun raye al ahya'i minhul amwat sinin na iya tuwe si bawa sinin na matewe itu jadi itu pak dongan na nabita tapi iya ku ya ribaca pak maripa iya na ro pak dongan de na mega cincolan iya ku ya pala mui
Ya mi kode ta pala akarabani po tak dampang ang isinin na salang arone salam makun raye tau matappa arone tau matappa makun raye ia matewe si bawa sinin na ya ia tuwe si bawa sinin na matewe ia kumabik kumo pi akarabani po tak dampang ang isinin na umat na Nabi Muhammad maya tuwe si baya matewe ko iro maraji mo pa matebawan ni maka nitukun rukur namun iro dito dule baca iro kemudian makadaka on na pak dongang iya ko pak dongang loko tau matewe tu angka tu biasa kuya pak guru ngang kokoha desa ya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kan Allahumma ghafir lahu pot tak dampengang iya tau mate aronewe warhamhu pot tamasewi atau mate aronewe jadi ilau ini dampang ilau ini masih pasalama ko pong Allah Ta'ala ya ko diti sa pak basare bicara gibani karbani po tapasalama ka nga wijakku almarhume tapasagene yang ni kuburu na tapalappa ipole ri pacala kuburu tapasi runtu isyafaatna alimalabina nabi Muhammad sallallahu po tapasi bawai golongan iya tau angkay mo masih iya na roma gamparo. Jadi di mani ko tomatota iya ko neneta ini tilaw doang iya ko lakaita iya iya ro pak doang tanya tau mati bawa di law doang wad dingi pake kalimat matu kebetongan na po tapas salama ka okulinoy tapas salama toka matu ko suri ko lala kuburu tapalingi cahaya matu lala kuburu ko kumate po tamasay ka ako surimon ripo tapasi runto ka si basyapaat na nabita iro aja tak kada tau mati mi bawa na terlamba iko mati pinapilo dong idi tuwe iro tapau apa kaya na payolo ito tilaw meman ini pasalama ki sebelum tamay iro jadi naro tilaw ko tomapura masampaja ko de na mega pado ngatisang iban naro po tapasalama ka kasi kolino kemudian komeki mangkakang katu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam wa dahinal jannata daras salam tabarak rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram angkato tu Allahumma ghafir agasane Allahu po tak dampangi ka Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wa Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal situngan na kaya ribaca ko tumatahya pacapura to yana pura na ibaca fil alamina innaka hamidul majid ibaca ni ro tapala manamu ro to de ni apa la Allahumma na'udzubika min azabil qabri pumilo alin runga ngalo koridi puli ripacalan na kuburu wa azabi jahannam si bapacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya si bawa pitanana atutungal lino wal mamat si bawa pitanana amatengange wa min fitnatil masihid dajjal si bawa pitanana dajjal al masihid dajjal iya naro padongang yaro iya naro na anjurkan nabi ta ibaca uku cepat na tahaya sebelum beresal langi apala icek dero de to nama lampe maka lampe ilungin dia ya apala si badandu mapuncuk menyero itu jadi manu itu ketoma-toma guru madari wattaliu makanjak kadona sisan na toma de na lupa itu jadi kemudian iya tapi situngan na tu ang kami matto tu nasabari tayo na patak kalupang nomor sidi iya ko tama ki WCW na to jambang kita tutu yulut tak jadi iya ko tanyali pa itong ko kangi cari-cari gi iya tatutu pa iya tukong katau buang air besar na de na tutu ulun na patak kalupat tu ay kanina kan nakapa maka da matoni de nang kanito ulewe apa irisan yang kedua nareko tomanre aja na to makulu-kulu ko tomanre usaha kang itu ampai ito matot tariolo na may manre nala songko na
Jangan biarkan kepala terbuka ketika makan. Kemudian yang ketiga, ajak tabaca yaitu asang nyoko batu kik buruk atau lokik buruk. Patah kelupangi itu maka tiga kalau kik hajian indo upa ya dah aja. Iya itu nasabari tena patah kelupang. Pak maka tiga tu nak baca mana tu batu kibur lalak mata nanyanu. Iya itu. Jadi itu yang membuat orang pelupa. Walaupun nanti kan ada doa-doa itu yang dianjurkan, termasuk makanan itu perlu dijaga. Aja nato manre nu makaleleang supaya tidak pelupa. Walaupun nanti juga ada doanya. Itu sabbihisma rabbikal a'la. Jadi sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a fajalahu ghusaan wa sanuqri'uka fala tansa. Itu dibaca sanuqri'uka fala tansa diulang 7 kali. Napai patkarrug angka selesai supaya kuat ingatan. Kung kagaga ya pala ami ya pala tu magampang. Itu. Iya. Jadi pala mo sabbihisma to. Iya, kung nadapi sanuqri'uka fala tansa lipan ni tabaca kapitu ya. Ulangin napai patkarrug. Kung kana tak tasuri baca ro. Angka tu paguro makaliya katan ni ulu. Angka tu makada na mode ibaca bangi. Berdoa ketika sampai sanuqri'uka fala tansa. Itu. Kemudian jadi makadaka on apa dongeng ia kupura ki masampajang takiringang ni tabacangi surat Al-Fatihah si basura Al-Ikhlas angkabo surah Yasin dan tahlil itu sitongan na angka 23 ayat okoro termasuk cepat na suratul Baqarah amanar Rasul. Itu memang sitongan na untuk orang yang meninggal. Ya kotoloma secara kuburu termasuk ya dibaca. Ya kotolomi tatau mate kotoko tujunna aja na tau matewi ya dibaca. Ya koko kitujunna uluna Fatihah ibaca. Ya jidun rupa tuh. Ya koko kitujunna aja na biasa tiyak katani aja na ibaca ya tu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah. Ya koko kitujunna uluna biasa ya katani saratna ibaca suratul Fatihah. Apa iya tuh tau matewi umuruna milatu. Tania kita catatan amal na tak tutup tania tak buka lemopi padamu itu HP kalau lipat dengi na to mau WA angka WA tama tu demi panapita aktif pipe mamatu napang kamana tama mako mati itu tau matewe ya ku ikiringan ngi pahala tama mana moto o kopya surimat mon rimatu napa moba makiro pada kong katau matalipo pada kong katau mau WA ya ko mati HP kak denoni. Tapi ia aktifkan pemang. Ternyata kemana nih tama pemang. Makitu nasaba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Polok ko tanay ipancaji, polok ko tanay pemang iparewa, mati niya wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ko pemang tanay matu ipatuo. Ya ko tuo ni matu tamamanan ni sinin na yaro malak mandicengi pura yakiringan. Sampai itu jadi aja tak kada mati ni dia na gagal letu ni dia maka day nabita mape nabita ni law dongang itaw matewe ko dia na letu pa dongang ito kada maka Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat inna man asara tautu si batau mate kapau-pau ya tu nabita ko dia na letu pa dongang ilo ko to mate na lena tu milaw dongang ito matewe akhirnya iya na perlu sampaikan apa mega tutus tas makoko nase kumati tede nagaga selesai urusan ini iya selesai metuni urusan na tau mate idi manita utu makuraga pekui carana na tatamba malakna apa dia na nawad di maki buah de cengalena dia na mungkin maselam iya na tu ampe kong katau mate nakada aja na mitala da mutaro mega makoro mega lade waktu sampajan na liwang maselam matoko tu komoto itu mate masampajan tokong ikama deh tan nalarimu mak deh jadi nak kena kewajiban sampaja tau mati deh ya na mati na tadi nak kena tau matin re lagi bu dia nak kena kewajiban sampaja ya nang katau mapamule tate si diwan ni natin ro tate asirama ni elenoto napa pesad di sure lo masampaja su napa subu tu apa napa moto makiro
Ini kagak hukum karena itu tau matinre. Moto pinapa na karena hukum. Yan na tunaka na to materiolo. Aja din nawa di mabicara. Aja na mo nananana. Maka na didin ka to tau pa ko tarlamba. Hindi to na mati itanay. Makaya ka lo. Di na ka na din nawa di mati. Maka dami aja na mo bicara. Pa ya komonro si kumapakaraja curi. Tapi di terlamba no. Mako amiro dan mereka ko mabicara ka to tanay ki ate mo ki ha. Mapudahin ka na masika ka jolo me kalau majene de paupura je masa paja subuh he. Dan mereka dan ka tu maka de nawat di mette de minawat di to monro macurita. Apa takala terlambat ni aja monro syukur tubuh. Terlambat ni monro sia mata dralu sia macurita siapa aja. Padahal terlambat ni makiro jadi tapahang. Jadi dia tu kagak karena tu tahu tinro itu tahu matinro latu moto. Padamu itu marana. Yan ang kataw marana. Napa aja marana sure dio. Itu tahu marana si tahu na ko pure marana sure dio. Iya, sure dio napa majene nalo masampaja. Ya ko makutani maka da mapamule tete siya go na marana. Ya kung kataw marana mapamule tete 5 subuh de pana sampaja sumo na marana mangaribi manina paja marana. Laoni suro di masampaja mapamule subuh loro asara mangaribi na jama pasi tonra ni. Makiro gang kaya sadar. Makito. Padamu itu lo ibius itu. Kabe sa makunray ko mimana ibius to. Yan na to ampay kong kamakunray namelo ibius ko nadapi ni batuloro tapos si jama meman ni. Apa moto kamaki no kuniki buru Ito kade ni risang. Maka pa si jama meman isang pajange. Kade din di semaka de ibius matugi atu matarugi mate. Kade risang. Terutama tu si makunre ko memi mana. Jadi si wali tu aja nako ki buru si wali kolino. Tapi ya to mi tu mapat di ko madece ni. Ya sama madece tau pura boting, kemudian sialai, kemudian matampu bainena na melo jaji anak na marajitu. Tapi ya kode na boti itu dia na mapat di. Iya, tidak ada sakitnya itu karena memang disebutkan dalam hadis. Allah mencabut rasa sakitnya. Karena sakitnya wanita mau melahirkan itu penghapus dosa. Makanya orang yang berzina kemudian melahirkan itu tidak ada sakitnya. Nah sebab magai degaga dosa na ilaga. Ya tu ampai madari jajo ko WC degaga tau misal. Iya ko tau pura boti boy talua kamera nang kalinga kagora-gora. Itu kata makiro sebab magai itu normalnya ketika sakit penghapus dosa. Makanya orang yang berzina itu tidak merasakan sakit. Jadi itu perlu sampaikan. Nanti nah kalau magi nang katau mimana deni setap pajaji bawang, mako memang de metu gapat dina tu karena dihilangkan. Jadi aja tani di makun reye maka mapat di koto mimana we tania palag gado satu. Yang tu nah kada nabita, ia tu tau silalona jaji anak na mimana pada tau silalona jaji. Mampaci dosa anak tu ampai iman arepa ki komeki menyamang. Itu jadi iman arepa ki komeki capu dosa tah. Iya jadi makir. Kemudian ona kada ko na pak dong. Yang kedua sumbang. Upasangit loko tomoton na alena almarhum Ardi Salam. Taki buarangi wakka pak anak tak. Buarangi wakka pak. Magi-magi modelnya yang penting wakaf. Termasuk kan sebenarnya ini adalah wakaf. Termasuk ya. Ya kena baca itu malolongan ni pahala. Itania kangi makomoto garupana. Wat dia lesuk jadang ni bawa loko masigi. Itu terutama suk jadang imang itu. Katu suk jadang kagabus na mumpa. Maka jalan dah itu pak. Itaro konrong imang ya pak degaga masigi dega iman na. Tak nasampa aja tetong kaya ko jamaah awak di motat ding tapi aku imatat itu dia napake ka makiro. Itu wadi maka dalang isuk jadangi mang napake. Iya. Kemudian ya kotanya makoro korang cuma ya korangnya makoko mamula ni masusah. Nah sebab jaran itu mengaji pakai korang kecuali tomoto ya nak muda makoko ade nak kata ni korang HP mani. Pak matangangi mengaji na wadi tumi tawi Aku mau mengaji na lesi si matan na loban re. Jadi ya ko tomoto ya mau patume ka mengaji pak ini sama HP we. Apa iya tu otak na te jaji makokoe si bawa otak na tomoto tamakokoe yang kewe de meto tu na pada. De na pada kemampuan na. Makanya tu na nak bicuy makoy ku yelengi HP talunga sumi ta palancar.
di pak jelok nih di mana tapa makohi iya tu ko nene na sila da soro gimana re makohi mako memeto ide meto mako otak na memeto sesuai dengan zaman iya jadi aja tak ada macai anak mondri sesuai meto keadaannya mako ko otaknya tu anak jadi itu sesuai meto jadi aja tak ada werek ji paji aguron anak mako ko iya di waktu TSD riolo nanapai ini ibu budi ini bapak budi nah iya mako ko anak kali-kali ni anak de otak na memeto sesuai keadaannya jadi aja nah ini pak itu koto mato ya leng HP mana itu maka dai pesak memang nyoko tuh mak bicara bawa mana itu maka itu jadi memang karena keadaannya seperti itu tapi makanya nih kau maki robuk dia namanya dosata iya aja nata mega mah HP pak mega toje itu tomato mak bautanan itu 5 WA manu mau Facebook mau apa bisa mana ngurusan artis ya aja itu tahu urusan artis ya ternyata beli bolata iya kemudian maka kau nak sumbangan wedding khususkan wadito ipasya curami barak nang kecilingan lalu nang kadita 10 sabutanya kabani untuk almarhum 5 sabu untuk iya 5 sabu itu sudah sampai jadi bisa digabungkan ia tu matapu karena Allah almarhum tanggung jawab ni panitia namo dia na tapu itu dia letuk mato nanape ta perikan tu dia ini sangi malaikat eka dari 5 sabu na bawa jadi iya ko 5 sabu ta sumbang 10 sabu ta sumbangan na 2 sabu mina pau panitia aja na tama susah na dia na kena salah catat malaikat tu 5 kanjak catatan nah iya jadi nang angka tau beso untuk masum basi 100 sabu na sumbangan na 10 misa pun tapu panitia we na pinro ko Facebook maka na panitia aga jenazah 100 sabu ja sumbangan ancaji masalah padahal dia kana salah catak malaikat de ina na pai mo parikan to nisangi maka se ko menat bereng apalagi itu tamay 5 na tuli nagat tadi na maso na soro si tama ko maraja ini sa malaikat maka dari 5 sabu aja na sapan itu na isang jadi itu kuncinya makanya wadi ta pasecur kemudian usahakan kita siarewi ki buruk na kung kawattu loki masyara ku buruk apa iya tu siara ku buruk de tu na pada ku yilaw dong ito matebe pada mi tu ko to matoy makukoy ya ko to matotan natos laywe ami tumawe ami si bawang kaki hader de na pada idi lagi angke ko to matoy kay anak talo sompa to ang kana no ko Malaysia ang kana na ina dia tu na pada ko matalipong misi bawa kong kay hader de na pada pa ko makadep ko Malaysia nak talipong mi ramalan matalipong maga tu ma disi moki gatu maka mi tu Mario mo tapi Mario makoto mi tu tapi akong kay rewa si salah makole ba tu tau matewe na rekoy kiringang ipa do nga si bawa na rekotolo masyara apa tembus tu pakitan jadi di okwe jandai we mate lakai taloki syara-syara lakai tero mate loki syara-syara maka da itu matu laki ta ko kibur lawan jo na bayine da kana lo mitai itu loki nasaba tembus tu pakitan na tembus parengkalingan na makoto yan tu ampay nabita ko tami kiburu mak beresalang assalamu alayka ya ahlal kubur magay nasaba nang kalinga yang kedua nabita ko kotami kiburu aga napigaw kupure mak beresalang maka de nabita patapulo jongka na aje mumusalain na palamungang misal na kuiki buru na patapulo jongka na aje mumusalay ya tuon romal lemak nang kalinga mo pa ya tu Mateo ni sandala nang kalinga makanya itu alam kubur disebut alam barzah ya senge barzah tirai ya kipak bicarogi sampiran kesampiran ko bolata ya ro sampirange Pak Danri to Pak Danri ke manipi ya kulai celing ita isaliwa pita maka deweng ke yano mak baja ayeuna riasa barzah makanya tuh to kiki bure tembus tu pakitana lokodino ina tu ampe yasang alam barzah ya aja takada ko mati teh ina tu ampe de nawa di toko pau-pau ko toloki buru maka dani ki buru na tahu pakat di daya tu biasa na satu iya na tet tu nabi ta ipaujana sabak sampai itu gare aturan na nabi ta aja mo julekai batu ki buru aja mo julekai pada ko liu ite ku yase na ni julekai yase na yang kedua aja mo tudangi batu ki buru
aja bikini ang kalabiran na nasa nabi tamu labirang itu dangi awara maldo do macolo wajujumu lolongo limu nan repi na itu dangi batuki buru itu pacalan dila ka poto to ko leki buru eta panala pelo na nalo tudang corona po mampat darumpu iya jadi itu dina wading kemudian isuro ki ko nabi talaga isandala ko to tama ki buru kecuali roki buru masari iya suruh ki legai magi dilega nasaba pada ko to tama bolana tawe talaga isandalata pada itu abere sala ko yolo laga isandalamu ya aja mo jule ki buru aja mo tuda mo kese na ki buru illo dongang aja mo paujai nasaba nang kali ngamana na bersilaturahmi itu to mate iya datu nakada angka tau mate pak tul ipoda makada magi ko demu lo mala pak dongang apa itu ko juma ina kato batai na baca tu pak kato Allah magafil muslimin iya natu nak siket dagi tau mate tapi angka tau de na saleki buruna tulimon robe ko marewa ni te pole make dagi do pak dongang makada magi ko tulimon robe makada angka mu ya anakku tuli kiringan de to na paralu ka lo mala iya idi mate lakai ta idi na baine tuli kiringan iya takiringan tanya sumbangan padong abana na den to ka modalana yero de ka modalana ko sumbangan ang kadui pake dui mandarima dareke idi lagi maka cipi aja na padongan na ya ko padongan makunruto ai makunruto ngang itu iya jadi itu yang penting saya wasiatkan jadi telua taki buarangi wakapa ibuarangi wakapa agi modelena kemudian yang kedua usahakan itu laudongan kirimkan doa. Jadi anak taruh tak kiringan pak dong. Itu penting sekali. Kemudian yang ketiga tasyari wiki buruk. Ia mitu kuki hades makan jalan atau masyarakat jumai. Masyarakat buruk. Paling makan jak tu kawani cuma dia minta berani di itu. Pak eko tate 10 si diwan nila tu tate apa subuh napa to rewa ai makura-kura tolo masyarakat buruk. Pala eko makun rai. Pak ya teh masyarakat buruk makoko lo menije mas selfie. Ya, lo menimak baris ya koki buruk nah pakai peti ini hari ini siara iya agak siara nah lo mau mas selfie yang gitu tapi itu nak tahu komedi kumuru kampung nate tau kacucu mi kokongkai iya jadi itu penting saya wasiatkan kemudian tapakan jaki cek di anun ini untuk orang tuanya nah sabakam mahasiswa tapakan jaki yang kekama sangkutan noko kampus kemudian yang kedua ya rosaha bakna ne wesi bolok korosi wesi anggota tatana ibi komani kekama katu biasa nomor noko ape tatanai angka kama sangkutan istilahnya menurut sangkuta dua tuh alena gaminrang alena gamapinrang jadi ya ko alena minrang tawajai iya ko alena mapinrang dua kemungkinan ya komeki halalakang ita halalakang nasaba iya tu tawede na mungkin ta masuruga ko de na mapacing jadi ya ko angka dita na inratawe ta halalakali ko no cede mani aja tak kada ko sorry bon dito mapasilolonga tongang itu apa ampari ko de ta matanga ta masuruga ya ko salasay mana ni urusat tadi yang mani rodita ni inrang eta wede pernah salasay meki tama maka da malaikat jolo-jolo aja muntama na kamu patu sangkutan maka daga maka dang kadimu nindrat dia sayanu sapa jolo dia na cocok tama teh tu ko dia na salasay manang aja tak kada tawe minrang cuma iya ko idi minrang idi maka maja iya ko idi ninrang ate gagata ita aja ngipa waja kedua-duanya tidak masuk surga Pak salah perhitungan itu ya tuh kau nggak tahu maka ada deh kok besok mau dilau singa kok sisi nggak tahu nggak kok pada kok terlambat tamah iya na tu nakada fa antasaddaku khairul lakum jika engkau memutihkan menghapuskan ketika dia tidak mampu membayarnya maka itu lebih baik bagimu kata Allah pengalah ta'ala makada ia nang kata minrana denu lewaja ya dan pengabawan nih lebih makanja ya tuh daripada napan rasa-rasa komatu coba aja mau makanya kong kata minrangi dita tak podangi anak tak maka dana angkat ya anu seret na somin rangi di ku 10 juta iya kona wajah kona alay tapi iya kode na wajah ko uhalalakan aja mau tak podangi to min rangi
Pak dito nga to na wajay. Asa wade na ni wajay. Yan na dampang amboki. De, yan na to nakadataw matot tariolo. Iya tu papinrang isito nga natatnya papinrang. Iya mina papinrang ko na wajay kita we. Iya ko yaling ite paparimang miyasan na. Si Sala, iya sangi paparimang imantuy. Tapi duita na pa ipake. Iya ko inrang na wajay pero dita pura na pake na piyasang inrang. Imakanja pahan na tomato riolo. Tomatomon rito man nato makokoy, makakadoy. Itu jadi iyang pay kung kataw memin rang dita kapina dim 10 juta. Kotis sang yate makadade itu le wajai na makalasi ko iya minrang tabantu ban ni makadade gaga ko 10 juta tapi ubantu ban no si di juta pake niya to. Pe kung kadimu parewa ka nga iya ko de uhalalakan ni. Pakuban ni ro. Apa kami to tahu ina matapin rang. Na titi nang kamakala mesya minrang iya. Napay mabirisa lerisa me makadalani ro mesya ro minrang. Itu ya, jadi itu anunya makanya saya wasiatkan tani Elena almarhum yang kakama sangkutan apa angka tahu di palapaka Roma minasili kang ngisi 500 itau tertunda tama suruh gara-gara ya. Lo isapa ipunana darat nasil iro di palapaka Romana nala. Kusuri mondri cik di tahu isapa aja na bawa pak sini na bakal tahu nasidra ipasipulu ngoko Mario napa tahu cik di sapa aku dia tu mak janji na turungi pusat dia tu le runtuh. Apalagi ko sini na isa na lino mapamuli to mate pamula gila to mate pacapur ni tulle ka kira-kira runtuh. Dia tulle namo anak tamatu de to tulle runtuh lakai na bayine de no le si runtuh aja takadang kamu lakai krie di gaga sisi nga tahu o kumato sorry bondri lakai tuntu bayine na bayine tuntu lakai na asaba de meto tu nia punai namo itu bayine tadi tu nia punai amanah nami po Allah taala waram parangi de tu nia punai itu amanah nami de tu kayak punai de gaga iya me tu pagasan dale na lengi po Allah taala nia sidakang iya me tia punai paya punai nia palana de namo kinala tahu iya ko tomate de tanala na tahu bau ya kong kawaran parang salay ko tomate ka nga nanae punna ya sangi warisa selesai kan tenene di punna makotoro ko ini makunray yang pay makada aja jan megala ada ulawat taw libo pasilonjo tagang kasiku kamana ni temple mon riban ri katoni mon ko kato lala mana pada to ko pak balu lawange ko lay buting aja na biasa iya aja na megala ada pay ko mati tu bay ni mon ri me tu malay pasipulungan me tu bay ni mon ri ken ri me lolo de nak bay ni lakay ta ko mati tuki lagi melo mak bayi ni apalai ko tomate. Ta coba ni gari rewa matu tanai bi. Maka kira-kira mak bayi ni kipak ko mate kak. Palinga maka dah minta rumiri ta. Aku gitu. Jadi upasan ni. Tapakan ja kita persiapkan ni aleta. Na tutannya idi matarongang ibo ko tamawari aleta man rasa ki. Ya ko wije-wije iranuang tubuta ciwali nasa tomatoy. Ko tauliang iranuang tubuta rapa. Ya ko anak ta iranuang balutan tu mo pa. Ikiri lo jupanda masih kola ya menatalipo ko capui dina. De nang kana maga mo kito pa mendisi mo kito maga de irisa to aja nang kana matalipo kada mesya milau dui. Na irisa mana satu ya palai ko tomate. Palai ko tomate. Makanya tapas saja ngeleta. Aja na itaja tawe pakiringan. Pak kenri melo roma na masije na lupa itawe. Maka sija na lupa kita ko tomate. Kinetis sangi makada maga sija na na lupa ko tomate. Naligaga te jampag. Digaga. Terremoto dongaso talungaso iya pada ko lakai mate terremoto benena siya sudongaso pura ya rupaja ni naita natito itu goyak-goyang ni cawa ni gana ni sula na pendre sa ko Facebook sudah meninggal bapaknya sudah 1 bulan tidak terasa pemala gambar menangis nang kena duda makomeng sabar kina sama kasih anyu makom itu jadi kehidupan itu ina kotoko nakiburu aja natatajang imaka to sukuru na kong kana bawangi pasidakka malalo patamo masigi iya makanya paling aman itu tapakan jaki memang ibolata sebelum mati saha kanginan kasumbang itu itilah suri mondre awija-wija talena almarhum aja tamapatu milodong taki buarang ilala na tuli jala pahalana sebab dosana tu lepan nih pahalana buat ditataba saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak barakai po Allah Ta'ala dan paling pokok itu dalam kehidupan aja temapatu telu amalan ya
nomor di istighfar. Ia tahu malolo suri pegai istighfar na. Ko anak angkana ta malolo mo pa umuro na. Umuro 15 tahun suri pegai istighfar na. Pakurangi mo salawa na. Yang penting mega istighfar na supaya ilo mo yang idale na. Ya mi ko tanga-tanga ni umuro 30 40 pas perberimbang nih. Ko sisap bu salawa, sisap bu istighfar. Tapi ini tahu matoy 50 na pegai bi salawa tan istighfar. Pegai bisa lawa supaya talolongan ni syafaat na nabi tamato ko suri monri. Apa iya tu salawa ke istighfar ilalana. Apa malaika milau dong ko po Allah taala supaya dampangin dosa. Iya, jadi di mato macocoy salawa na ta pegai. Iya. Jadi tau malolo pegai istighfar tak supaya ilmu yang idale tak. Kung kausaha jama insyaallah nalomo ya po Allah taala. Tapi ya ko umur lo tengah 40 pada umur kue berimbang, sisap bu salawa, sisap bu istighfar. Ya mi matoy 50 nilai ya 60 na palay ko mabilangas so mani je mabilang taw mani. Suruh ni pegay salawan. Iya basanata na buro to. Iya dito wa kada mini mate de betongan na macawe alalangang macawe niya ngujuy. Apa de je tu gaga taw tatamba umur na kurang ni. De gaga. Aja tak ada tak tambah umur kuseko ni dek kurangnya tuh apa ipatan tuh 60 na nape jalani jadi tuh litakura tuh tes sesuai pede loki tuh makanya dia gaga ya satu masa depan ya sang yang masa depan ngesuri mondri mi dia tuh gaga ya sang yang masa depan itu suri mondri jadi apa anu ipatan tuh dikurangi papa dia tuh litapak taci di makohi makumonara maponco gitu makotu umuru makoto aja tak ada 40